O te whātara whātui le tunu une nei tai au fau whama lol whara munuia o le tai au nei o le aso whareile o le aso valu o le masina o novema lua awhi lua sifun mo le wha o le wondanga le nei e le siufonga le laumua. Ai alo mai lo le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei te ia le sunga le whaawhingainga pasta Isako Schuster mai le kālesia Sāmoa na Assembly of God i taua. Ius mai lo le whaafonga. Le ali o te via tu ia te o ilumo le nu o te fai pesenga ia te o ilumo tangata a wai tele lo walofa wo o ile langi I tele fo I lo fa maoni wo o iao le ali tuai ia fa siri na o ile lalolangi ia iai ile lalolangi uma lo mamanu Mātou te vi ia ma whafteia o elo mātou atua siri ese. A wae siri rau suafa I mea umalawa. O laua fionga o le ao mea uma I le lalolangi na e whaia. Whaftai tele. O lau wha maoni ma lau le leiwa le ma whamatala ina e upo lo mātou ngangana. Na o le nei lava le atuae. O le whaftai ma whamalo lau pule lea le atua ua mātou pale, ua mātou ula I lo wanga le lei ma lo walofa whamaoni. Le nei wala whai mai foi le ali ie lau whanau I sose atunu, I sose ngangana, I sose lanu. I tiute ma whaiva, ai le ngata I lea o le ola fou ma le malo si fou, o le aso fou ai whau popo, Ia so faitauina o lo mātou wola o mātou wola I se lalolangi le tō mau. Whaftai lau puipuinga, whaftai lau leonga, whaftai lau tausinga. A wae te lei tu le moe, te lei moe lava. Whaftai lau le tu la fua ino I mātou le tuai. Mātou te whamanu ma whanene e atu I lau fio mai tonu o mātou roto e whaleo o mātou lau ngutu. Le ali ie, whamanuia mai la o fio. Au te talaina foi lo finangalo pa ia e whatau waa ma le tau aloa lau au auna. Whamanuia mai le ngutu o lau au auna o le atau talangia ma whaleo ina lo finangalo pa ia. O mori atu e lea whaunga ma au whamanuia ngai loto e whalongolongo le likie. Au e foi o lo alo whaiva I o latou tiute ma latou ngā wenga. Ia wha la o fio e manui ai se au mga wenga o lene yasu. Wha manui ari siu fonga o le lau mua. O lo taurongolongo ai pēa lo finangalo ma tafe atu ai le vai o le ola. I so se anganga o lo mana o mia la o fio. Vi ia oi e sukeriso. Lo mato o lima, lo mato faolo, lo mato tupu e whavavau. Whaftai o no le whaortanga. Amen. Di inga o le atua tātou te vi atuai, pese ua saunia.
fonga i le finangalo le atua e awala mai lana tuspaia i le foi upu a filifilia i le nei tae au le isaia i lima sifunu mane tolu foi upu e fitu fa fonga le fetalai mai o le atua o te faitauina na fasaua ina o ia na tinga ina foi o ia ai le tautala mai o ia e pei o le tamai mamoe ua taitaina ina ia fasia e pei o le mamoe fo'i luma o e sele lona fulufulu ua fa'alologo o ia fo'i ua le tautala mai toe manatu o le autū o mafaufauga o le failotu i lenei vaiaso e sirisiri ese le alofa o Iesu ia te oe ma o lana fa'amuamua ua natalia ai tiga ua ono sa'i ai i mea ua o atu i lona soifua ma lona tino ai lenei o lo sa'ili pea la Iesu ia te oe ma a toe manatu i lenei tae au ua fa'ailoa tino mai e Iesu lona alofa ia te oe ma le tangata agasala ua agasala le tagata pei ona e silafia o le iuga e le aisa tatou ami o tonu i lalo le lalolagi lenei o le lalolagi ua agasala fo'i tatou auā na tatou fananau mai ma le agasala na tatou iai fo'i manava o tatou matua ma le agasala ua mai tolu lua sefulu ma le tolu auā ua agasala tagata o malava ma ua le o le viiga mai le atua o le totogi o a'u agasala o le oti
ua mai ono lua sefulu ma le tolu auā o le oti o le totogi lea o le agasala a o le ola e fa'au ua foa'aifoaina mai lea e le atua e ala iā keriso iesu ua maua lou avanoa fa'afetai le atua i lou manatu mai i le tagata ua agasala auina mai ai e le atua lona alo ioane tolu sefai upu e sefulu ma le ono auā fa'apea lava ona alofa mai o le atua i le lalolagi ua ia au mai ai lona atali e totasi ina ia le fano se tasi e fa'atuatua iā teia aia maua e ia le ola e fa'avavau fa'afetaitele le atua i laupule fa'afetaitele le atua i lou alofa ma lou agalelei e lē mavae mo le tagata ua agasala le alofa fa'atino lea o le atua wana ave ai lona satauro fai mai na alu ma pau na tau mawhai a e amo le mamafa o a tātou agasala le mamafa o a tātou a mio le tonu na ono saia ia le ali fai mai a na tutui ai o na ao i le satauro na whapale ai lo na ao i le pale tui e whaia i le u wa tu ia foi lo na tui le tau le alofa fatino lea o le atua ia te oe ma ele na o se upu ele lea i le matangi ai o lona fina ngalo pa ia e ola ma ia o wola ia ta maua lona manuia i le ola e whaavavau fai mai le roa mai lima fai upo e valu a ua whaaritino ina mai e le atua lona lavalo fai ate i tātou ina ua maliu ke riso ma suio i tātou ao tātou wanga salapia o le fesili o le ase mea e te avatu ma ua avatu e te tongi ai lona alofa mai ate i tātou tangata angasala o le tali fai mai le roa mai sifunu ma le lua fai upu mua ma le lua o le nei le au soe o te aio iatu i ate o tou no le alofa muti vale o le atua i o tou tuina atu o tou tino i le atua o le tauranga e ola o le tauranga e paia o le tauranga e malie o le mea le e tau ai o no tou whaia fai mai le fai upo e lua aua foi tātou te amio fatasi ma le nei la lolani ai peitai a liliwina le toe fuataina o tou loto ina yo tou soe PCA le fina ngalo le atua o mea wale lei ma le malie ma le ato atoa o le ala se mea e tau na vatu tu ina atu iai lo wola a wana ofo ina mai lo na soi fua paia na ofo ina mai la na amio tonu ina ia tau amio tonu ina ai tātou ma vatu ilo na manuia ai le ifava ina le lalolang e tā ua lalo tino o le malu o le atua e a fio ai le anganga pa ia o le atua mua konito e toru fai upa sifuru mare ono mare sifuru mare fitu tou te leilo ea o lo tou tino o le malu lea o le atua o lo nofa foi le anganga o le atua i tonu i ate o tou ai se whaaleanga le malu o le atua e whaaleanga ina le nata ngata i le atua awa e pa ia le malu o le atua o tou lava ia le ai se mea alofa e sili o na tāua le ua tātou tūrata atu i le whamanatuina o le fio mai o lo tātou wali i whaola i sa ili i tātou e ofo ina mai ai lo na soifua na ia whaasino mai le ala i ate i tātou te ui atu ai lo na manuia talia ti ngā, talia puapua ngā, talia whainga tā o a mea e o atu i lau whainga malanga i lo roto tātou te le tariaina ni anga salama ni a mioleanga i le fia i ai le atua o le mema vai ai ofo ina atu i ai lo soifua fai mau me alofa amu ia se tamā se tina e taitai lima malona ainga ma whape atu tātou o ia e fai le tina ngano le atua i le nei tausanga i o sua e lua sifuru mare whawha e upa sifuru mare lima pe a fai foi ele anga ia te o tou na wauna ia iova ina firifiri ia o tou le aso nei
po ai le atua tau te au na iai po atua na au na iai o tau tamai le lai tu le vai o iai po atua sa morie o la tau le nu o lo tatou no foi o iai fai mai o sua a o a u malo wainga ma tau te au na iai o e mana tua i o sua le alofa o le atua la tatou fai ngā malanga sa tau wasa mai o nisi ua wha ia i le ala ua le tau lau o le wha moe moe o nisi o no wha lave lave wha puase ua le tau ai le whai ngā malanga ai wha fitai le tua soifua o a whai ngata o a mai o a ti ngā ma lo le tari ti ngā ma lo wha tua i le atua o fo pea lo soifua ma lo roto atoa e fio ai le atua o ia i te maua ai le tali e te maua ai le mapsanga e te maua ai le file mu ao tatou fōlau le nei la lolangi whaingta a vea foi le nei avanoa momoli atua ia lo whaanga ma whaamanuianga o le kawisimasi ma le tausanga fau mai le kālesia le atua tau e Sāmoa na Assembly of God lau sunga lau fionga le taitei fono ma le lau a fono o le mātanga whaisiau so whatas mo tō wharitua lau fionga le pule o le siu fonga le lau mua ma le mamalu o le au whainga ruenga mo tō wharitua mo tō ainga le pōt foi whamanui atu le kirisimasi ma le tausanga fau e fionga le sea sunga i tausi mitanga ruenga mo tō wharitua a fionga i toi ina mo tō wharitua a fionga i a pātele a fionga i tomai taisa mo mori atu alo whaanga ma whamanianga ngā ruenga le atua tau a Sāmoa na Assembly of God ai maiso le whatau wao la au tō au auna whamanui atu le kirisimasi ma le tausanga fau alo whangia e le atua toengo le nei tausanga tātou tele mai loa futia mani toa tū ngā o le ala wana o ia na te sirafia tai atu mani manuia e le atua logo tō soifua ila na pule fa soifua a whai wa iai so se ma so waleu se pati wale tau tamali ila u whafonga ile netai au whamangalo le whatau o le au auna au maia ile atua o na manu malona alofa tātou te ngālu lue whatasiai mo ia malona lava fina ngalo manuia le nei aso ilona alofa malona anga le lei ono Yesu tātou talo e a fua mai maunga manuia o le lalolangi atoa na ngana ese malanu ese a inga taitasi o au na le lie mo la to fritua ma la to whanau o lo tausia au lafu mamoe tausia au e kālesia o lo fola ina i le tala le lei o Yesu Keriso o le tala le lei tala o le whao la tanga tala o le leinga tala o le tongina o a mātou wanga sala i lona maliu whala dhau lunga o le tātou tala i lona toi tū manu malo vi ia oelo mātou tua whaftai tele iau whamanuianga malau whaunga i le whatawao lau au auna whamanuia le siu fonga le lau mua i le li pule malau whainga wenga ai mai se le li ia le whanongolongo lau whanau so se atunu so se ngangana so se lan whamone mole no mātou tua whamangalo se o lau au auna i le nei tai au ai mai se o le amata mainga o le nei porkalame a whai wa iei se upu o le manino ma le tonu le whamala mala maina i lau au auna e fia o ngā lo e whatau wao lau au auna tau tua lau au malau ngā wenga whamanuia mai lau o fio le ali ia le nei aso iai u le aso ina wapo a o le vi inga e whatele ina i lau o fio ono Yesu Keriso ameni amen ua whafonga le tunu le tātou saunga loto le taio nei le ngatalo nei taio nei vai aso atoa
Whiangai malana auna, Pastor Isako Schuster, mai le kalesia Sāmoa Assembly of God i taua. Moli lenga ngal whaftai ma le whamalo. Whaftai tā pena mō tātou sāmi ngā lotu le neiva yaso, ia ore. Manatu foi le tuno, manatu foi whamanuia, mori atu i la sunga le whawhiringa, manu tele ina le yaso. Manu ia tele le whaiunga le yaso, manu ia foi le angatu le whaiunga le neitau sanga, whaftai mō whamanuianga, ia whamanuia atu foi i la sunga, whaftai tele, whamalo tā pena. Walus fulua minuta o te elfitu afa le fitu o porkalame le ata o le tai au. Pese whalenganga me le sunga ya Sauni, Paulo Siu. Ya mai alea, ya whafonga le nisi o whafifianga po pese whalenga nuu. Wal whafonga anga le taimi. Ya usimai le whafonga le tato pese. Olau pese o te moli mawai I mea lele ina ia whai lea wau manu iai le ngā tailo u tangata whapea lo u ainga o inui le sua mali na whamanuianga a o tupu tupu a e alo o langa sa o whaatau mu ila na whaola tanga aina ua pupula Matafa aleanganga na o ilo tonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o lo whaatawa E masani ona e wala au i le Healthline a whai e le ai
Whaamasani ma whaataitai ona e vili ile o walu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vaainga o lo soifo ma loloina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e te tau na e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi, e te tala fasolo a atoa i le au male po i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Health Line. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Health Line. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, awa e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Health Line o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh.
Tato por kalame le ata o le tae au le neu tato tue whiloa I lunga o pia ule ea pia na tu o mavi tato whasalonga le aso na nafi. Tae au le neu le aso whareile, maa lon whalau manuia. Ua valu aso le tato whalaunga le masina o November, masina lo na sfutasi o le tato whalaunga, maa lon soifua. Te tono lo o manuia nai tua la langi lo e iai, Wellington le vai e nei tu maa lo o lo solonga le nei mea uma, ma tango fie fo il mawhanwhana o le tau le nei vai tau. O whanga solo su enga ia kolisi le nei tu o le atono i vasenga mātutua, ia e file mua e le vesi. Tonu ia o lo pisi la fo i le tele o atunu o la langi nei vai tau, ia unisi atunu o suinga o le tau, unisi atunu o pulenga taitai, ia unisi atunu o taua, ia o le nei tu o la langi o lo solonga le nei mea uma. Mawhero e atu le ngā whiwhi tele sunga I whawhenga inga mwhalitua. Tamam tina mātutua. O le lolo le atuno manai whanau. Mālon soifua. Manu ia tele whi au ngā ngā matano nei aso. A onga fo ia nei tamaiti. Manu tele ina fo isu enga I whenga iai. E nei la vaso le asafareile umi le tautua al si ufonga le mua tau tu lava I le whiawhi le lima. Tele fo ia tātou porklame whanga solo nei aso I piona mahasani ai. Tonu ya olo manuia nai tu o elo malanga tu malanga mai manuia whainga malanga tapo inga foi nei mtua tausi tono a inga malo la vele ngalo lau tapo inga tono le whale mai tono le whale pui mo tolo tausia nei utato mātutua ya o leo tu vava ia tu ile nei aso pi wha manu leso ya tatele iloa o le alunga o le nei aso le aiai haftaivo le tele o tato paanga o lo share atu tato Facebook pe faso atu tato Facebook ia tango o mil vanga na ta o le follow ia na tami umala o le tato Facebook ia e watu ale fa manato ne wola tato tutua ia fa pe ia le tato YouTube subscribe fa mole fa malo atu le tato pa anga o fa talo fa mele ta o tele atu por kalame pe rise fa tulu pali ia sina finga ia I lo tele por kalame manuia tele le firaye ne yaso ma foi fa tai ese vangai ya sunga ya ulalia ya le menua pele tangaloa ya maluia tele ne ya so faftai lava ya ola tato watu stato pensunga pama solomona mati malango ma faftai le malu yone loftele atu le mafuta mo ya kilani le tu la ya o tu apo mtafa o mtafa loftele atu por kalame ya fa fianga to fa wo pisi falanga nu mai le afi anga o sangone ya to penal tato tala o le tau mo le ita yao ia ma por kalame whanga solo. Ate yoane alo whātu por kalame whawte tele mafuto mai.
Mai whafonga le tātou tala o le tau pe ona whaalia, pe ona tuina mai whaelo official vai tau le nei tae ao, o le aso le nei e tele na paolo. Ma tele na paolo le aso le nei o le aso a tae ao wha malu malu e nai timu. E langi le lei le tau le aso tāsong fua ma le aso lua le vai aso fau, e paolo le tau I kapiti, e langi le lei le tau I manuatu ma whanganui, langi le lei fo le tau I Wairapa ma Hawke's Bay. Wha malu malu nei aso ma I nai timu, Inisio teimi Marlborough, Taubo, whapea, ia o le ure o tau naki e timu le aso le nei. E vai ele mata le lai inisio teimi Marlborough ma Taubo, pe ona whalia le official le vai tau. O le malu urua ea inu nei lo ta uolo sfutasi anga ilunga I le sefuru ma le lima. Ea mawhanwhana, ea lua sfutasi anga I le lua sefuru ma le valu, Hawke's Bay e lua sefuru valu le isi au e whaala vila vile so. Mawhanwhana nu ne Hawke's Bay. Au kilani ia naif susi ia iwingo le tau nei aso. Ma vai le motu I sau te ile aso nei,
e ai whape mai e langi lelei le tau I kalai estete, e langi lelei fo le tau na e Blenheim, e manu la tāna iai I au Picton, Motueka, ma ne le soni, e na e timu le aso nei, o le malulu le ere whamawina le motu I saute, o lo I le sifuru lua, sifuru tolu, sifuru wha solo atu I le sifuru iwa. E a mawhanawhana le motu I saute, o lo I le sifuru walu anga I lunga lu sifuru mele ono, kalai estete o lufuru ono, mawhanawhana o le tau I le so. O leo terenga o leo tunu nei aso I matele na langi le lei le tele o vaenga o leo tunu I le motu I matu nei. O pia I na timu I lusi fulu valu fo le vela lufu lima le mafana fana. O le angoto I fo le lai le so Wellington e sfulu tonu minute te ele valu nane le fiafi. E oso a ele la tai au le toi 5 minute le ono I le tai au a tai au. O le fua le malulu Wellington e minutu a oi. O le se fulu tolu anga I lunga le sfulu faa. Le e mafana fana sfulu fitu anga I lunga I le lusi fulu. O leo whangota le nifu I vai tau ia manui o loutou whaiva. Wellington e sua le tai I le lata I sfutasi I le tai o nei pe le tai te o le lima I le fiafi to sua le tai te o le sfutasi na nei le po. O polilua pe le tai le afo le valu I le tai o nei sua le tai to e 5 minute I le tolu I le au auli to e pe le o le tai te o le iwa na nei le fiafi. Ia maa lo lava. Ia mo le au laftupe maa lo le anga le leisi o tatu o tunu. Lui la foino la use le ne aso. Ya o le tala o le tupe mo le Silvia. Tasi tala New Zealand mau la tupe fiti. E tala tolu se furu sene. Tupe Australia valu sene. Tasi tala New Zealand mau la tupe Amerika e 5 valu sene. Tala Sāmoa le so tasi tala New Zealand mau la tupe Sāmoa tala 5 sene. Tasi tala New Zealand mau la pa angatonga tasi tesi malitolu o pa angatonga I le aso nei. Tasi tala New Zealand mau la tupe Sāmoa e tala 5 sene. Ia malo lui e tele lo waso whanau. I le nei tai au I meli lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tus faitau o nei aso lo mau le tusia salamo I fast fulu fa upo se fulu. O tele ina tia lava I lo loto lau a miotonu. O ta uina atu lo fa maoni ma lau fa au la tanga. O tele I fa alilo lilo lo walofa ma le mea moni ma ia te oe le fa potong tele. Ya, manatu o le fa isalamo I le tae au nei. O vaenga I o soifuanga I le tauna lilo. E te tau na fa ali atu. O le amiotonu o le atua. O le fa maoni o le atua. O lana fa au la tanga. E o lona lofa le lisi mai foi pule sfulu e a vaanga o soifuanga I whaali lilo ia iei foi vaanga o leo langa I whaali ali ia ta ua tu le lofa o le atua o le nami o tonu o le wha maoni ma le wha o le tanga I le yaso o ina soifua le yaso foi upo e se fulu salamo I fast fulu manuia ia lo was whanau le tai au. Sāmoa he miti ai o se tatala pa amanuia lo waso whana waruia e oni awa mani pēna e usitai ua sirirena e manuia I lohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia fia Sufana Maulia Tato bibi mapanga petai Ile atua Maulia mai Matua le mapanga pa amaru Sina I le tele o aso Wa o safia I ne male pia E le iaso ua uria Uso e ia tau tula Ia mua pe ale atua
Ma'awa tu tau lau malosi Tau tua male ma'amaoni Oh mai tatou kipia No waso whana wa'aulia Tatou bibi I mapanga apetai Ilea tua wa'aulia mai Sofana wa'aulia Tatou bibi I mapanga apetai Ilea tua wa'aulia mai Oh mai tatou kipia No sofana wa'aulia Tatou bibi I mapanga apetai Ilea tua wa'aulia mai E fa tala fa le tunu malo so fus mel fa fonga le tote pa tu le tala fa so pito lo langi ile so valu november. O le solto usanga tasi valu viva. O le stetele o Montana e na vea ma stetele na fas furutasi o Amerika ile aso nei. O le solto usanga tasi iva fa tasi na fa vai ile Parti Komunisi totono nuule Albania. Mo taimo mua. O le aso nei to usanga tasi iva lima fitu na fai ai ia le whaatete inga o ia tau whaaniu ki lia le whatetea a le atunua o Peletania tele na fai ala i le motu lea o Christmas Island ia o le motu lea o se tasi o territory o le malo Australia e tu tono o ngā sami initia po le Indian Ocean o le asa o le leito usanga e tasi iwa ono lima o le ata fo ilio le Days of Our Lives na urua I whaali e lungo le televise mo le taimi mua mua. E le atale e tauta ua lava I la fui vai tau, na te whasolo. O le sol tausanga e tasi iwa ono fitu, o le urua I le itio whaaloto I whale lava leo whaasana lau tonu o Peretania. Ia le nata ua o Radio Leicester. O le sol tausanga tasi iwa fitu se fulu, o le ipo laulangi ta alonga lakpiliki, lona lima lea ua whaia laulangi. Ia po le whaalima ile na whai o le tālonga o le ipo laulangi ta lakpiliki. Man malo ai ia au se tālia e se fururua le fitu a Peretania. O le sol tausanga e nuafes furutolu, o le whamalosi ia o Heien. Na angi ia ma awhaina ai le tele o le nuule o Filipino o Filipaina. E o noafe tolu se lau fast furu tangata na maali li wai, malisidia male afe le imaua. Ia male tusa lea male lua tesi male valu piliona tala Amerika tupe o le tau o mea na whaaleanga ina. O le asol te usanga e lua FS furu male ono na whiriwhiria e tangata lea o Donald Trump e whai ma pelestene alo ne fast furu lima o le malo o Amerika. I ni usela nei o le asol nei te usanga e tasi iwa toluiva na whai ai se whaalinga lea pea male lua tesi male ono miliona tangata na asi le whaalinga lea o le whaalinga nei ono masina na whai ai e whaalau loa ai e le Treaty of Waitangi o le Treaty of Waitangi na sa inia i le aso ono o Februari tau sanga tasi valu fase fulu a ua whaamana tuina lai rongo tai Wellington e le se lau tau sanga i le aso nei tau sanga tasi iwa tonuiva e ono masina na whai ai a mata tua i le masina le ono vema yo o vai tau le ono masina nga inuma. Wa uma fia ngainga o vaenga na fia i lalo le Treaty of Waitangi sa whaalia uma le whaalinga na na whai le so. Tau sanga tasi iwa tolu iwa I rongo tai. I Sāmoa i le aso le nei ina ua maliu mali e toa talavou. Ona tu ua I lea o le whainga malo
ua le ai se whaamoemoe, ia ua whenumi ai mea uma, ua iai mai tu ua matua te tele elta le whulele la mata o na misa, o le atonu le mea taunu whai, i tonu lava o Sāmoa. Pe ua whaamawina le tala whaasolpito, e pei o le taimi o mali tō tala vau. Ia nasa mata o na iai le whaahao o Sāmoa, na mata o na tau ai, ua fōtua i maisi whainga malo, e na ua maliula, o le sola tau sanga ta si valu valu sifuru, ua wheme mea i le whainga malo, ma le whaavai lea ua mata o na tau osia. Ia ua mata iona whate na i le tele o tangata Sāmoa. O le aso le tau sanga ta si iwa tau tolu, na tu inatua i le whainga malo ni usila, i le sa va ia Sāmoa le nā taimi po le administrator, ia o General Herbert Ernest Hart, ia le whaatanganga ina ia a mata o na wawa ai po le alwa angal tu la fono e mōli ai ta i o le mau le nā taimi o Olaf Frederick Nelson. Ia mai se lava ia le tau mawhai o le ta i le mau ma le mau e te mai le whainga malo ni usila. Le sol tau sanga ta siwa tolu tolu na avatu e le whaatanganga po le malo si anga i le administrator ni usila i Sāmoa ina ia a mata loa o nonga lue o awa enga tau na mōli ai ta i le mau. Ia so whamanatu o le soe whamanatu ai le angelu usili o Mikaele po le angelu o Mikaele. Ia whamanatu ina i le tele o nuu o le Northern Hemisphere po le whaitulangi i matu. Ia tele nao mai tangata whaialatu tau maftanga i whalawa o le waina mumu. Ia maa ano o meola fo i e poa. Ia po mamoe, povi, maoti. Whamanatu ai le angelu o Mikaele. Tatu tala ia toi moun whapoponga tai masani whaftai lava. Ono minuti o leo tōna tāne o le walu, ono minuti o leo tōna tāne o le walu whafonga i tātou telefonu tātou no le walu te tāo nei nisi o lo fisiri mai le tala Amerika, pe tasi tala New Zealand e 5 valu sene. Tasi tala New Zealand maula utupe Amerika e 5 valu sene. Malosi al tupe Amerika, ia te loa. Fie ni sa palota ia Trump, le upale mai lato Palestine lon fast fulu mo le fitu. Ia mesela to ia Amerika, Hawaii tutuila, ia Hawaii o le isi state o Amerika tutuila ia o le territory o Amerika. Ma lo la valu sport nei tai au matango fie, ia faleli lo fatu mo o le mafuta me ukilale sunga fo ia tu tasi fido ya sunga ya tau malo tau lo ftele tu ya te mala inga silulu wa ftai lava e on sila sunga ya lata pasia mafuta mai i Sāmoa lo fat fo ya fa Philippe America fa ftai mafuta mai le wonai mo mai ya Robert fa ftai lava fa fowina ya mo duel tai au Penelope Leota fa ftai te lo tatu pa anga ye mafuta fa talo fo mai to fo lo fatu por kala milela tal fa fai tau tu nel tai au le fai lo male au le wolo pis il ta longa ma ingelani il fai ungol vai aso o va tu langol senta o yo lo tu mai le ngo Joseph Suali so le hoi va vi voi finga a Josh Mitali mal picking on now ta longa le wolo pis mengelani il va via le sarte o fa va via full minute te el fa va via le sa ta longa le wolo pis ma ingelani o le ta longa le o blacks ma ingelani o ta au ile se fulu minute te ele iwa i le tai au a tai au. Lono inga te ma lei fua mai lava le tai au whai lau i puti i pēr tātou o lia tai au. Tai au la sto nai. Ia saulo ma le tā longa. Ia ai peon o whai atu. O le ofo to tele e li ta alo suari se supa la kapi e li ta alo se la kapi a le senta le tā longa tai au. Tau tia fo le alu le neita mwititi. Ia lai vai whai aonga e se vel mai vai a le to tele o tātou. Ia manuia fo tam fai o sialo tatu tino u talonga wala pis mengelani ile va vea o la sa 10 minute te el fa va vea o la sa nei fa vi fianga su filo il tao sia tina fo ia si va vi of tele tu por kala me fa tai la val ma futa mai to fa gol pese la fianga sangone
nga o le lau mua. Salamat sa lahat ng Pilipino, naninirahan sa American Samoa, sa lahat ng distribution at tulong nila sa ating lugar. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino, naninirahan sa American Samoa, sa lahat ng distribution at tulong. O e sila fia mawhai au whainga luenga whale talawai o na whasosani atu o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga i le whale talawai i mata upataulu soifo maloloina ma o le tele fo i o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lawana e tala noa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalawa e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tani ni fesile winga i au whala au fesosani inga se lai te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga laiti o nisi whale talawai lato teo fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ili misela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ili plada se itulo o vai e tulu yei mata mawhala au moni se o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se whale talawai o la talatane. Toi whaatala whātua whaai umora vai aso lo tātou. Tino ui whaopopongo telefau mai Sāmoa o si mai ele whaafonga. E leo se mata au poe mā le whaamasinonga, le toi tauli mai na ele whaamasinonga, e ala ile fionga le tamai tai whaamasino le whaamasinonga maulunga, e ania vā mata tuatanga loa. Se mata au putau sa wanga mata ngā ua matua matau tia tele, mua whaafad pui nei nei se tama i le lua se fulma le lua tau sanga le umi, mua toi vala au ele fionga ya mata tuatanga loa, i le mamalo le atunu e mai se lava i a inga po o mātua, ina ia sila totoa ia i le pui ngā o alo mawhanau teine, whapea foi iti nā mai sa wanga. E leo mawhai on talia ina le fionga ya mata tuatanga loa, le whaia e leta ma o ni winga mata ngā wa le whaatasi le whaalua, e lana lava whanau teine, e le ilo ilonga o le mata opuna whaalia ilo mo le whaamsinonga, o le isi a whawhine na whaia i elo na ta mā winga mata ngā, e na ua ngai e whaamalu. Ao le isi fo i o na whawhine, na whaatino fo i e le ta mā winga mata ngā, ao a ngai le tina e mata le TV alona tua oi. O lona atali na ngai le whale ma maua i ngā yo inga nei, ma wha i loe lo le tina, ma ngai a nei le tina i le ofisa o leo ma wha audu loa le tangi. Wha i loe mata tuatanga loa i le wha amasinonga, wa matua matau tia le wha teli no winga mata ngā ma winga le tau pulea, wa alea e mai i le nei vai tau, mai o se mea e te tau o na sila tutoa iei e whaia ni fafo o tāna whea ngai, e mai se lava, e leo langa wha kerisiano i te tonu o ainga uma. O asala lau solo lunga o penga te whae langi le ata o se tau lea ka muta na moli mawina le toa telo le atu nuu le o ngā te tonu le tau langa, le a fia e se waia e le tise ma losi, a o wha atendo na ngā ruenga i lunga o apo le whale, o le wha o poponga fau o le whale o le kompania le Bluebird Lampai i a pia, o se wha lave o wha alia i le telo fina ngalo le atu nuu. E au fie malta tele o le leai o ni vaenga i pui ai tangata whai ngā ruenga, i so se ngā ruenga wha atino i kompani SS, o loo halia e mai ei wha tauli, pe mau mau e fo i se soi fua. Wapisiringia fo il mamano le atu nuu. Vaenga le tula fono le saunga le mua maota e fausia, il mamau wha tula fono o se maota e fausia,
mai I wae ele tise mano nosi. O lo su ina le mata opo le vaenga o wha lave tupu wha fosei, le fionga le kumsino tine mu tana vasa pe tone maunga, ma tu inatu le mata opo I matanga ruenga tala whengai, e au fiai ma tau yo wha lave wha fosei. Mai o le tausanga le nei, wa toa lua ai lea tala vau, nisi wasi paka pe a fia mai wae ele tise mano losi, mai o le to tasi wa maliu. E leo muta lava le whaawa wino ngā ruenga viso swani le malo Japani a Sāmoa I lona tūlanga tau I awa onga. Le foi wato e tu I nātu le malo Japani ta wala I lana kumsina I Sāmoa nei. I le pūlenga ma le ainga whaia onga o le a onga tūlanga lua Sāma tau. Le toi whaafo wino le whale a onga o no lātou ngā rurue ai. Lea na wha mai aina I le vai aso nei. Fai loe le li ampaso Japani Sāmoa ia Santa Keusuke. O le amatanga o le tausanga le nei. O le amatanga o le masino o kuso le tausanga le nei. Na talia I le tausanga na tu I natu e le komiti e le a o ngatulanga lua samatau. Ma whaama tu I natu e lole se lene se lau fasa fulmal wafe. Se lau lima se fulmal tasi tala Amerika. Tusa lea o le tolu se lau iwa se fulmal iwa afe tala Samoa. E wha tino I le ngā ruenga lea ua maea. O vaenga wha le leia e au fia I potua o ngai valu, o le whale tusia lea onga, o le potu moa li imatama I tai whaia onga, ma le ofisa o le li pule, ma ua toi wha fo sia I se si o manga mama mausa lima le lei, e wha ua wina I lea o ina o alo ma whanau, ala fio anga manu tua oi. Wa ngā lua so tau au whatasi nei le malo au whatasi lalo o ana porkalame a tinae. Ma le asosia Sāmoa matoki lau u leo o ta ua le star e tu whatasi ane porkalame te tonua o ngā teitasi lea tunuu a o ngā amata ma o ngā tūlanga lua le ua fausia e ni pusa po o pāwaia e whaaputu ma o iei I la pisi taunga ina ia momoli ane I le vaenga o le atu e fausia ni o lo fau ma ia la pisi. O le whalapu betonga foi le nei malo au whatasi, le foi na iailu latu sao le awina mai I Sāmoa le masina on te nei o kitopa, o ta amvale e alu le wila e silia I le fitu se fulu, e whailo ai le langolango atu le pui puinga o le siusi o manga maa fianga o le tau, mai kasa o ona I ta avale suau. E whaamaumaunga ma reporti watu ina mai I le poloketi le ua ngā lurue ai whaatasi ia whaalapu betonga e lua, wa o atua ia onga se fulu ma le lue le atunu, I le hao whaio whanau silia ma le tonu wafe, ma ua mawhaio no lato wau ina ai la pisi unga, e silia ma le ono afe ono sa lau kilo kalama, lo lato ma mafa. O tana fau ia le whai unga na vaiaso molo tato watunu whasoi foia. Tala flawal fa poponga momoa talafong malisi o fonga le lau momo le nei tai au o le aso valu nove malua felua fa. Mafolosi atu se fautuanga le TVN said ina ia fa amuta ni so ngā luenga I tutono le polo kalame o le tai au o le breakfast fa tasema le 7 sharp I le afi pe ona li potia ia le staff. Sata o fo I li potia le leito New Zealand na tu ina atu fa fautuanga le TVN said le fa amuta o ngā luenga la latu fa li potia to tasi I Northland ai fa atino le ofisa I Aukilani le fainga o tala mai Northland o nise o latu sa vala awina I fonutanga I le asoana nafi e au fia itu si tala ale TVN said ma le au poeata ma sa fa iloa iei nisi fofuanga le company e fa amutai ngā luenga I 5 ona o le fia fa asawina o le 3 miliona tala e mana o le company na ia fa amuta ngā luenga 2 ai a mata nisi ngā luenga fau se fa se fulu maltasi o le fautuanga o lo iei nei ina ia fa ititia le au poeata I Aukilani I le to fa ai ia o atu I le to lua I kala estete ma le to tasi I Wellington wata o le fai se fofuanga le TVN said to atwai le fai unga I le amatanga o te sema.
Sa mai ala malo ile asona na fia na fofuanga fa amuta ini ngā luenga se tolu se lau se fulu ile kāinga ora o ngā luenga o loo mata ituina le una ingo le whaunga o whale mo ainga e mawala lalo tupe maua. Wa atoa nei i ele 5 se lau 5 se fulu tasi o ngā luenga o wha malo lo talo mai aparila lua a whelua wha po o le tasi ile to ono tangata whai ngā luenga ile atunu o. Na wha alia le whaila utusi ala sosio tangata whai ngā luenga le malo ile atunu o. Dwayne Leo o se aso wha anono te le mo nei tangata whai ngā luenga sa wha maoni ma tele o lato wanga waa aile ngata ilea. O se aso whaanono fo i mole nei pol kalame, sa mawai fale mo tangata mo umieni fale nono fuai, ma soifua malolo ina lelei. O whaita wafe ainga ua mawhai ona no nofo ini fale fo, ona ole manuia ole nei pol kalame la ka ainga ora, ma ua le lopo le ale isi me ole a whai nei. Na taa wai lio, o nisi neo wha mauninga, ole wha anati nati le malo o na whaia, ana whai unga, e wha awhetau i mo lato wha naunanga, a ele o manatu ia afianga mo i lato, o lo o mo umieina le fesoa soani. E whaitau se lau whale sa fuafuaina le kainga ora. Wa whaata atia i whaapea, ona ua toi fo ile malo ile whaamomo se whaalapo tupatonga e tasi moni whale nono whaitangata for community provided social housing, maole a whaititi lau whainga o whale fo e whau. O le tausanga nei, ole a whaititi a mole whaafe valu se lau, ile na ole whaa se lau lua se fuluni whale fo whaapopo. Ile tausanga lua afe lua ono, whaata se mal toi whaafonga o whale e afe ono se lau ono se fulu. E lua se fulu lua afe tangata o lo iei pele lisi whaatalita moni fale. O amato na fisilisili nisi tangata po ania afianga o New Zealand mai le manu malo Donald Trump. Na taa wa ilato yeito mai ia fo imata upo e yeini e wala manino le ailoa ia afianga le tamao ainga matupea ainga New Zealand. Satala no Trump ile sitia mawalunga o tiute o oloa e awina atu itutono Amerika ai meise lava o oloa saina. E yeile atu ngalunga mole au faipisi nisi e faata watu i fafua lato oloa. Ona ole United States ole atu nuu elona lua le pito tele o loa New Zealand whaata watu iai ai tōlanga no mua saina ma ole a fia fo itangata whaata wa New Zealand ile tōlanga no swau o sa ta ualwhaito whaol tamau ainga Ale Westbeck, Kelly Eckhold na wha manino la mai Trump lo na wha naunaunga o la wha ititia le lango mo Ukraine mai tautu ititia ile tele o tapu masali United States i a Lucia le olo o fia ile tōlanga no swau o sa fola fo i Trump ile taimi o atua nai le alu esa mai o le United States te mai le neito. Na sauno se tasi o whaito whaal ta mau ainga. O le whaala potupotonga whaata wa inga lanlangi whaapea le neito. O awanoa whaingo fia ia mo New Zealand awa iei whaatala noanga whaavao malo. A whai ai le langolangoina Amerika ia whaala potupotonga o le a whainga tā tili ai mo New Zealand. Peitai elena o New Zealand o le alangonaina ia whainga tā. O le a whaapea fo i sia tunu o le lanlangi. I le tōlanga o le tāla New Zealand o le a vai pe mawalalo. O le atangia mai o le a tili malo sile tala Amerika ile lanlangi o le atangia mai fo ile mawalunga o le tau le soifuanga ile lanlangi pe a whai whaatino le folfolanga Trump i polisi ie whaapa ua ila fonga masi itia tupe whaalo whaapea le whaititia o tangata whai atu. O le asalua 10 Januari lua whelua 5 o le a whaatauto ai Donald Trump o le presidente lo na whaasful fitu o le United States of America wa mai alwhainga palo tama ua whaali fina ngalo le tunu le oto i filifili ai Trump e a vea maula to presidente peitai e yei vaenga e whaatino ma me tupu mai le masina a tō November, December, whaapea mai Januari, e au fia le tāpenanga le whisuia ingo whainga malo mai a Joe Biden i le whainga malo a Trump. O lo mole mawina i le atunu o le whainga tāte le pēao ina sa ili ni palama mō ngā luenga. Pifo ina whaalia Robbie Winterson i le leitio New Zealand. E ila na company o le Cofox Plumbing and Electrical i Potaruru. Na ia whaalia a tu se whaasala laungo se avano whainga luenga o lana pisinisi i lungo le Sikh po le Trade Me. O isi taimi e leima se tangata i talo sangatu. A o isi taimi na o tangata i matuale ai lava ni tomai i a ngā luenga. E sile atu le titele o tutongi i palama i le au fai elitisi, mai tutu salava le tutongi le tangata ilana pisinisi ma palama i o kilani. Peita ai lo whainga tā peona sa ili ni tangata whainga alwenga, peona whaalie Winterson.
E mawhaio na a matale pala mai le tolu se fulu tāla i le tūla, ai wha se fulu tāla pe a iei to mai. I se reporti wha alatau sanga le Blamus, Cast Features and Drain Layers Board na wha alia i se fulu ta siafe, iwa se lau fitu se fulu malwha pala mai e lei sene i le luafe lua tolu luafe lua wha, na wha alia le Careers New Zealand, o lo o whaisi to o ngao pala ma i le atunu, mai mawhai e tangata wa iei to mai ona tutongi i le silia maleta i lima se fulu tolu tāla i le i tō la. E siria malasful tasi miliona tāla le tau o a seta mai kengi, sa mawhai na tau fi leo leo i au kilani tala mai le amatango le nei tau sanga, wa whaafaina pe silia tufoi, na ilo a seta na tau fia leo leo, i le taimi lava le nei le tau sanga talwai, o whaamomonga na whailo i le le teo New Sila e la atu le tula fono whaamtalanga alo ia, na whaalia i lea vai ngā tupitele, o le tau o loa teu tino, o tino i tupe, o ta avale mafale, whaapea mai silava a seta na whao esa mai kengi au kilani, mai le masino Januari e o maya o ki topa luafi lua wha, na ta ueleli leo leo Christian Barnard, o le Financial Crime Group a leo leo, o a seta i e tau fia leo leo, e whaatau watu e stangata o whaatulanga ina e whaialea ngā luenga, mai na whamalimtanga luenga o pisinisi whaafotunga o maema e whauma ngā luenga, ma o le tupe maua mai ai, e aveanga i le whaaputa ngā tupe o le Proceeds of Crime Fund, ina ia whaasosoi ni polkalame ese. Wata ue whaapea le tausanga nei, e lua se lau se fulua no afe tālana maua mai auro ma o loa tau tino, tolu se lau valus fultolu afe, mai ta avale na whaatau watu, ma le lua tesi ma le oiwa wha miliona tāla, o tino i tupe po le cash mai kengi, e valu tesi ma le whalua miliona tāla le tau ni fale se wha, na tau fia e leo leo, mai le masino Januari e o maya o ke topa lua afe lua wha. Wa whaalie walo angalo fisa wa ai tau leo no o atu le tolu se fulu tikeri pe sile atu foi le vivela e whai ungal vaiaso ona o se heat wave au se tālia watu ina mai foi la pata ingal met service initi munga mamafa mo Westland, Fiordland i mātu o George Sound mani vaenga o Canterbury i le soe o atu i le aso to nai o le apito mamafa ti munga i Westland na lipotia le ABC News e ono o atu le tolu se fulu le vivela o le State of Victoria ai ei foi le avanoa e ono o atua i le whaase fulu tikeri mole i tu i mātu o Victoria. Wa whaalia se tangata iana le solfanua na tape o na ole o ngaonga o manua mai mea whaapapa o a te tau lava na whaasale toi whaatau ato mea whaapapa po o fireworks i tangata taito atase. Sa lava vele solfanua o Remi i se pā ina o tei ma fefe mea whaapapa e lata ili nofuanga sātu uai i tauranga. Na tā ue Donna Matheson ili checkpoint na watu ni tangata ilona awala i tua ma amata i salato pāti petu sole afolo se fulu i le po na alu siakiana fanua ona ua amato na tau vetuli solo ile leo tele o le pa o mea whapapa na ia manatu ua file mua na manu peitai na telefoni atu se tasi ona tua o ile tai ona nafi ma whailo atu se tasi ona sol fanua ua maule pa wa ua tele le palapala ua alu ele o te e Matheson i pati patinga le atunu i fireworks peitai e manao ina ia whaasale toi whaata watu i tangata taito atasi ona ile o wa ai tangata i tūlanga o ngaongai maa fuama ia lato ngai o inga pe a whao ngā mea whaapapa. I whawhata New Zealand, ele o toi mamau e te tala le la lau whaltupea saina le Bank of China i le lau mua Papua New Guinea Port Moresby wali i poti ele mata i tūtuto o ele malo Australia o lea fuafuanga o laulo o tulituli loa pe eni whainga whaasolutu la fono a wha la potupotonga ma le malo saina e whao ngā ai le iai o lea la lai Papua New Guinea o loo whaatali le whaltupe le whaatanganga mai le whaltupe whaaleo leo a Papua New Guinea e whaatuwina i lea la wala la talawa ina ato o toa le iai o saina i tutono al Pacific ona o lea fuafuanga i tusai mali poti. O le tausanga i luafis fuluiva na saine i se mali lianga i le vao le whaletupe malamalo Papua New Guinea ma whaatua i se ofisa i Port Moresby i a union tausanga taluai. Sana unau lava le palimia James Marape malana whainga malo ina e tu watu le laisene a toa whaapisinisi le Bank of China o le whaapeo le a tele whaamanianga o le tamau a ingo le tunu e maua mai ai. O tapena fo ili lau mua Port Moresby e tatala la lato lua i kasino i le tausanga a sau.
I ta'alonga na toi titi lava a mawa a toi le li soko Benjamin Mendy le tupe o na tutongi sa taofi le kalapo e silia ma le 10 miliona pauni po le 2.5 miliona tala New Zealand. Sa taofi le tupe o na mulianga e whaasanga ia Mendy whainga mātanga aina muliani whaalea o ngaina ia mulianga sa whaise tangi a Mendy e whaasanga le Manchester City. I le tau sanga taluai sa le itoi tutongi ina ia i le kalapo se tupe talu mai se te malua whelua tasi se ia o ina umala na kone karate ia yuni lua whelua tolu. Sa whenau le li soka mai falani sa le to sai maltula fono le ave esenga o lona tutongi pe ona iai ilana kone karate ma sa folfola tu fo ia te ia e toe tutongi pe ata umamaina o ia molianga na fiato Mendy i le kalapo le Manchester City i le lua fulfitu i se tau po se tutongi e tu samale 5 pauni po le se lau 13 miliona tala mai ta iono miliona pauni le tutongi i le tau sanga. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Mano whaftai sfuru iwa minute o tēne le wālu te e whafonga le tino i telefou i le iwa i le tae au nei. Mano na walon sai. Mano fo i le tau ata i whiau ngālo ngā matano ni tae au. Malne yaso tatu ia i le. Aso whareile. Awa vai le kālina. Sol. E se le waweo alua. Sol soi fuanga le tau te iei. Tau nuwa yaso ato o toa le toena mai alo le masina o November. E matau tia. E lua tu nei whale i e whale o loa whaisau whātau. E te mauru atu tono whale e pe te uru whale atu tono. Ia laua, e mo mai mori Christmas. Au le sau o musical Christmas ia whape au e. E si fwoi langono ne teimi. Ia, ai pangale, e le mwhai tatou so poloa, ia te se mamel Christmas. O le tau te fo lau le masina lona sfutasi. Aftai ai le tua lan tau singa. So i fua na u tatou mtua tau sima lo tatou tuno. Malo, ia, o lo o. Matango fie le tau nei, wha malu lava, fi le mu fo i le pistel fo, salo toi titi ona. Pisi fo i leo ta avale le awana le luma le tata ofisa. Ia ngai to tele mo fea mga luenga me seo nai whana une yaso ia wa onga. O le na wha alia nei e savelina i tatu telefou, ia me yo me wha papa. E mana i fo i pola sofi nga lo pete mna i wha au pe me ia pe ta o fia lo. Wa o le wha tauina atu i tangata teito o tasi o me wha papa. Neo i lo tangata i tō tasia, whai solo ala tō me wha papa. Po le, po tala tōna po, papa e si me wha papa, au te es furulua i matou fu pitonu. Nau te wha pele, so, ngō nei tangata i le uso whenga aluenga le asfo, ua le umo moe nei tangata le ua. Eo nisi teimi o le waweao e whai ei. Inga nao le, po tangata ni whenga aluenga, maa nawa mai lo, sau ana whai ana whenga le po le wha le waweao, po le lima le waweao, ale mo moe tangata. E pei e mana i wale ua e i teimi whaatapula a whai me whaapapa i le nei atunu e no ia le yaso e no winga tau fwena wa whai le teimi whai ai ia ma lo no ingo le simta upule una ia nei teimi o luma pe i una tau fia le toi whaatauina i tangata lau tele e ia me tau tino fo i e tupe te tele e ma nei e whaatai tau fo ilo tapu loi nga luenga whai nei leo nei atunu. Tatou whaalongolong fwoi whaafonga le atunu i telefonu ni taia. Ia o lea whai na le tupe over mal 10 miliona na o ina mai nisi o kengi. I mo mea o whainga pi o whainga whaala atua. Ia o nei tupe, ia o tupe tau na alu tongi i il paua ma le video tamaiti o lea onga whaatau i mea ia le whaawilavi. Ia o le e loka i whainga ia o mea le te tau na alu i tupe. Nia whaatai o le mane ngā luenga nei leo lo maua. Alo whātu, matau anonu whaatai mafutu maiti na ialupe, su ngā whaavale le fiu, le fua. O le whaailoa me le tātou sui le mai Alaska. Fia lava i la tau o toi mālola tau tama o Trump. Pe ana iaini Amerika e walau mai tātou leina. O le o whātou walu lima lo whātas. Whai nai walau mai ti whāsoa. O le atonu al mafuanga na e pālota ia Kamala Harris. O le alma fuanga na e pālota i a Trump. Ia māmalama fwoi mātou e nofu i atunu ese nei e le o. Wa mātou le vavai atu i autou. E fua la mātou whamasinonga i tala tustusia la tustala.
mafuri ala tu stala e langoloinga Trump e tu siana tala ile Trump ai le Kamala Harris ai tu se tu stala ile Kamala Harris ia na le ia ai fa le tonu Trump e fuala ina alma tu fa msidonga ma tu i fa fo me America au tu na ina am fa ina fa so mal ta tu leina na alma fu anga wani ana polisi wani vaenga e pa lo time mo Trump la fu ni vaenga e pa lo time mo Kamala Harris mana foi ma to lo ia vai e pula oi e pe fi vi mai ya la tato os fa fi fianga le u su to minute u te ai e el valu se fa u ma to fa fi fianga si ma to nu le o sangone ya ona su ye le o tato fa fi fianga lo fa tu sunga ngwa fi ya ngala utalo lo kuma tapo it fa ono ya mu ye tele nei ta ya Sao oil mella. e tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le titi sound mo lana promotion e fesosoni ai i le taumata o le soifuanga le nei vai taimi e tolu whaelonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai whale o loa masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei e te avano foi a lafo sau se leni le mai cash a le titi sound Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific lafo nei loa sau top
up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaongale ClickX mo tupe lafo le mai cash alu ainga I Samoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai I whailonga tupe tolu ta I 5 se lau tala cash I aso whareile taitasi mo nisi whaamatalanga whafso ta I le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le titusa. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai le o whaamalia ina oe I se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai nisi o tātou whaasirisilanga mō le nei tai au. Ta oto ia whaangalu le whati upa ia Samoa ua ainga matama o tama fo I ainga. Le mamanu le usonga tu mua mapule ma le au fuelo loa o Samoa. Whaatulo fo I le au whaingaluenga pa ia le tua I whata whaitaulanga I fia. Ai whaasino tonu le nei whaasila silanga I tama matini tuai o kolisi o sangato sangnele I Wellingtone. Ia pole aonga whelea Chanel College I Samoa, ia au neila I Wellingtone. Whaasino tonu le nei whaasila silanga pole nei whaasila launga I tama matini tuai o kolisi o sangato sangnele I Wellingtone. E wala watu male whaalolo I fia maua sa tātou wheilo inga. I le astona I nei le aso iwa lea o Novema o le aso atai au. No whanga whaiei o le Holy Family Hall I le Holy Family Parish Catholic I le taimi o le ono whalima I le fiafi toi kwata le fitu I le fiafi pia umal misisa o le ono I le fiafi se I tātou tala noa le tātou kirismasi po le Christmas Ball lua whelua wha so soni le tātou wa onga I Samoa wha moimoio la tātou wheloa I le aso ua tau poina ma le whaalo lava sainia I la whai Kevin Swalga I o tahe aulu tau whono tama mteni tuai o le kolise sanele I le toi kuata I le fitu I le fiafi whaia I le Holy Family Hall o le si whaasi de silanga le fio anga whale alupo e mua lava na mātou whaapoi lia whala au tu manu I pa ia Samoa e mai le tai sama o le tui manua se I pa ia whili mapule tuu na tau ilo ai malo tu launa lava. Ai te talo atu lava ma le whaalo le tele te tau ai I alo matama whanau o ni paolo mani ngafa mai se whioi o le nei nuu o whale alupo. Wala ngā se leo vai o na ua tau nuu mai le tusi mai le sunga I le whaafengainga ia na maia ma le ekalesia e whakasa I vao tupua. E whaatala ula mai ai lo utou mamalu mo se soani mo le malu tapua ai ua mata nei le ngā luenga I le taimi nei po le ua mata ina le ngā luenga I le taimi nei e talo sanga tuai ma le whaaloalo ina ia fio mai su mai si utatu talanoa whaali so finangalo a wale talo sanga mai si utatu utama whaifi au o le a whaia le tatou maftanga I le tuatusi se lau se fulutasi Casta Crescent I Porirua hola le whakasa Kenneth Creek le asoluru a sau le aso sfurutolu o Novemba I le fitu I le fiafi whaamole whaavanoa mai sou taimi I le aso a wale nei mata uputa ua whaafitai li I mawhaipule o whale alupo monisi o whaafisili ia telefoni le alisunga ia po le fitelenga sili ala e o lua tasi o valu wha lua fitu wha fitu o lua tasi o valu wha lua fitu wha fitu whaafitai Pau io tātou whaasiri silanga mo nei taimi le tae au. Ia, lufungi fulu nei aso e whi au ngā luenga whi malanga inga. O le na mai nei savalina I tātou telefou, ia valo anga lo fisio le vai tau.
Ia e o atu i le tolu fumo le tuputi ke wiri vevela o le tau inisi vaenga o le tātou atu no New Zealand. Mafua mai ona o ni suinga fo o le tau o le ea mai Australia le sa wanga ini. Ia mana ia tele lea fo i tala mana ia. Pa wale on mea ia la, ia, ona alu lo leo le kole ninga ma le savaringa. Me te wina to tele o la tau o lo whaia pere ngā luenga o le savavali ma koleni ma hata ngofia le nā fua fuanga. Manu ia tele ia tāpena pena atu i whae unga o le nei vahe yaso. O vai atu i le nisi o tala le unanga lea le ka inga ora la tau ia le ia whale o le mahalo. O le tele i o ngā luenga o vahe. A peso le talo whai nei tangata whai ngā luenga. Uri ropo le alme la whai. Ia o peo nisi na o vahe ngā leva vai atu i. Tele o nei tangata o vahe la tau ngā luenga. Ia lo whangia le tue molo file mu. E lo le tapuni o lesi whaitoa o le matala fwena o lesi whaitoa. E o le whaisa o whaiunga. Ia o le mera le tupu. O le tapuni o whaitoa i ngā luenga New Zealand. Ia o le matala maina o le whaitoa i Australia o i tangata. Ia matele i pēr tangata whai ngā luenga Australia. Matele i tax al malo Australia maua. Pēr whaititia tangata whai ngā luenga le tātou tunu New Zealand. Mali e fo i la uva vai atu le whale tupe le al BNZ. O te le lopo le al whale tupe le te whale tupe. Ai, i le se furu lua masina, na amata, na umar se furu lua masina le ia se te malu tausanga nei, whaitau atu le anga itua ia, au kuso, iulai, iuni, me, whasolo langa, e se furu lua masina, ai tu sai, tasi ma le 5 piliona tala le net profit. O tupe mama ia le PNZ na maua. Ia, aina ua maea o na avesea na tax ma na tupe whaalu expenses. Tasi ma le 5 piliona. Koko stupe so. Ia a whamaila, e tolu miliona ua i titi el profiti lea, nei lo le isis fururua tausanga i tu atu. E vaila ia, mtau tia le sele o whale tupe sori a tātou. Ia, mahalo ale on sai, mahalo fo iti. Tau ata, i le peo maua fo i tātou telefou le la. A matana, tau whātūr whale tupe a saina i tonu. O Papua New Guinea, ia o le alawa so mai saina e tonu al Pasifika. Ia o lo tūtu a ai fo i a New Zealand ma Australia e mata i tū. Ia whape mai Peritania, Amerika manuna, oe, New Zealand ma Australia. Si vai ane nei tātou uso laiti nai. Pasifika le la so atu la wuli ia na. Ya. Le lau tātou whalongolongo le swinga ne. Oi, ma alo lama. Nai whawhiwhianga sui whiro i le tai au. O le porkalame tala launungo le vai aso. I le tai masani le afo le iwa. Whaso atu ai e le whiongo le lipule. Ia mawi whaiwalu. O le Charles Futasi o le porkalame le laulangi o aso. Nei sifuru whawhiwhianga. Ia ma musika o le awa ulio nei le aso for Rayleigh. Manuia fi au ngā luenga tātou o pe wha uma lei al pesel whawhiwhianga asinu. Ia po lea whioanga o sangone i zawai. E ai eisi na pālota fo il pālota Amerika i tonu New Zealand fia tala normal ma tā upuna. E mana i fo ilo vidi mai. Lo whātu le sunga Posco Cap, manuia le aso, karua whilau pepe, whawhitai. Ia, manuia tele le tātou tunu o lo mafuta mai. O le o whātoru walu lima lo whātasi pe a fia telefoni mai whaistatu tala. I le tai au nei, tau tuatiu whonga la mua, toi luas fu whamilu tenu talo reiva. Nena wale tatou le na toi fa wale tatou pese malo se fu talo fa. Ia malo se fu te fu wale video ku misi da o Amerika. Ali we video mai. Ah, ma pisi tayo. Ia o les fia fu o la so muli fu vai aso. Na la ngona uma na tra tfe ngal we o les freile ia. Ia, ai le ia la pe ale le men fu dingol kau. Ia, ai so ia al kawa ia le fa lo kosis. Ma ia le ka wongo ma singa ho follow de.
okay. Aso o mai le misi mai ar kai au whenga luenga ke wha alongo ai le live whenga le lunga TikTok le au kama mai a Amerika ile whainga foi o la ko policy ma le senga foi o ma ngai ia la whango longo au whango ngau whai inga ia sino moko Harris ke le io me lau vai ka Amerika e le o malama Paual kalala ko le au vanga nga pa loka fe mai. Onga ole me vo ngale le economy nga le le kai me o Trump mun mudi Ia. Ai la ke o mala malama le kulanga vo ngale le economy yonga vanga ese fa kai nga le tariff tax Ko so le tax la nga afa pe va ku olo a singa I fa fu ko Kongo Amerika. E tax Amerika singa Mo pe la fu olo mai ni. Io ai mankola e le ulo ka o le tax la ringa e avela e ko kongi e le malo ko kongi e le afoi e le company ai fafa o marka ka la ko fa ka le olo ia e temi o tso wa foi io le tariff tax wa mankola la si i lunga ka o lo e ka mai le tax e le mala nga I ka le kulanga le foi la le swau e la makanga I live la u paka mai fa mai ke le aku swau o lo vili ko Kongo I lau e le Amerika I lo swau e vaku I fafo io le manga ia lo ka fa un longo le manga ia foi e mai mala ko mau ma government page foi ngale o ia fai kau ma I lo ai Yo le manga ia lo fa longo fai mau wala o di le ele fai mai wa fai mai o la ko nga pa loka ya Trump mo ale la wala ku kai minge o le ko yo ye langa foi o isi me la nga ka u le ye Trump le la ko pa loka mo ile kai minge fai mai le yo economy o me nga ka ave mai Trump mai le fungo fo inga Obama vai isi me ye o le si foi me mo me yo abortion fai kau e aka kamala ko lango nga foi le au krisiango male au e amanko kasiar fam singo le akua e wa manko le abortion e usa wa ese right kinga pe fa pe ese fa le kongu kulanga foi ngale o e fia fai me ngale fa pa la wa fai kula fongo mapu le malo Amerika ia kula fongo nga mo le yese me wale la ngo for Trump o le ko e ku le ya ka workinga wa e ye kai mi foi ngale fa ka inga ke kulo wale nga ke wo fa marosi le la ko fai kalkula fongo pe fa marosi e ka wa ver pepe le fai nga e fa pa wo kulo wa vai me wo pule malo ai nga lo ile ya ka workinga ka o ngo kulanga ese nga ku pot le fa le kongo ila wa ia o le si mea mo le ko inga foi leo Trump man kuala nga mo dia fam singonga kula fongo nga fa maungia e ele ma le kul e ele fam singonga nga Amerika e mo dia kusal mafu anga le lokanga I Trump onga ole mea kupu whatever ele mafaila nga mo dia fatpui ar kulanga ko kongi fai kau milionga le ko kongi e Trump te fai kau milionga o nga loa mo dia ole vai nga foi nga ngofo ile la ko ile avoi ngore vai nga e wa ko fa masingo le pen foi nga de usa nga fili le lo ia Trump vai ole simbanga ole pora wall man ko foi le poro misi Trump nga fai mai le ngofo inga muli ila nga Savadinga fai ele ngofo mai le pale me fa mai la apio le wola le pora Amerika ma ele se me fai ma ngai penga le fia ya mika na fai le kala ngoi ka miki ya le poko ya fa ali mai le wola nga promise e Trump e build le winga la kala le poro ma fa ko singa ele se me fai ale me voi la le ele mala mai ia ka kai ia ka kai nga pa loka ia Trump wala ole me ala o ka ele fia ya Harris langor finge ele fia ya Harris langor fa mayo e pepero nga ia ole me uri ele o se me uri
Vai ngai ka ko le ku for ma dia ye lak fa longo ka Amerika e se foi la ko la ngonga a fai ka o mai ka ka I ngu I fafo a ku I fafo pen ka ka ke le ropo a ko inga ma fo fa le ila ya ke ya la ngonga e le fai ai foi manga ko ka 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 foi ta o fa bongo ma singa ya so mai le mis fai ka ya ma ko ai nga fa ku la ngo ke fie fa longo I me ya mo fie pinge fa mau ana ma ngai o love sili la no ngana e afa peti anga fa al palo ta o yo lufto wole ti palo tai okay halo ya Harris okay halo ya Harris mo desi ka ko nga le au ka po inga ala Trump fa mai ele anga va Harris ama ko Harris le sa attorney general o ele sa fa masimo sili lo ia sili le isi lo ia sili ia o ia fo ngalenga io ke le io o pinge fa mau arkinga a fa mai le ngang qualification aka ko va ia Trump e ala nga ka wa chama million ia o ngole fa se lau million ngalenga ku o nga ma ku I go ma ku Trump nga ki nga e mai lo pising se Trump ai le fa pesca ka venga pesca ka ku le ami pe ma ia ngai me ke fa mala mai foi e le tusi e sta malo na tusi sa fa nga venga ile isi ala televisione o le ala televise e malo si tele ele afa pe fatatenga va pe otaua amana o le ala televise le si ia lunga oe e na matali to no le tanga te ya o atu wa wila yo in pe la woli na ili u a to ma fo tanga o le pawala na le media le tan no mai wale te no foi fa fo mai vai ton ai fu ala la fa misino ngai tala na fa tau mai fa longo le la fu la pa lo te pe na sa no ya ma lo fa tai mo lo fa ana wi gala la kwala tu foi langa pinge fa mau e website yeah, website the government le la fa ku le winga la kala manga ia mo ka lu le kai ko tai pa mo fai kau so le kwa manga ia le e fe kau ile le fa kala kala sau ma fa mo ngai sau lu ngai website la ia kalo ia mo le si fa kau sanga ia so longa le wa o le me ku pu America e fa inga o mai la lang ya fa uma la lang ia sa un kangok nga ia mo ngi ia so tu fu ma tai mo fa so ia mo ri fa mo va so ha tai tele malo ia wa ta to le no fo tu fa fo ia ta tu fa lo no mo mo la to sa pa lo ta po la fo se la to finangalo I mta pu le malo America wa ola te ia fa tau tu le si tala le au mai le te fa tau lungo le TV1 News ea ole a matua si lunga ia le la fonga to tongi olo va tu ia lo ia va tu saina pela no fa di to ole ava pela le la si lunga wal fe mai e ono o tu ile ono super sene ia le si tanga ia le va sfuru lu super sene pe ia lo lunga no mai le compagnie le wa mai la to olo mai saina fa pe o ko se tele o le taxi le na ta tu tongi al mano America la me fa tau mo sta to polofit ia le si lo lunga le tau olo ia na la tu lo le sa ta la la tu fa ta la o no le tau fa pa le ni ia e malo ma na ia tele ia le la tu fa tau tu fa so ni se lo lungo ta to leina na pe mai I so vai ngai ese campaign strategy sa avea I fa mo le Democrats ia le tu le Kamala Harris fa mo le o so fai o le tamali anga Trump ai le va I fa nga malo o Biden ma mena tu white ma na ia fina ngalo ia onisi ia o mai Middle East fa uma ia Amerika Toyota ia imta to ia house like it ia malo ia lo ia pela no tato leina pe fa so mal tato mta pu na ile tato nei pe no foi atu tato le no foi fa fuma va ai Amerika a tanga le to tono Amerika o me foi na tate o lo amana tu na te ta wa na o tato tu no New Zealand o Samoa fai palota, tato o palota, o tato le ile power. O te leva ai mo ni tangata whtangisi na wale tu sui tau vai tu pulanga talevo I Amerika whtangisi na wale tu la tau sui o Kamala Harris whapea. E se le loto hatu nuu o nei tamaiti, le la iti ala o palota. Ma lo se vua talo wha? Se vua lo tunga le o. Tai toa, wa me tai au. E pule alo pare a kua o ka kouke te e yama. Ai le lo fo yo le ko moni ma lo la fo la ni no le ko ni ka fo e ngo ola wa mau o fia o malo Trump
ala mau foi le kau ave ai lo ta ofi mo lo nga ola o fai kau ia Amerika ngia ngai o kengo mai foi asi mai ia o la foi mo le ko asi kur kom singa la ngole o mai ar kom le piong le kom singa ya amsang a foi ole o oi foi yo le e ma ko fa mo malolo a ku al festa e fa mo malolo ia Amerika ngole o valu levanga for kau ya Amerika Malusia ngomaka documentary leanga kai mi leanga maka documentary le wa levanga for kau ya kengi le Lucia ma Amerika ai ke o pasa le ya pasa unha ya me kau le ngofo ma Amerika ne fa langa ele son kau kale kiki asa ku ya Amerika ole me kaula ngo from Amerika em painga pa kama ia mai lalangi apa kusa apa i mai singa e lo ka kingo ka keli ku po masima ya ba ku voi pa ponga nga Sāmoa ya yo ale me ke fa ku ya o ko fala ya Amerika ele o fongi fa pele malo kinga ku ma ko irano ole ko fa pa ia le ku ele ula foi se sipe nga pausia ele akua mo akambu aya ele ma fai onga kau aves kingale kai ingo le ngule na kalsawa o ma fa bau a menge po ai ar kinga ke alwa e kau vai fiaru coffee le kai ingo America ele ma fai anga fonga le nga fare kongur le pau kanga America ku lai mai le kamkangi aya nanga kelele kumu mai ole kai inganga o Amerika kai ya le kupa ko la kalsawa o kele ko la ma ko kupa la ka la ira me kogu ele iso nga fai o le ku le kamai pa ia mai o ia foi o nga fuanga ele iso nga fai ele ku pa mo aka o kingaya nga ole pesoasoangi ole o so ku te pia pa ka ba ma pia silia ku lo kama la ka sao ma o ne ka sal ko ia ba ku pa yo Sāmoa neranga le o ke karikonga fiure ku pa ma ko e kam pa e so pare ku le ku le ele mpai kai ya Amerika ele ku pa ko ku foi la ka sao o mai pa ba e male pela langi ele kai se kinga yes yo nga ko e fa nga o ke ya ko wa fe kai ya Trump fe kai ko ya uma o views ma po ya ba sa o ko ai for my if ya Harris ai la ngolo ke mafa o ke periudi wa ya ro ka fi mo mafa o pa malo la fainga le ku marang fa ka pa ye le ga pa ki skaka mai o le kai nga la la ke kai ya ku pa ko o ma ko ya ngal so angi mar po ku ya ole pa nga ka la ko ile aba ke le mal fa no ya va te tele ma ngelo por calame ya lo tele tu to ko il ka ku ya te fu ya malo ya tala pelta do leina ta to fa so pero vai to ta to le no foi fa fo ale ta do ai mela tu pu se pero vai to ta to fa ta ni tala au tanta le tu sier tala au ya Trump tu o la lo Harris tu no Trump ta to fa ta fo news au tanta le la no ina Harris tu o la lo Trump ya na su ya le ma fo ta to nei no foi fa fo ta tu le o ya to no na tu no le lai lo la to yel mele le mo na to la fu la to palota va il palota le nei tu sai to titi ya fitus fu to lo miliona tanga palota mo Trump to titi ai onos fu no valu miliona mo no tupun palota mo Harris fu tanga palota ni usila le feita wo fa tanga tu usila 5 miliona pena o la lo mele 2 miliona tanga palota li tatu tu o tau sanga umaere o se iva o se iva se fut pasene tangata palota bena foi Sāmoa o le pawa lai 5 o tangata palota o le sona na umaua i no va vai le news il vai a sol nei fita ngisi o tamiti teine tala vo ina wole tu la to sui no va pelea
Afa pela nganga o tamiti televo ani usila ma Sāmoa ma Australia. Yo e pa lota fa ali la tulangona. Ma na ia. Tu mai lo tanga la mana na o ila to. Ma lo so fo tata la talo fa. Kalau kalau sungai le tu foi malo so foi. Malo wa tai. Ya mo ni ma tai. Ia le manguia ko fa tai ma ya po kala min fala ngulungo. Ma ave pambare. Ia o ia fa tai. E mena le tai vale na peni ya foi. Peni vale le ya lua ia le. O ko qualquer fongi de fa ma o ngang. Ia sa. Ya sa no mai. Ale ma ngai yo le po kala mele. Wow, si lo le Democrat aku mai ya e pe le lei pa ngai ta. Ai ole kula ale local o kalolo ho le fai mo ya. Ya le kula kalolo pe le national. Ya. Ai kera nga ya o America fai fe au ya ma ko ki kala ngoama. Ya ma ko. Ale o winga nga ma la ke follow ai ya foi me uma pe kasi ase ku ke fala ngolongo ai ma sa pe sa le ya sa nganga nga sa ngwa o fe ale ku e au le si ku ya ma kwasi ya o dunga ya si foi lalo a se me ma nga ngo ino o mo pa lo kale nga o ngo fala ngolongo ai la le kanga ka mai le ku le kem kalas ya le ku le Harris ya ko inga nga makuwa nga o seni pene te po ire ngo peni de voi sa ka baba e kamo e merko pestegi na ia mangingo lan fam kana nga kamalo nga ku kuskusia mai fa mai ua mei ese la ko mai le hard working ka fainga benga ko ia ang New Zealand sa maka mai ila ko wa sitting off si sa nan me lo ku sa me wa me e kanga kale kula ya fa kana nga kamalo wo ese mai la ko mai le wo fa ngalo la ko ia e kanga ka fainga benga ia le fa pewa leo ya maresia me sa vai shifting pe musu sa udungor ki vi fa me nyang fam kalanga ma ya mangkura le fa ya akale la for feelinga akaso mai dunga a pe por me le mo bi raka ka mai police mangui ai ya le akula kele ma ya ma ya lang fam kalanga la cheno me opportunity ya ai lo po anga me opportunity ya me ya le va ikanga kale kuro ke rol menga o malo le lo kalo ya o me ala la ngoi kalo le si pico sa vola unga ya o ka pungingo le pora o me umala ma ya la uya va ai pe kau fa sa ai foi sa nganga le kole uma ya aka ko wa kuspa ya o pule uma mai le ku ya pe le leite le anga mai su ya eloka ele isa pule tanga le merkamal pule mo tano ya me ka ke lo ar ke mi ma ka ke foi le lift for ka ka pe nga sa ngol le 5 million ya nga ka ko ke ngo foi ma fa ma esa le lo pule pe de ko ka ko la lo langi ma e mo ya ngi pule po Harris po kala ma kula mai ya ka ko fa ka ya lo ye pule a wa me uma ya la uya kala ya ka ko ka lo pe mo e mo sia fo ya ko wala ma ko ave ves ma fka ni si ka ka ru ma nget pa lo ka ya si le ko la ko lo ko ma ya wa ni ke ko la me se me fo ngang yo le do ko nga ka wo fo fa lo ko fa le ala ko ya ke do ele ko pu ala e mo ya ke lo ke ni ke vai fo ya e alu si fa fingele fa alu la un ko mo fa la tentei e la vo ke fo ya kalama ya alu fo e ka lo fo e ka ya kalama ya pala le se ngor fingele ma kalama o kalama ka kingo ma ya kalama o Yesu o le ku e si ya ku ya Yesu ya ke fa lo ngor fingele acknowledge nga Yesu do ma public ya ele to la uya nga biu a nga la ukala ma lo a mesi do kula mele ka lo si wa ale le ka ba ai nga America ele le umal lo lang fa le ko yo ki ko ka ko ngi si la ka so fo ya mo ku ke lo suma after tele mo fa so ya so il faut me le tenir wa c'est vous o ino fi ai po fe ele li fa il parlo ta le la o va tu nei e au ia ho le Democrats le tu le Kamala Harris o le fa parlo ta na ave ho mo Kamala Harris e tolu se la fulu afe ma le tolu se la von fa o parlo ta ho ina ave mo Trump e se la uiva tolu afe ma se la no iva winga la le ta tolo o Hawaii o le Democrats i se isi tu va va ai
ai ona mafua mo te ya le simela na lenga I Obama fana we le la sa we o mo te mine e mana I foi paise si ho I vi mai mafua anga I la uto foi ai la uto palota ya malo wa ese uma me mafua ni palota tangata ile tangata mo le tangata pe o la te foi ai tangata americana a me se la ke visiano na tu la to palota Trump on le tangata ke visiano ai le tu la to palota ya Kamala Harris fa mai le ke visiano o istangata tu la to palota Trump on na te le la ngona ina mata upu e a fa ina le te tonu fa ke visiano e le palota ya Kamala Harris ona o manatu yo tangata ia e la lango e Kamala Harris ia mata upu ia fa ina le tonu pela mata upu le abortion o le vai tamaina o ia whaafanoina o mai tango tina tulo. Ia o mātou o lo nofo atu I whafo, o tau o lo nofo ina, ma nei o whole telefoni mestaimi, tātou tala no le name taupu, wala tātou pese, whaaftai tele, alo whaatu ma foe, whaaftai sunga ami pene, ia alo whaatu moni nei tai au, sunga walesi alo whamoe leuso, ia Poor Marys, whaaftai lava, mani u teo, ia mana ia lo fa nga mai pele ngana matango fie lungo tato fa sa longa fa mole se fu yono te loma sunga foi si la ai malo piolane lo fa tout por calame ia a me se foi Mike Hamilton ia le fa pe mai o Trump na fa usi el hall le wall e me tole fo le wall le no fa ile tala a Trump e mai le tupe mai o Mexico so so ni fa sunga Chris Charles, lo fa to telea. Ya fa uli por yata, no to inale ya veau, ya ma ya tele ne yaso. To le fois, so no lo fa tu po kala me fa ta tele. Po le ota ya mu yel ta ya o si fonga ne lo mua. Toi whātana whātua whai ungo rawa yaso lu tātou. Tino il whaopopongo telefau mai Sāmoa o si mai ele whaafonga. E leo se mata au poe maa le whaamasinonga, le toi tauli mai na ele whaamasinonga, e ala ile fionga le tamai tai whaamasino le whaamasinonga maulunga, e ania wā mata tuantanga loa. Se mata au putau sa wanga mata ngā ua matua mata utia tele, Mo whaafat pui nei nei se tama I le lua se fulma le lua tau sanga le umi. Mo toe wala au ele a fionga ya mata tuatanga loa. I le mamalo le atunu e maise lava I a inga po o mātua. Ina ia sila to toa ia I le pui ngā o alo mawhanau teine. Whaapea foi iti nā maisa wanga. E leo mawhai on talia le a fionga ya mata tuatanga loa. Le whaia e leta ma o ni winga mata ngā wa le whaatasi le whaalua e lana lava whanau teine. E le ilo ilonga o le mata opuna whaalia ilo mo le whaamsinonga
O leisi a whawhine na whaia i elo na ta mawinga mātanga e na ua ngai e wha malu. O leisi fo i o na whawhine na whaatino fo i e ta mawinga mātanga a o ngai le tina e mata le TV alona tua oi. O lona tali na ngai le whale ma mawai ngā yo inga nei ma wha ai loe lo le tina ma ngai a nei le tina i le ofisa o leo ma wha audu loa le tangi. Whai loe matatua tanga loa i le wha masinonga, wa matua matau tia le wha teli no winga mātanga ma winga le tau pulea, wa lea e mai i le nei vai tau, mai o se me e te tau o na sila tutoa iei e whaia ni fafo tā la whea ngai, e mai se lava e leo langa wha kerisiano i te tonu o ainga uma. Wa sala lau solo lungo penga te wha i langi leata o se tau lea ka muta, na moli mawina le toa telo lea tunu ule o ngā tonu le taulanga, lea a fia e se waia e le tise ma losi, a o wha atino na ngā rue ngai lungo apo le fale, o le wha o poponga fau o le fale o le kompania le Bluebird lampai i a pia, o se wha lave o wha alia e le telo fina ngalo lea tunu. E au fia e malta atele o le leai o ne vaenga e pui ai tangata whai ngā ruenga, e so se ngā ruenga wha atino e kompani SS, o loo halia e mai ei whaafi tauli, pe mau e fo i se soi fua. Wapisiringia fo il mamano lea tunu. Vaenga le tula fono le saunga le mua maota e fausia, il mamao wha tula fono o se maota e fausia, mai i waia e le tise mana nosi. O loo sue ina le mata opo le vaenga o wha lave tupu wha fo sei, le fionga le kumsinul tine mu tana vasa pe tone maunga, ma tu inatu le mata opo i matanga luenga tā la whengai, e au fiai ma tau i o wha lave wha fo sei. Mai o le tausanga le nei, wa toa lua ai lea tala vau, nisi wa si paka pe a fia mai waia e le tise maro losi, mai o le toa tasi wa maliu. E leo muta lava le wha awa wino ngā luenga viso swani le malo Japani a Sāmoa, i lona tūlanga tau i awa onga, le foi wato e tu inatu le malo Japani e tawala i lana komsina i Sāmoa nei. I le pūlenga ma le ai ngā whaia onga o le a onga tūlanga lua Sāmatau. Le toi whaafo wino le whale a onga o no lātou ngā rurue ai. Lea na wha mai aina i le vai aso nei. Whai loe le li ampaso Japani Sāmoa i a Santa Keusuke. O le amatanga o le tausanga le nei. O le amatanga o le masino o kuso le tausanga le nei. Na talia i le tausanga na tu inatu e le komiti e le a onga tūlanga lua Sāmatau. Ma whaama tu inatu e lole se lene se lau whaasa fulmal wafe, se lau lima se fulmal tasi tāla a Amerika. Tusa lea o le tolu se lau iwa se fulmal iwa afe tāla Sāmoa. E wha tino i le ngā ruenga lea ua mahea. O vaenga wha le leia e au fia i potua onga e valu, o le whale tusi lea onga, o le potu moa li i matamai tai whaia onga, ma le ofisa o le li pule, ma ua toi whaafu sia i se siu manga mamama mausa lima le lei, e wha ua wina i lea o ina o alo ma whanau, ala fio anga manu tua oi. Wa ngā lulua so tau au whaatasi nei le malo au whaatasi, lalo o ana por kalame a tinae, ma le asosia Sāmoa matoki lau u leo o ta o le star, e tu whaatasi ni por kalame te tonua o ngā teitasi lea tunuu, a onga a mata ma onga tūlanga lua, le ua fausia e ni pusa po o pāwaia, e whaaputu mao i ei i a la pisi taunga, e na ia momoli ane i le vaenga o le atu e fausia ni o lo fau ma ia la pisi. O le whalapu pitonga foi le nei ma lo au whaatasi, le foi na iailu la tu sao le awina mai i Sāmoa le masina on te nei o kitopa, o ta amvale e alu le wila silia i le fitu se fulu, e whae lo ai le langolango atu le pui o le siu manga maa fianga o le tau, mai kasa o ona i ta avale suau. E wha maumaunga ma reporti watu ina mai i le poloketi le ua ngā lurue ai whaatasi ia whaalapu pitonga e lua, wa o atua i a onga se furu ma le lue le atunu, i le hao whae o whanau si lia ma le tonu wafe, ma ua mawhai o no lato wau ina ai la pisi unga, e si lia ma le ono afe ono sa lau kilo kalama, lo lato mamafa. O tana fau i le whae unga na vai aso molo tātou o tunu o whasoi foia.
tala flawa fa poponga mo tala fo mai si o fonga le la mo le nei tai au o le aso valo nove malua felua fa. Wa folasi atu se fautuanga le TVN said ina ia whaamuta ni so ngā luenga i tutono le polo kalame o le tai au o le breakfast whaata sema le 7 sharp i le afi pe ona li potia ia le staff. Sa ta o fo ili potia le leito New Zealand na tu ina atu whaafautuanga le TVN said le whaamuta o ngā luenga la latu whaili potia to tasi i Northland ai whaatino le ofisai au kilani le whainga o tala mai Northland o nise o latu sa wala awina i whonotanga i le asoana nafi. E au fia itu si tala ale TVN said ma le au po e ata ma sa whailoa iei nisi fuafuanga le company e whaamutai ngā luenga i 5 ona o le fia whaasawina o le 3 miliona tala. E mana o le company na ia whaamuta ngā luenga i 10 ai a mata ni si ngā luenga fau se 10 maltasi. O le fautuanga o lo iei nei ina ia whaititia le au po e ata i au kilani i le to a wha a ia o atu i le to o lua i kala i stete ma le to o tasi i Wellingtone. Wata o le whaio se fuafuanga le TVN sere to atuai le whaiunga i le amatanga o te sema. Sa wha mai ele malo i le asoana na fiana fuafuanga e whaamuta ini ngā luenga se tolu se lau se fulu i le kāinga ora o ngā luenga o loo mata i tuina le una ingo le whaunga o whale mo a inga e mawala lalo tupe maua. Wa atoa nei i ele 5 se lau 5 se fulu tasi o ngā luenga o wha malo lo talo mai aparila lua whelua wha po o le tasi i le toa ono tangata whai ngā luenga i le atunu. Na wha alia le whailau tusi ala sosio tangata whai ngā luenga al malo i le atunu. Dwayne Leo o se aso wha anono te le mone i tangata whainga luenga sa wha maoni ma tele o lato wanga waa aile ngata ilea. O se aso whaanonoa fo i mole nei pol kalame, sa mawai fale mo tangata o mo umieni fale nono fuai, ma soifua malolo ina lelei. O whaita wafe ainga ua mawhai ona no nofo ini fale fo, ona ole manuia o le nei pol kalame la ka ainga ora, ma ua le loa pole ale isi me ole a whai nei. Na ta wai lio, o nisi neo wha mauninga, ole wha anatinati ale malo o na whaia, ana whai unga, e wha awhetau i mo lato wha anaunanga, a ele o manatu ia afianga mo i lato, o lo mo umia ina le fesoa soani. E whaitau se lau whale sa fuafuaina le kainga ora. Wa whaata atia i whaapea, ona ua toi fo i le malo i le whaamomos whaalapotopatonga e tasi moni whale nono whaitangata por community provided social housing, ma o le a whaititi lau whainga o whale fau e whau. O le tausanga nei, o le a whaititi ama le whaawe valu se lau, i le na o le whaa se lau lua se fulu ni whale fau whaapopo. I le tausanga lua a whelua ono, whaata se mali toi whaafonga o whale e a ono se lau ono se fulu. E lua se fulu lua a whetangata o lo i eipe le lisi whaatalita moni fale. O amata na fesilisili nese tangata po o ania afianga o New Zealand mai le manu malo Donald Trump. Na ta ua ilato yeito mai ia fo imata upu e yeini a wala manino le ailoa ia afianga le tamao ainga matupea ainga New Zealand. Sa talanoa Trump ile sitia mawalunga o tiute o oloa e awina atu i tutono Amerika ai mai se lava o oloa saina. E yeile atu ngalunga mole au whaipisi nese e whaata watu i whafua lato oloa. Ona ole United States ole atu nuu elona lua le pito tele o loa New Zealand whaatawa atu iai ai tōlanga mo saina ma ole a fia fo i tangata whaatawa New Zealand. Ile tōlanga na suau o sa ta ualwhaito whaal tamau ainga Ale Westbeck, Kelly Eckhold na whaamanino lava e Trump lo na whaanaunaunga o la whaititia le lango mo Ukraine mai tautu i titia ile tele o tapu masali United States i a Lucia le olo o a fia ile tōlanga na suau o sa fola fo i Trump ile taimi ua tuana ai le alu esa mai o le United States mai le NATO. Na sauno se tasi o whaito whaal tamau ainga. O le whaalapotopatonga whaatawa inga lanlangi whaapea le NATO. O awanoa whaingo fia ia mo New Zealand a waiei whaatalanoanga whaavao malo. A whai ai le langolangoina e Amerika ia whaalapotopatonga o le a whaingata tili ai mo New Zealand. Peitai elena o New Zealand o le alangonaina ia whaingata. O le a whaapea fo i sia tunu o le lanlangi. I le tūlanga o le tala New Zealand o le a vai pe mawalalo. O le atangia mai o le a tili malo sile tala Amerika i le lanlangi. O le atangia mai fo i le mawalunga o le tau le soifuanga i le lanlangi. Pe a whai e whaatino le folfolanga Trump i polisi i e whaapa ua i la fonga masi i tia tupe whaalo. Whaapea le whaititia o tangata whai atu. O le asalua 10 Januari lua whelua 5 o le a whaatautoa i Donald Trump o le presidente lo na whaasful fitu o le United States of America. Wa mai alwhainga palo tama ua whaali fina ngalo le atunu le oto i filifili ai Trump e a vea maula to presidente. Peitai e iei vaenga i whaatino ma me tupu mai le masini
na ato November, December, whapea mai Januari, e au fia le tāpenanga le fesuia ingo whainga malo mai a Joe Biden i le whainga malo a Trump. O lo mole mawina i le atunu o le whainga tāte le pēao ina sa ili ni palama mō ngā luenga. Pifo ina whaalia Robbie Winterson i le leitio New Zealand. E ila na company o le Cofox Plumbing and Electrical i Putaruru. Na ia whaalia a tu se whaasala laungo se avano whainga luenga o lana pisinisi i lungo le Seek Polytrade Me. O isi taimi e leima se tangata i talo sanga atu. A o isi taimi na o tangata i matuale ai lava ni tomai i a ngā luenga. E sile atu le titele o tutongi i palama i lo le au fai elitisi, mai tutu salava le tutongi o le tangata i lana pisinisi ma palama i o kilani. Peita i lo whainga tā peona sa ili ni tangata whai ngā luenga, peona whaali e Winterson, e mawhai ona amata le palama i le tolu se fulu tā la i le tū la, ai wha se fulu tā la pe ai ai to mai. I se reporti whaalu tau sanga le Blamus, Cast Fitters and Drain Layers Board, na whaali ai e se fulu ta siafe, iwa se lau fitu se fulu malwha palama i eila i sene, i le luafe lua tolu luafe lua wha, na whaalia le Careers New Zealand, o lo o whaisi to ngao ngao palama i le atunu, mai mo whai e tangata wai eito mai ona tutongi, i le silia maleta i lima se fulu tolu tāla i le ito la. E siria malis fultasi miliona tāla le tau a seta mai gengi, sa mawhaiona tau fia leo leo i au kilani talo mai lea matango le nei tau sanga, wa whaafaina pe silia tu foi, na ilo a seta na tau fia leo leo, i le taimi lava le nei le tau sanga taluai, o whaamomonga na whailo le le teo New Zealand e la atu le tula fono whaamtalanga alo ia, na whaalia i lea vai ngā topetele, o le tau o loa teu teu tino, o tino i tupe, o ta avale mawhale, whaapea maisi lava a seta na whao ese mai gengi au kilani, mai le masino Januari e o maya o ki topa lua whilua wha, na ta uele li leo leo Christian Barnard, o le Financial Crime Group leo leo, o a seta i e tau fia leo leo, e whaata watu e stangata o whaatulanga ina e whaialea ngā luenga, mai na whamalimtanga luenga o pisinisi whaafotunga o maema e whauma ngā luenga, ma o le tupe maua mai ai, e aveanga i le whaaputa ngā tupe o le Proceeds of Crime Fund, ina ia whaasosoi ni polkalame ese, wata ue whaapea le tausanga nei, e lua se lau se fulua no afe tālana maua mai auro ma o loa tau tino, tolu se lau valus fulu tolu afe, mai ta avale na whaata watu, ma le lua tesi ma le o iwa wha miliona tāla, o tino i tupe po le cash mai kengi, e valu tesi ma le whalua miliona tāla le tau ni fale se wha, na tau fia e leo leo, mai le masino Januari, e o maya o ke topa lua afe lua wha. Ua whaalia i walo anga lau fisa wa ai tau leo no o atu le tolu se fulu tike ri pe sile atu foi le vivela i whai unga lwa yaso o na o se heat wave i au se tālia watu ina mai foi la pata ingal med service initi munga mamafa mo Westland, Fiordland i mātua George Sound mani vaenga o Canterbury i le soe o atu i le aso to nai o le apito mamafa ti munga i Westland na lipotia le ABC News i ono o atu le tolu se fulu le vivela o le Steto Victoria ai ei foi le avanoa, i ono o atua i le whaase fulu tikeri mole i tu i mātu o Victoria. Wa whaalia se tangata iana le solfanua na tape o na ole o ngaonga o manua mai mea whaapapa o a te tau lava na whaasale toi whaatau ato mea whaapapa po o fireworks i tangata taito atasi sa lave le solfanua o remi i se pā ina ua tei ma fefe mea whaapapa e lata ili nofuanga sātu uai i tauranga na ta ue Donna Matheson ili checkpoint na watu ni tangata ilona awala i tua ma amata i salato pati petu sole afole se fulu ile po na alu siakiana solfanua o na ua amato na tau vetuli solo i le leo tele o le pa o mea whaapapa na ia manatu ua file mua na manu peitai na telefoni atu se tasi ona tua o i le tai ona nafi ma whailo atu se tasi ona solfanua ua maule pa wa ua tele le palapala ua alu ele o te e Matheson i pati patinga le atunu i fireworks peitai e mana o ina ia whaasale toi whaata watu i tangata taito atasi ona ile o ai tangata i tūlanga o ngaonga e maa fua mai ala tau ngai o inga pe a whao ngā mea whaapapa. I whawhata New Zealand,
Ele o toi mamao ai tatala le la le faltupe saina le Bank of China ile lau mua Papua New Guinea Port Moresby wali ipotia le matai tu tuto ai le malo Australia o le fofuanga o laulo o tulituli loa pe ni whainga whaasolutu la fono wha la potupotonga ma le malo saina e whaonga ai le iai o lea la lai Papua New Guinea o loo whaatali le faltupe le whaatanganga mai le faltupe wha leo leo Papua New Guinea e whaatuwina ai lea la wala la talawaina ato o toa le iai o saina i tutono al Pasifika ona o lea fofuanga i tu sai mali poti o le tausanga i luafis fuluiva na saina i se mali lianga i le vao le faltupe ma le malo Papua New Guinea ma whaatua i se ofisa i Port Moresby i a union tausanga taluai sana unau lava le palemia James Marape malana whainga malo ina e tu watu le laisene a toa whaapisinisi le Bank of China o le whaapeo le a tele whaamanianga o le tamau a ingo le atunu e maua mai ai o tapena fo ililau mua Port Moresby e tatala la lato ulua i kasino i le tausanga a sau. I taalonga na toi titi lava a maua a toi le li soko Benjamin Mendy le tupe o na tutongi sa taofi le kalapo e silia ma le 10 miliona pauni po le 2.5 miliona tala New Zealand sa taofi le tupe o na molianga i whaasanga i a Mendy whainga mātanga aina mulimuliani whaale au ngaina i a molianga sa whaise tangi a Mendy i whaasanga le Manchester City i le tausanga taluai sa le i toi tutongi ina i a le kalapo se tupe talu mai se te malua whelua tasi se ia o ina umalana kone karate ia yuni lua filua tolu. Sa finau le li soka mai falani, sa leto sai malto la fono le ave esenga o lona tutongi, pe ona iai ilana kone karate, ma sa folfola tu fo ia te ia, e toe tutongi pe ata umamaina o ia molianga. Na ofiato Mendy ile kalapo le Manchester City, ile luafis fulfitu i se tau po se tutongi, e tu samale 5 pauni, po le se lau 13 miliona ta la, ma ta iono miliona pauni le tutongi i le tausanga. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tae ao. Vai
e mai le musika Siva Tuma e Siva Siva Tuma e Siva Fiara se whiwhiri te tai au, si ufonga le sunga ia fiu se mo le tufunga, ma le pese la tu mai lunga siva. Ya, le let fa malo fa tai amata alu tatu telefone olo il tatu fa so al fenga pano ta America te tonu ya iwele ya wa mai ai ile vainga ya mo le tu fa tai tele la to sa fa una fa so mai pe no fa to tatu le no fo tu fa fo ya ese fo la to la no fo tonu na tonu la tu te lo ma fu angan pano ta ile soi male soi ya mo le telefone il to le mai yo le president fo al mano America i le isfata usanga o iluma ia mo tātou tangata Sāmoa nā tunu Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa, ia manuia tele e le tau whengai fo i mo le tau president fo e whatau tō le tau sang fo ia Januari ma lo lava pe no whailoa tulu tau le o whailoa ma le aua le wallabies i le tālonga ma Engelani i le te ala i te tio le whaalwa vea o la sa ai whate ia umatangata e fie lakpi ina usaule au Australia le piki mel tamane o Joseph Suali ile tulanga le center am tau tia tele al tangata nei pe ata to vai au te talo ia manuia te alo stam le tangata ile i talo se lakapi Australia lakpi fa lo to i fali wala alu le na wel ala fa lakpi fa lo to i fali pe le NPC ni usila e umal supa lakapi ele i talo i fo ia ole nei wa piki sa o alu sa o ilunga le talonga fa va o malo le la talo i ma Engelani va via o la sa o lo center numela sfulu tolu le ofwel tamo Joseph Suali ia mana ia mo le uni usila la to fi ful talonga la pi o le uni usila le o le peleki o taeao i le te le titio le iva taeao i le taeao o le stona ida ya te to fale le ya o to ai male fua e taeao po le te o le valu fa ilo malu le taeao i makila Sky TV te matamatai te alonga le te alo i ma ai lani man tu te usanga le po lo langi le ma o tu fai falani fa wolunga le wa lani fa pe au la to le fano ia pa ni usila pusi no fo ilo na uma ilo na le au lo le fano le po se mi fano ni usila ya tarsia la talonga le la alo to i manaia le fo fa ilo mele au ni usila ya o le au ni usila pe on tato lo pi o le au Pacifica po le au fo Sāmoa te le tato miti ta alo tarsia fo minuir ta alo ta ya o le au teine ya le la mo sta o le sale ta alo le fetu Sāmoa mo le au Papua New Guinea o le o mauti noa le au le fetu Sāmoa e o fia tu le po lo langi ya le pe o lua fe lo no le fai ai ai o le ta'alonga le Papua New Guinea le sa e ilo le me i o Sāmoa i le vaenga le ilunga o i le ipu tau ria ai vai nei le whaatulanganga o ta'alonga i le Pacifica lakpili le ta o le Pacific Championship pe e sel vanga le tau va le ipu e sel vanga le tau va le pou a malola ni usil Sāmoa ya Papua New Guinea ona me i le o Sāmoa ilunga ya ona ya i le tau sang fo ia ta'aloma le Kiwis le Kiwi Ferns ma le au le Wallaroos le au le ataine a Australia pe o mana ia na esel mana le au fetu Sāmoa ala fa mo tu stay mi pe nei aso le taimi o le talonga ala fa tuanga lava le tata borgalame si aki lunga o le Sky TV le taimi o le talonga le sunga piolane o le tala le na fai atu nei e le ita alo fa tasi suali i le lakapi nei le supa lakapi male lakapi fa loto i fale Australia e le ita alo fa tasi ia i le tausanga le nei ma le tausanga le na tea na o ta alonga onga na lakapi ai piol manato le sunga ia piolane ia e le ita alo fa tasi le tausanga le nei i le ta alonga fa loto i fale kalapu Australia ma le supa lakapi mana tua e alulunga le talonga whawao malo e pero usila e le eima se tama o tamala piki lo Blacks e li talo supa lakapi e te tauna e na wal supa lakapi o le level na la talata e le test level
Ele ita alola su ali i le NPC po le provincial le autotono domestic rugby tournament Australia. Ele ita alo le Super Rugby. Ale walu sa o ai lunga. Sa o le ana asu sa o lunga le test level. Po le winga na fam talanga na fai atu. E mtautia. Ya, tasi manuia le tau fai sne ya lo tatu. Tulo. Al toi fa talo fa tu ali tal pese ta urunga por kala me atal tayao. Lo fangiele tu ne yaso. Sa tawa ya te visa ene fa ftai. Waina fuvai manuia tayao. Ya. So ya Mary Tateo, lo fitele atu Ellen manuia ngalunga le yaso. Apea sunga afa asiata ya tusi mefi Paulo Forenico tina ya Penina ya lofa moel tina aftail mafuta mai Sauleola Taulia Cornelio Nonu Malo ya lo fitele atu o puale o ni usila o tele Europa istula fono sala isisi pe ale palota ya lele mau Australia es fun valuta usanga tangata palota sala pe ale palota ya tailo la ya lo fatu ya sunga elia lo ta afa masanga lo fatu sunga ya se pule ma foto me manuela saulo manuia ngalu ngol ya so savanila ya tatu wol fa fi fianga ya ta pena mal tatu por kala mele so Sāmoa, mana tua loja whawai. Ele reina o mai lei uma. O angingia pela ta fua. O feo so oi maranga ali e fetalia i mai. Whatever for your lupe, wale toi fia o loai. Ai never ai Ua wha asola fo I ina matutu o ai Sāmoa e la o Sāmoa e Mana tua loja whawai Ele reina o mai nei ua O angiangia pela ta fua Sāmoa, mana tua loja whawai. Ele reina o mai rei uma. O angiangia pela ta fua. Tuai mai fo I le fuata whaawai lau ulu. Oko talo whai a ofi ua tele nau masunu. Tonu wa matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua aji
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Lama alif sili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea, bea fai ua elekea, tu uai bea sia mea etafea. La upua tau no fone nei tau wai so se sili ne la lele, ma le fuaro sa. To e whaatala whātu i le tātu tino ure nei tū lao tae au mālo le sifu manuia, whaatala whātu mau wholo whātu le tautu mo le sifu whongo la mua, mana le polo klame o tala lau lunga o neva yaso, ma tatano atu e whamile fionga li pule ang masanga te almoresi, whawoi pēr fo is tautua mo le nei teimi, i le mai aio le whonotanga mālo le tau pule nga le asa, ma awe atua i Sāmoa, whaatala whātu i lau fionga masanga mālo le sifu. Tala whamari e sifu il mana i ole. O le fusu ye inga le wo ye vela o me le ntai a le o mai fo to fo le mas a me ale vela tono le pot fasal la lato boni le ai ma lo la vai mi si le o to fo mai fo te li mo fo no lo o pele so i fo ma lo in le malo faftai ya lo fionga ma sanga mane fo i to tu lo fionga wani si wa nga tatu ngwenga mana ya a tono lo wani e va nga te le tata no le so tatu malanga i Sāmoa le CHOGM ia male fai ungo le palo tele Amerika wa afi o mai tato atonu e momuta wota fa te elvaenga le palo te Amerika ia ona ta fai uele ia le CHOGM tano ni si vaenga afi o tato nga renga ia ma nai me fo tupu i tono por kikia ia New Zealand ai momo le si tanano atu tu lango ni si o tato por kalame pe ona ye i lo longo por kalame fai ungo tausanga le umbai sa tala noa i ni suinga o tato por kalame. Ia o le auto vai ni si suinga i lungo o tato penga fsota inga. Ma fata noanga o lo fa tino a misi al fa nganga o le ngan Sāmoa. E peia o ne ele tato api le Sāmoa, ngan Sāmoa app. Ia o le ana mato tala noa fo i stay mua. O lo fa tino nilinga luenga ale developer. Po la tole ngalo ina ma toi fatu langa ni si o fa o meolo o fa le ya tini io stemil masina nei ona maua lole o le si vaenga na e longa lona winga e toi sui le copy na lungo lau laptop po lungo lau telefoni fairway ai longo tual taimi pe a mai tu le vaenga le ia ona fa sa vali lola I o le mato fo fanga le o atu ni si o Fatsinga e whai e roa hatu po rua o Masterton o lunga 11 po whanganui. Ia ma whalau loa fo inisi o pe o Kilani, Hamiltone, la loa Kalaistete, ma vaenga o New Zealand. O le whanaunga ina ia whalau I loa le ngā luenga le alsi ufonga la mua mo le ngana. Ai mese tupulanga televou. Ia manisi o ngā luenga I o te pena ne fsosoangi e whaia, fsosoangi e whaia onga maonga ile awa o ina o le ngana Sāmoa. Pela I tato talafo ia so umo lava o lo o umo na whaali liu le leima tu ulunga lo pengo le sota inga. Ia na fo to tele wanga I whaitauma whaunga I la to fo I mta upu ia stretasi. Moa onga. Matau li o talafo ia vatu. O nai mo waime o lo tutupu ia stretasi. Elo inga e tele ale information po o whamtalanga nai mo ia onga. E tala no I mta upu ia o ngā mo la to. Wale e watu ai meo lo tupu tono New Zealand malalangi I whapem Sāmoa. O lo iei fo isi ngā ruenga I e whaipe o la wano le whai isi por kalame I e ta I tūla.
ia o to nga whamtalanga na e mauai fo i tupulanga talavu mai la tau ia onga. Nisi o onga po le sone whaonga i la tau Paul Kalami. Ia pei o vaenga leo leanga i el tato le tio. Ia manisi o whamoimoenga pei o na whai whiutanga inga male tanga renga o tanga tatu moto Pasifika. I nisi o Paul Kalami so swani whaala o te le ino le ngana. Ma ia tā mawalingan Sāmoa. Pei au na whailoa atu i te tonu lava o le whaavai o le litione i lana ia trustee. Ia o le sina vaenga tele lava ina ia tamo whai e whaola olam tā maulingan Sāmoa. A tonu vaenga tonu ale i tele nā ngā ia. Ia ma iaila ma fōwhanga fo le peo le spell checker se i matala no CHOGM ia na tota no to le vaenga na. Whainga leo se Paul Kalame a umana tāla utusi. Ia na e whaile se spella a po sa ole spellanga na pe ona iaile Paul Kalame ale Word ile Microsoft i lungo o le computer. A tāla utusi whapiritani. Ia na umale whai se sia kia po sa ole spellanga upu. Ia on mena le tutusa el spellanga upalangi so sangate laulang. Wafo ila iele le Paul Kalame le na te whaasa oama. Ia tato mamutu Pasifika. Eri ai. Ia e puli altanga tala nei spellanga i. Ia mai tawana ti se vaenga tautoi. Tam whaina i whaatutusan whaasa oa. Pela vaenga tele na mo si fia le tawanga i ngā ruenga tato le tio. O le si vaenga sa tala noa i fōi. O le Paul Kalame a fesui ingo nisi o Paul Kalame. Ma le whaanau du ta inga lava ina ia whaale ia tele Paul Kalame al si fongo la mua. O le Paul Kalame ni na lawatina. Ina i lawatina. Ia nisi o lo ofisili mai po le alme o tupul Paul Kalame na. Ia o le sa wawa ai matau whaatulanga lele whaanga solonga mo lumanai. Sa matutala noa ma le whaltua ia Whirini eti. Ia o le whaltua le na amata ma le Paul Kalame ma. Ia e o nawa sila fia fo le to tele o to ia wa whaasolo ina matua si whaltua. Ia e whai alofa fo ia le whai ngō fia le ta penangola na ia Paul Kalame. Wa leo te marmulama le tele o teimi alui. E matua ai whai le research a Whirini tusi Paul Kalame na sa wale i tau mwhai atu. Ia lea lau wawa i e whawhai ngō fia mo ia fo i le anga i luma. Ia ma lewa talata noa le mata ofisa, ia i fo i nisi o tala noa mai i mwhai on so ni le Paul Kalame lea. Ia o le fōwhanga na o leo tau tū whaatasi le awala i whaanga solo i pel Paul Kalame. Ai tau lava na i se Paul Kalame whai ua Whirini. E ma te whato whai, ma tato whato whai whaatasi. Ia whaftai e fo i whaltua le tele o tausanga nanga lua i le whaatinonga le Paul Kalame lea. O lea lai e se fōwhanga mo le masini fō. E se Paul Kalame Whirini ia na mato tala noa toila ia ma whailoa atilia toi nisi o fōwhanga le wha ngā solonga le Paul Kalame anga ilum. Ia ona tato tam whailola ia al mea manino le teimi nei. E le ma whai e sesi ona pei o Whirini. O Whirini a o lani ia na Paul Kalame o ia ona le Paul Kalame o le ina ilawo tina. Ia ala ta ofi le ingoe whaawawa e perisi ufongo lau mua. Ia ma wha ngā solo toi nisi o le au whai ngā ruenga mani whaltua fo iwa umana so tai mai. Ia na tau whaile ia whaawawa toi le Paul Kalame le anga iluma. Ia o tu tau sanga fo. Ia ua tatu toi fo i fo. He tatu Paul Kalame ina ilawo tina. Ia pio le whaafuanga na mo le masina fo whailoa tu te minei. Ina ia whata manino i fo le vaenga. Ia tōna o mena e lua e whaamumoto le ta tenuanga mari. Malo whaftai lau whionga, pasaka, malo fwoi lau whionga wā fwoi ngaluenga tātou le tio. O le ua, sui fwoi tūranga por kiki Amerika la tau i le fwoi awa yaso, le ua tūra i maia. Le fwoi sa avea ma presidente mo mua, presidente non fast food ua lima. Na a tonu o le vaenga tonu a lea o tātou, e muli mei o polls, ia na se o polls mei o e so e mei fina ngalo le tunu po fete le lango. Ia o Donald Trump ia o Donald Trump e se fo ia le to tele o tangata muli ai. Ia lau tātou tonu fo ia o whai palo ta tangata la fo e mafuli ai ina e malo ia Donald Trump. Ia o tūlanga whaapere se me fina o i fole tua ngai la tō tasial me i talia e palo ta tangata lau tele. Ia ma vai po lale au wale ngā lue whaatasi ai, mana ia whalongo fo ia
Biden le Palestine lo ye temine ia lo sa no fa pe ya fo i la tam fai fa le se tu pe pasi tu le afi o le tu la e le se me ala ina tau vesi fo ia la o talia le la to fa pe na fo sa no nga ale loto suita vale o Kamala Harris ia la fo ona talia le ia la fo ia le finangalo pa dio le foi palo te Amerika ia atonu molto telo laulangi la ofisito la la me la tu ia wai o le masino January tau sanga le to Mali a matele no fo inga ia le wa matana visi solo le ma fo tato ina lo nei ia mai si vai ngol laulangi ia po ani ni ya fianga o tato le na fo le pato pale mo le la to pale mai fo ia Donald Trump io la o man fa menino mai Donald Trump le telo me na suia le la se meta social me o sauni pe fa fena jam foi te ola le termina le fata usanga ira lo Donald Trump ia ni tato to ya e fo le dum Mali o le mai te watu e ono mafuli le wo mafuli le lango tangata i senate le wo i le vang fa le e Trump e ono mo fo e Trump ma le vang fa le Republicans le mo to sui mafuli fo le te le atu ko vana America Republican i America di Germany no winga la le to ise a fa e tupu mei fingo fia fa ai le tu la wani me ele to i ta fio fio le na ye le se fa la velave po ni ia I don't know ele le si tu wala va vena fa nga solo mela a le mele o tam fa ia tu ai ta au fi mai na tu wa ia la ia ma te le tu pe au te loa o le leina e whaingo fie. A tasi ale mea, ia a whai ma le whautauta, o le me taulia na a le anga le mo lo le pule lea ma le sa o le tonga le ia so o na whai e lola ia. Awa e na le whatau sanga le te iei, ia o le a whianga e taun wawa ai lo loto wawa ai mamau fo iei. Ia wa e umatulanga ia no fo inga ia o Amerikale e tau fo ina le imosi. Ai ali le i Donald Trump ai sui i la na miu. Mali mele iei. E umai tau ta ua ia laulangi a to mali talfa sol pito Amerika. I la uloa wai o te loe te le ale avanoa me whaina na sui ale te lo mea. E le ngata i tono Amerika. Mali laulangi a to. Ai a whaisi swinga fo ile le e amana ia mai loa ia o se mea fitau i mo le laulangi. Mana ia. Ai a whai e wha pito amo Amerika. Ia a whia ila tātou ma Europa ma isi vaenga na. Ia mesi o lae pe au saina le wha tutuanga ia ai pe wha au ia Rusia. Mali, au tai pele palota Amerika mo tātou ai e Pasifika. Wa fianga o le tūlai mai fo o le presidente o no nisi fo e polisi o tā mau e pea ia. O le whatau inga o loa whatau atu o le si mena o le teimi fo elena pale mai mo ia Donald Trump sa afia tātou mo me o tariffs. O tariffs tu sa o la fonga le tutongi wha popo i tau o loa avatula o loa i o ai tutongi o ai le 10% i lua 10%. Ia e tauntaila e o tu o loa o taunta na le whatau le tangata i Amerika le o loa tātou o taunta ai whatau la tō a loa. Pe o le sina me to tia whaonga ele vaenga le leta o le tariff po la fonga ia. Ina ia awani tau ngofi o loa ia watu mai fafu. Ai whatau pe o loa nei tangata lai whainga luenga i tonu Amerika. Ai whatoanga ma. Ia lona winga la. Ia ono a fie tato o loa le watu i o a. Ia ai se wawai o le Pasifika la tō ia. Ia o lai wawai tato le climate change. Ia matau lia fo Donald Trump e pe tau le talia te le ia le tau tonunga le suinga le tau. Ia tau si e musu i se si le i sa ua vai fo le le rolo vai solo vango Amerika. Ia ai lai te usau foi fa pe dia ia malisi me o la mana tal noa ia to eli ko ale o me fa pena oio me swau. Ia pe o me ia le tam foi el to te lo lang. E o to faina me langa le se a fiel tato panita le ia fo tato tau. Ia ai pe vai o la tau fila e fa fela le livelihood bo le soifu o tangata i vaenga yo Amerika e falangolango i meia. Ia malisi me mo wale tamao aingo Amerika. Mali. Pe e mo mola na ia va ai le tamao ainga ele popole le afianga wistanga tala utili. Ia whaarulave o nei tangata i Pasifika.
e fa pisa tangata ma fa tupu te lo le ngasu le tupu nei ai a fiela to le mutual pacific io ta to na le a to na le ma le faingo ta fungo le afi fo le ta lo lungo le asu ia o mea ai nei fale fo i ngausi ai mo lo ai ia e asu mai a lu su fa tu la ya lo la afia io pe to nga mena la va i no tele i tele ia ngausi e o lo mea ia ma fia mo tato pane te pe on mena la ta fo ma fo wai io sta tale muli tele aro fia ngana ia o fo la i fala tonga la langi lena alwe se ia Donald Trump the United Nations ma lo fatas ia ma te fo ina tipi la lo le tupe la to ave ai tu sei e lusu limpa se no le tupe le fa tupe e fa tu Amerika ia no fo la Amerika pe le wala va ma tu le limpa se ia te le ala fianga te de pol kalamele al malo o fatas la lim fa into fatino ia ma vai si so soni o le ma wa o fa la vela vena to inga ile o mai lo te mi le po fito no le o ta ti el fina ngalo ia ala o mana amata o te lo te mi nei o la o fatu langa le ia na fa inga renga i fa amesia va inga ia le mana o fa yesu inga va ia matanga te lo ia e tutusa ma fa fonga o te tonu fo e va vai nei la fa inga renga na ofisa na e sui tangata lai tonu e va ia tupe e le tutusa ma fa fonga ina ia va ve ava vai tonu nei tato New Zealand pa tato vai faingo fa democracy tato malo o tangata al public service a political avo e tu se ola to we de fa o pole ala to nga polkiki mai ta si ale fa tuanga vai e fa maoni tau tala sa o te pala ai o te fefe e a tangata e de nga le mena to nga ava to o pala ai tau tala sa o tu lioi ole se nga na ole mele e lo va vai atu o le fo tawa le ani mai nei e ele tangata le lo official o le New Zealand health New Zealand o le na fa sa ola na ia ma fo ile va ile fa mtalanga le na va to Costello ina fa ile mo to ila pisia ia mena mai ia la fa pe la o tingia ia o la tala sa o ma lo na ia ma fo mo lo na va ile mele a pe lo o tingia to nganga na le fa ngai ia la o tala nai la fa mai be fearless, frank, and I don't know to inga mena le la vai foi Donald Trump na ia tu lai mai ina ia vave ona nga yoi me ia mal pela na tala no la o ye ma vaenga yo le senate ma e fai ngo fiala na pasi o ma pili ma me manganda wa ia se me matu ia va e tu tanga te de fitawi mole anga ia Amerika ia ona tau fala beleve al fala beleve tu mele nei pe o pule o mai Donald Trump tanga te fo ia le pa lo te tonu vanga se so Amerika wa fa le tonu tanga te ia fa isi fu fanga ia su yan sis e ta tu mai tai tu pe tu lo o porque que America wa e pe sa o pe o tu lai mai for Trump ora la ia fu sa no fa mo bua America mo na tanga ta e pe mo i pe tai ia America te lo me lo ya fe la a le si te inga na ni so wa ia o tu langa na ta mai se ya saina mo pe o saina le fa tu tu na to ia fo in sa ia sa lo fa alu lunga ia terrorist o lo ia ma to ia fo ta to sa mo pe ala tu fa lo tele o lo mai saina ta mo fi ia ava i fo le temu fo le fe o ine lunga le fa ta o lo lunga ia au te lo o le sina me tuti a fo saina le e flat le market o fa tumu i o lo i market ta mo fi ia ai ma la ia o lo ia ngausi e no te tasi ia o le si vanga na leva va i Donald Trump ina ia faise fuanga i o lo a saina ia va tu o ma le tumu ai o fa o lo o ai fa ni o lo la ia atonu ma va tu mini lo ni sinu ia la fa pa anga fa tasi e lo pe fa va tu ni lo mai lusi e fa ta o a tu sen malo ia le si me a ta o tu lunga Europa ia o la vive si ni le ta o Ukraine Russia ia o le fa le ta o Israel eluma Palestina mo to fia Israel elul pan mi Israel elu to pale mai Donald Trump ma ta o le fo ina no fo Donald Trump si ia tu le fo le ampasa le fa le ampasa tu tongo le mele vive si
Ia o nana I loa ele pipi o le nganga o I fo I o Donald Trump. Ia o la lau fifi Isra ero mausadi I le lango I. Ia o no winga. O Iran fo I le na wha misa I Donald Trump. Ia e loinga rai te lea le suinga le la ia nei fo I pata tova I me o tula I me lumanai. Ia e foi fo loinga a fie tau Iran tau le taimi nei a le o ia ngor. A wai a o ia tuan o ia foi. O tu wei tero. Ai o le fata tari umi wai pa o ni o taimi o no foi ni ano so foi inga pe fie foi. Wai o tu taimi na. O inga mo so foi ia a ta titilo il mele ia Ukraine ma. Na fai tau tino nga Donald Trump. O le aso mo te tu mai e tau fi tau. E no Sicilia, le ale me fai Donald Trump fai no tau fi le tau. E wala pe il tel tu nunga e vavana lata le pitanga Donald Trump ma le mai fo ta I Rusia. E a tonu a fa pe te le lopo le tonu ale me ale ne vavana lata. E se a maula te fai longo tu e fintano tala no ele manino. Ai pe a fa pe e ma fai la ua vala lata na o ne fai fo fanga tau fi. E mana ia. Wai risi se o mna mi se tau e fa o pe a o Ukraine o te mafo fa a fa pe fa tu nei a mi ia Donald Trump e le to va toni tu pe lango la to tau o le ni ma to tu pe o ma tu fie biliona na o mona na ro no winga te le la fianga o Ukraine ta se ale me le lo pe fa nei vai tau e ne ma fa ina fa o e le ni tu pe nu e va tu fa o e pe na to ai o ie fa ma di fa se fe nga fo le ina ia to e ta fiele tawa ai mali di le tu la Rusia ia onu sai fo o to lo no winga e ia la o ele ia ine o la mamulu o tu o ia Rusia ia se fa nga fa pena la ma fa ie on fa no fo ia wa pe o to nga fe nga fa pena i si po va ile tal fa sol pitol la lang e fai ia se misa ia o mai o mo le silva ai mo fo le ai mo isi mo le rol fo fo le si ia ona mali ai o to fo sto ioi ia a to no vanga na o le United Nation ava pe tipi ese le tupi te le afianga o le NATO ia a te o se ia America ia te le fa le ton o le WHO to langa tau so fo maloloina te le fo le South America na tonu ina ia o le European Union pe o la tau fai ala tau ai fa lo langa fo il so ni to America inisio o vaenga ia wala na langa America le ia la tau na pe le langa la America e o te le la fiang ele temi molen tu la mai Donald Trump le na fai e lantala si ilunga to pena e ave to percent to GDP le te mau ainga na tu to no fa tu pe to me tau ma to langa ia ona ai na tau sui mal temina ia sui lo fol malo America i to no fo lo inga temni le vola to langa to tu lunga awa e te tawa ona tu malo sila to e lango la to o ta to New Zealand e pe e ne la von ta to pe fa in ta to me ta ta to va nga au e ta to e pe ta to PPE sia tu no la langa ta nga lu fatas e o tu langa na ia ma America ia si tato vai ta Lucia Mesidia ai te uta fi tawo ia Mesidina male mai mo a vai nei te lo tupe mai mo fa pa o me ta mo mena ai fa chiu tita mata ele o le o nga tupe a e te le me o le mali liu tangata tupe mau ia ai di te le lopo le nga o ye me fai mo me tau tava vai mai le okas le ia nei ia mai ele vai nga America le nei to so tu New Zealand to no la to fai nga pa anga le fa ta sima ai voi Australia ma Britania le okas ia o te le lo pe te usa Donald Trump pe ta fina me le sia nga ia ataf ia to no se fe meta to wa le tau lotel por kiki nei po la me la ta to foto ai ataf me Donald Trump ia le se meta to vese wa le la va o fa mutu mai el vai ngana ia ai fa pe manatua ia Donald Trump e ta wol mele ina ia fa fo le fita ia ima masaina tena ia masaina ia ona fa o pele ia tonu o mena ta to va ipo fia nga ia ile fa nga malo Donald Trump ia me manino lo mafo fo
toi mai nei fo fa na o Donald Trump a veni tūlanga maurunga malo Amerika pei fo na yel te mua e mawa e tele mena lo ai na pale mai lunga sa o mai lana fa na tu e vanga ese e fa yete e tono le malo ma ya tono to tupune fo walai ana fa pele talia tangat ele toi palota i tangat ioi o le tūlanga na mawa ele wa iei o le mafuli o le tunu e langolango ai il whawhanua o manu te mu tele sia ai se nan moana o le tūlanga nei o le pālota i le tunu o manu Amerika le whiriwhiri ia Trump Manisi mea Murray ma le whawhanga le tunu ai tangata in langolangoa ia Donald Trump Elon Musk Elon Musk o le si tangata piso siri na mau mea le laulanga Lena sau oferta i miliona lena ave ia o te lo le te lo palota nei na whatau pa e mawhawhau tūlanga na ave tupe tangata ina ia tau mawhai e li liu mai la tau isi tangata o e palota toi ngā mena o le tau whaasai sinu ua o le corruption i le wha upunga isi i o tātou e whaasā ne i wha tau fwoi wha o Sofia tangata e whato sina tangata i o Sāmoa lanu toi whai atu la ia o e matua e lai fola me lai vai e tua le mele tupu e tanga le mele a tonu tonu va vai fo i Amerika fa pe wai e de tu sa o mai e tu lango tupu ia fa le lave a ti tiro fo le mele nei sa telen tupu na maua ele party a Kamala ma Harris mai voi ma Biden ilo o Donald Trump ele telo nei mau miliona ia na le fia le media so sto ai nga fasala laua company fasala lau nei tongi ia ai o te mi fia la to e fa visi ia ina ia tele atu pe sa atu la to ia mo te rola fo te la tu pe na lu tanga o sia o ia na fa ia mo me sa dinga tu pe ia o te mi te fa tau sanga ma mo to nga manuele Amerika o ina te lo e le 4 miliona na lu campaign na ti tamata ileo Kamala Harris ia ai tau luka ta fa so il tulanga palota ia Kamala male il tata noi tu ia te senda male mar tulanga fo il pumo mo tai milena na ia na ola fa pe si li level termina ave ia Biden ta penal day ia tonu mo me o Amerika ia pe tau na tele te milanga tele manga o ngā sa ia fo ia vaenga lai tonu polkiki tau na fo fuanga ia ia a mafofo ia te sinda le taimile na tua e little le avoi Andrew Little le ma pe sau ia o e whailtato pāti e te loe le te tala ia ua vai tua alu lalo le ia tongi ale ale lip fitu masina le na mai e tonu ma fina wa ia e te sinda ia umai whaatase ma le lango Vincent Peter ia nana pale mia i loa te sinda au le swinga na iei, o le mawhai e te sinda i tonu le fitu masina na o na wha to toso mitanga te i tonu le pātia le leipa. Nana whai ngofia e na maua le awanona. E lala a whatustusa la e Kamala ma, e no ofisiri la ia. Sa tau nā ta mai fo i e vaipo ani awala e sui ei le whainga i o le awala e whatosina le tō te lo tangata. E wa le si vainga na pe fina wa ia. Pe on mea tasi lai no fo ia a tau na tele ni me e sui mai lo ia e se mai e lo Biden ia fa ia la ai sa fa lo tele sto ina va pia finga ta tele so no fo ia tu ala no fo mai ia ma lo va te lo fa sa o te lo o sina o to tonga nai tu langon palota ia ona la valta to fa so si fa fianga on te tele mai ia ta sia tu lo ia fo tanga ma lo te pulek aftai
le whanga I toa I lo su e manoa Sāmoa I la leiti o ua tato whanu ai ua mawhai o na peso o tai ai o le tai au le tala lelei walai o le tato penei I aso e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai o le whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua E ai le si whawhanga le lau mua Uala lau nei o le whanga I pāu Uai noa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua Ei le sinfo fumare la umua Ole tai ole tole lelei Walai ole tato penei Ia sole pomisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato aulia mai I nei manui a ua tato maua mai O le tato vaenga lona nua nei le la talatana noa toa le tūlanga e pe o na mato ia I Sāmoa ia mamari whapea ma tāsesa ia meise fo I tato sui talavou I tutonu o le fono le ale CHOGM na whai ia po le fono le taupulenga limas fulono nu o le laulang ia o nga taula le sa mani ia nana mai muni mawina fo le malu le atinu sa tamu whai lava e tu mai le tele o wa fo yo vaenga ta ua I lungo le tato penga fsota inga I ala whaasala lau ina ia mau e tato mea na tutupu I Sāmoa ia mari a tonu oina na ngafa mata se le whaingo le vaenga le leo tano atu ai ole moni maua o ia mo le tato whafonga e no fia I loa po le ale tūlanga o le leo le tato whaonga o teknolosi ai mise la ia fono te tele whapea I le lua fesfua ma le wha o le 20 lua fesfua ma le wha ia le sa whaile fono fo le o le Small Island Developing States I Sāmoa ele ia ni tato social media pa vaenga ia sa wo ia tai lunga mata I lunga o to Facebook o le YouTube ma ia na tana no mai ai po I telefoni fea ia ma fatala no mai lunga o tato le tio I to inga teknolosi na ia le temina a le melin tupune
o i le sa tu se na test ia pe siaki ai po le ale le lei o tato whatinonga le si vaenga lo le aunanga i le toa inga whaasala launga le o i whaine i le launanga ia mau i le o atonu nai muli mawina ato e se taimi na tato tala nola i se polka le milu manai e fia sa ili mai e se feedback al tato au whaafonga i le tova ai le whaanga solonga o ngā ruenga tato i whaongango toa inga teknolosi nei a moa o ia la wa ile mele ne tupu Sāmoa ia me ale atapena le ia le se ngalwen e le fo ai watu fo le tapena ia ona fo solo la ia le o menino le mela ntu al tato team le ia marima tasis o le mato ile ia ila wa ai o ai isi au fa ngalwen pa langina yo atu mata tu tato kesi ia o le mane ia na fa le ngā rue la ua fo le ngā ruengo le aso ma tō watu o ia pisi la o iloa i o tāse sai enka i mea ia o mari wheru rua isi vaenga ia o ia nā le piki ea o vaenga o tana no imata o polifono no wanu la i o whanau longo ima whai ia o fasidi e mamau i vaenga li poti a toi tato mai tato polkalame e whapena fo i laki tato sa wanoa ia alo i tō lua teine ia i fo ia tāsesa ia o ke sila ia manesani ia fitau i tonua e tolua sol po mo le vai sol po kala mele o le fono le na fai o mata opo tau tupulanga ma te maita nana fitau i lana i tato sui o i fai misui mo mai fo i tusi la li poti ia e tele ai si li poti e si teimi mo nto vai le la tu o tu lunga alo o fai e pelinga luenga wai fai sina telo o mta fa pena fo i meno ia o le ai fa solo ma mta no a ti polka la me anga iluma ia pe o le vaenga nana ia o le si mena tupu na o le tato ia mari mata se sei o le fale ia le na to no foi tato fanga dua mai ia le vai aso no ia la stona astona ele sfulu iva ale lu se fulu le tu a mataina wat o la sa watu la ia mai tato pasivo ia po passes ia so ia wat ia ai fa mai mari o ena na ia lu tu la tanga tele fa mai po ele telefono a ia nana mai le matato so o la ki vo ila ia uma le vo smartphone telefoni ia mo tu singa ia ma fa ma nyanga me accreditation e tau mai o ele wa nga va ele mele o mfaina e yo la i umala malisi o tato ingo e nana tu uma e o te ile fo ia tu wa tu matato no fa pia sa tau wa fa tali se wa tu tanga tafto atu ia e le fo wa ai fa pesi ma fine le no fo fa i le so le lo po la me la ina fa tali ni mo me ai le avelo pa fa pia o mai ia len fitau ia tato wa le si fa pena mai pe le o le mfaina watu yo len fa mata to pasina yo mo tato fu ya le media mo na tau no atu ia ile laso wa ile wa le va te talissima fine le laso ato na su ya no to listala mo le fono ia au tu yel tau media critics ia pero tato na muli ale le sani so la va sa lo totel ia o tu la ngana sa ile tato ia o le va ia na mo tato o tato vina mo la sai tai awe e fo por kala me le fon ia ole tu langa na ia ole si me o te rotu o tai o pe no tano o tala mo le palangi nei fa me ite no foni o fa to no fa na ni ai va sil mata fo le tau sa fio tanga te ni mata fia mata ata ia ole va inga na va ai o mai to te le o sui u ma lo se nei o le to inga va inga na mo li mau lano ese malato o te loa atonu e desi si fono i lumana i to va intanga tfa pe e o metal no sa mo le mele mo li mau umana i lato o le tau sa fio sa mo o mau lunga ya sa mo la wa va ai ele na o mo le fono temi o mo le fono ma le va inga de nga fui de nga ya le pe o sinu ele ni fana ia na ini fana na ti si va nga ele va i lumo pe o si no te va to la tu mo fit mo fana mali ole le leila na ia na fai mo le tato fiber
tai pia o ni e sau le vaenga le o le whainga so ta inga mai whafo sau tonu I ia o so tonu le pusa whaitato whasa launga na ruele lungo le internet e o tu tai le access radio i o to i oso vo tonu le o le whali whasa lau le whaipa i anto sau e vo le vo le internet pa pena le whainga o le mea ia o la lai lo tatou e ta o tele le whaipa ma le wha ngai tatou ni ia no atu lo na isi nu o ia na ia o ia o tau vai solo e wai ma tau dia ato tele ti tanga te wha ngale teknolosi ia o tau le ia te mo istem ia tatou langa so longa le ia tatou whaipa ia mo ia e di masela mo tukta la na luna mea au tu pena te tau fitau I to ngam tau wha pene ina ia awana isi wha le tono wha sa longa e sau o mea nan tau wa inisi o hata le ole tu inga tūlanga na na ele ata na sau ai oso tono ole computer si ufonga la mua ai o mea nai sau manino ato ole pu enga mai ata nai sau ole mea nai tasi ai a sau loisi mea if you want me tau foi se me tau fa au le ia ai le tele ni me fa pena na sau ia nana ma nei ale tūlanga na ia ole fa tanga so longa po kala me Sāmoa lo vai ia ole ma nei io telo mata upu ese na fatala noai ia nana o li poti mai stasio temi ai esi vaenga o le tam fai fa li diu fa Sāmoa uma ia ona tu o fo le lungo tatu penga sota inga fai tau ia o to e fia fai tau ia mata no to ni so por kala me ile mona ai e mani ia wa fo tau no to ia o malo ia fo le aso le tau no to ia salis ia mana ele fai sau tala ele fai sa longo le vanga na mar ma e voi tu lango le fai sa longo na mo tu no tu o na mai stitia salisa e wa o vanga le ana tau fai yo mai il malava le te lo isi ta tu o fai sa la uso fai sa la ia le mau al tu lango coverage e ono mau ile vanga le mau sa o ta tu mai la vai ile ia o ana foi le masanga ma se ni if I work harder not smarter foi le fa fai smarter not harder ia o le tula foi le ia na mo uma tula o camera ma ta mai le mala le ia wala mai mota tu tu ia lena o la fa inga o tula o la tele ngorta tu o nanga mo ila tu na mo ina ta tu tu se lau fit suta si afe valu se lau atangata na ile mantua na mai moina te mi o tatu fasa longa tu fatas ile o nanga si fonga lomo na to tele na tanga te fa mo li lungo vanga no se Facebook mo li YouTube ya ese tatu le fa fonga le mo le tasi o le tasi mo tasi fa mo ni lomo yo mena sa tam fai ma mai li poti lungo le ea ina ia mo foto ya lai e po e mai si vanga I lungo le yo fo me camera ma me po at e mo le ola fa ina na la to no family in le tatu le temilia ai tanu mai le sona ola fa ado e nga solo I lungo le numero stanga te lafto atawana yai mai mo ai yo stanga te o fa pe o le matamata te fo mai no na pasi mai te o le link o le to fa sala longa ia po se interview la no wa matamata ia o le tūlanga na me fo le tano to ma to mo to le matamata mai lungo le Facebook ma le YouTube o lau lango na tatu fasala longa alu e ta o tu istanga te mai fai ia alu e ale like ia pe follow o vaenga nei loi mai to le fai o to le fa ngaina le tau tua ia ona mato va vai le sport kala me vatu awale tau tua ina uto atu sole o awala na te tau mai mato o ele istanga te le e a ngate le mato por kala ia mai mato tam fai ale I fai me sini mo oi pe ama e tu la wa alu follow ia pe like le por kalame pe subscribe ava pe yo vainga o mena to lu te ma fo ia na FCC le la ele me le tala no mai fa fe no fo ia me ia na ai tau mai fo la pa vili mas la o mo subscribe ia na mato pat ia tu le mato fa ta ia tu na o mato lo na e fa ngai le o le mato tau tu ni ole o me tala no pe o no fa so mai fo ni stem te le mo me ya o I ma to nei fa nga luenga ni ma fa lo to I mo le anga I lungo mata o mo tanto ta o pula to pulanga la to e si va nga o lo pe taula mo si no
ai la wa va e tau fo ina fai fo ia no o ye una ia te leisi suinga o le o ta fa pene i tupulanga e mutangata fo i le tau gay people me fa pena ia mataulia e umatangata fa penu es tu tasi ai tu manga es ala fa tinonga male talia ino me fa pene e dem fai fo lana watula mo tsia uma ia se fontanga fa pe o mele tau tatu muli e tau fa pe tau tatu amana ia matalia meia al fa tinonga o le fa nganga ta tia tu i tu manga tala fea ngai le tunu pe o mena e tau fo lana una ia tai o malo ina ia malama a wole wa tu pulanga la i so una ia tu mela fai e sa o loto ila to nu palang ina fa pe ala to tu sa mu e pasifika ma no afrika wa ele fa pena a o le tulanga moni mare lo fa so lo fa masangan ta pule wai o le si ta puna tulanga tu pulanga la vai tulanga o tai ma ona la Sāmoa ila na tu mana o le porki ki Sāmoa malana tai ngai o e fili mai matai le ye wai il vesili se tasi vo talavu e se airo is talavu to no moto o palemenia Sāmoa e pena e moni la usa no e ma fo mai to no pulenga matai to no ma fio anga e le mafaila na mai le mea la utele la fa ngai se tu e sui ele me o ma sani Sāmoa la tu malanga o le coach of chef e sui pe a fa tu la na Ioi, o mena o te loe tau wana wha mamla mati di fo i pia whai whontanga i wai e sia e malisi me pena o tala noe ia o le Commonwealth o le ai tau sua e po le ai tono ale wingo le o pule Commonwealth wa tau lole wa tuso tama a inga le o tele a ia a vai la tama a inga le ese senga o le tama a inga le ia inu e Sāmoa ia manu Afrika ma pertadia ma tato inei o le tongi maulalo i New Zealand te mine luso tota la sulima o le atou le mo ne le benefiti ma a mise fo so pa ni mete nei ia una auto lo le te le o le se ngole tupena te mo ma le tupela mo tanga te Sāmoa ia fa ai ta la le lima ta la le nei le minimum adult ta la Sāmoa o i nei luso tota la sulima e le te panga a e tu sa vo le a fai nei la tala noanga me ta upule o no fa pela ia o ma fa ele se ngole o le mele ia ia atono si va nga ta uma va ia se me fai on so o le lakila e mata upo ta climate change le ta fai in so ni swing o le ta o la o ia va nga tu pele fai ona mau mai i ta pulenga ni e so ni malola fo ila la ke fiti ia o Sāmoa o tuvalu o motu ese e fo inu wisi no la langi lai fai fo nga venga vanga leta o landlocked e de telling la to nga tai fali sami me ya ese fo to nga tu langa fa fita uli la fe ngai mala to le swing o tau ya lai fo motu pe so ni la to tata no mo ya Donald Trump e de lope e ni tupe olana abatu America e meio te de va pe Donald Trump lei ta fina me ia no ia a fa le tongo e fo la ia e fa media ino o vai nga ia so o si mena na tupu le foi ia ai e mo meu tau tino nga ia te a uru malo no watu e los furu ono e ia la os fufit se ia se taimen fa li diula ia matata no to isi polkala momo e i la total ai pe lana amana ia la tole tulanga sa ia wana le sa va ia momo le foi sa tata ia la tole le Commonwealth ia malato amna ia foi le foi le foi le tusi awa wa le o umalo ia taimi ia ese foi le o le foi la ma fine o te mai tai lo to pale mai ia sa ia le si avanga o risotto e fa pe ala to la to tamana la malo ia ese apol kiki fai vo la to pol kiki pe ia vai nga pol kiki e uma o le la to tama o ese o le foreign minister akana o Shirley Yoka Potchway ia o ia nai fai o ia la le usu ia nei ai fo ia Scotland ia wai lona winga le uto no fo nei e no ofsili le interview na fai male
foi lo tusi pe pe o lale te mi ono o tole fa so longo al Pacifica ia lesa ia ton makene ni asoala ia ton makene ngi New Zealand au te lo se te mi lumana o la pala si tonu se moto Pacifica e mai se tai e a fo ina te va ia le limas furo no tu no ia pe o vaenga na Mari me sigi le o tava va ai le mtulanga na ia tele yo mo le tamau ai ngau Sāmoa la va ai a una ia Sāmoa le taimi le nei tuli pele taimi nei a o iai pe loto manganga o tana tele la to fa mua le maulunga la to va ia Sāmoa fai ni talo sanga al malo i to ai ngā tupe sosoani e fitaui ma meye to tonu o tanonga ni o te loa so o le ale talo sanga e vatu Sāmoa i meye manisi wa e ia matanga to o nu ne lima ono i meye e vatu amfa pe ave le mutato va il menta to i Sāmoa e le fai ngā malo e talo whenga i meye wala na matamatai e wa o le tonu o tu tato palemia ia sa ele va le no fio ela to o le helicopter ia na ele o le na vatul vala o di se o tato e o helicopter e na fale ia Maria ia ia lo foi Maria e tu leva no ele radio Sāmoa ia na ele la to suina na lo foi assim na flow lo wala so le no musu te alu te o pa ulva le ia na te lele o le avian a tonu ai no ti lo mai le fa pe le la te una se tu pesa mo e fa i nga tai fa le o fe ni si va ngai no ai io me fa pena tu al marie vo i sa el mato tanonga male maltato va ngai e tau va u mo tanga tena i Sāmoa ia e se la to sui pe halu i le vala audia mo le opening ceremony le na fa ile so fa le ia da te rotul fale ia o la fisili mai e o most of all audia mele ia e de ai se mai to ipisa a se ele vala audia tato le tio ia na mai le vala audia tia ama to tu le aso le over itu pokalame o le afo le valu e se to ta vale mai il fale le ile media after ama ta il pokalame o sfuta si o ape mitele te mile la no funo voyo ia mato tala no wai o tul mato o whainga ruenga i whare ile media ile au whasala ia mato tala no lo le pokala mele so whatwai sau se o to e lo whaongali tato whala uria le opening ceremony ia to lo le si alo teine na o tāsisa o ie nofo Sāmoa whatu tau lo e aru i e mane i fo ina na tela i titi te mantua i alo so i fuanga o ena e aru mele topu Sāmoa ia maton no folola ia anala ele si vala o dia o ele bilateral o le fondo na e fe lo ele pale mio New Zealand ia Laxton ia male pale mio Britania ale umia ala tu lo le sirina ma tu te le email o le vala o dia le felo tu sia wa o ie hosting le lunch le lava hotel ele mama e sia la le lava ma le tu AP na munu ai fa tasi ia o vapelo mainal mena o tia lu el tasi ai avelo le si vala o dia le malaxenia Maria lui e fai mutato sui ia salisa o im salisa ia tu lola ia o vala o dia na ia sa vole o le vengi ia alu le vengi o le afo le valu a vene sani maistanga tena o le opening alu le si veni na ave o le tau mesina le na ia na nei salisa ia no lola i o ta ape nei ala o toi nei o au o ta sesa ia ma ke sila le si alo teine le fa mo sa nei alu e on le Victoria University tau sama fo le vo tala no sa so ni po kala me tu plan talvo mai le fa Sāmoa o va ai tu le teine wa tu sa wa afa tu la lai to yel por kala mele fai le talango o le felo inga le opening ceremony o fa pe e o le taimi fai le lunch le na sa o le vala o le tasi e ringa fai ale le afol tasi o le kwata le lua ia wa o termina o le vatelin fa tali ia fai au tu lo walu nei la maria to ma to mata se sa fa tu lo le tasi simsional tilo le o tu lo mo ta to lunch nei fali ta to ai manel no ngi o le lunch le ai
ai tatia le lanchi le vala ulia o te wa atu ai o tali lua ia o marona mato ai mato o fat malisi me o lo fat o le la ma o mari ai ai o msio wa fini ai tatu tata no ma fai tatu ngalwengai io tu langa na nei le sona fo i mai role mato vainga le no lo le po mato fatasi o fat sani mai se por sautala le mento ai fa mai o atu ele mena o e momo ai atu le si vainga tu le se mena ele media le ale tup ia o atu le si mea ai atu le media o tangata afedika fa mai o la to ina e fitul na ila to o fa pia fo no la vea tu ma mele fitul na ale o la vea ia fisi de tia mar o la mento pul mena e mar ia mari manelo fa mtala tisa watu ale masi au ngana walu ibuta misi dele watu ni mai mato ifa fo male pero ingana masalis ya no vale voy al vamos con esto no le ulu sale se uno o ai tini o ya tu la ngana le sini sova ngai le ma popo kala me na ye las ya wale wa manu oele tu di mai urta misi del timida la vetu lo tala vai o le sona taua le melia a molo vala uli au te vave oso ma ea ma fo le li o le si teimi o lo nau se mea e tu lo tu mo e tu iti lea lo a fai ia ana anu mo le fia i se no ne sani ala tu fituli na iso o le laki la o la sa ye ma vai i limas fulu ono ta yo malo se le na wo e tu nana vai ia mari le na pa wale a ngal mena do mari o te le la fo me te o le ata o le ato ia ma fituri io sia o mo mai na o lai am e hai komisina ne Sāmoa am pasa i fiti ia pe o le sona na mo mai vaenga ia ai le te le o le nga o le mele nei Sāmoa mo au i la o ai le tūlanga o ia le mau lungo le tato so ta ingal fai o ngal venga ia lo no wingo so se mete le ai lumuna en fai tato fai malisi mea o la no i Sāmoa ai mo lo mal fam talanga le mali o le falitua o le tua a o e fo yo sua Helen Holbrook le fo sa yel tat komit faton NFC di mai le yo ta se te au pim fain fa sa lo lungo o le Sāmoa Capital Radio fat fai a tonu mo tomo tamata ina nana fo la to va le yo fa sa longa ia pe ana va tu a mano mie le so se o nanga fa pe Sāmoa ia e ma fai ona a manola fa ngalvenga fai ia e a hele tongi le fa pe fai fu ai pe fa o mo tole tala tu langa bo yeli tato au onanga mai Sāmoa le te mini ia mai nei foi ya mo le tu fa tai tele ya marima ta sesa ma nei tele tato au le il faingo technology ia mal tato au tala vo ya ki sila mani sani ia mal lango foi la tu Sāmoa sa filo ia tu ye ma lo fa tailo fioga masanga no tato temi le sia o te lengo ni so mata pula fai vo i sistemi ona fa le diuma pe na sa no e mo le fa taimi fa malo o le si va ma e o lo fa tanonga male fe lo tu sia o le ma lo tau pulenga e le mai foi fa si le tato tinu tato lo papa le ole e manatu ai pele ma ne e mantu ale CHOGM mai ia ai va tai tu lo fionga li pule mole nei foi ia so tato fa mai mo tai ia fa tai ia fa sui fua tai lava O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh
Matal fatu mole ngang fa loalo ilo malu lau fa fonga le foi tai fo yo to pa ia sam fa ingta fa le tunu fa pele tala le mai monga te tele se yo monga iti tal fa lava a maloso I fo mo ma le langi matafi fa talo fa foi ma le fa loalo ilo malu tatu to mamti na matutua nisio fa to lia I fa ta fangas ngas tau dia yo le fala ma le apulu to fanga o le uso o ongo tia I whanonoanga e mare lo fonga malingi ai meise foi o tau I vinga ma whawhita auli SS o le so I fuanga I nei o na po whamalole on sa a whtailo tu taliti ngā a whenga I mai a whainga tā tātou whamoe moe pēle mana whamalolo ma le anga le leitau si mai o lo tātou mtai e langolango I nai o tātou mawhatianga si u fonga neo le lau mua I Wellingtone mal por kalame masani es frele te tasi o le asi singa I ngasi mai sfulu to sfulu le sfulu mal tasi li tai au te wala o tu nei o le atato tapo I atu I le atua e lofa fua ma lofa muti vale mai le ali tele ngese lona to sa e tele fo ilo na lofa tanto talo le ali ele atua o le so I fua e fa vau o le tua o le lofa ma le lofa muti vale. Mantou whaala tala tātu I luma. Si tia la mantou taulanga o le vi inga ma le whawhitai. O walo mantou tiu tele au ina whaia I le au noa e pangalea. Mantou te manao mia lo au I mai lo lava nganga. Ina ia mantou tapo I tua I peon te tauai. Whawhitai mo lau tau singa lofa mo lo angale le tele. Apo ina I pēr se so I fua ma so manto wola. Yo ao le lofa tu noa. Ao lutia I manto I whainga tāma pua ngāo le ola nei. Whtai mo lau ngā luenga wha malolo o lo wha awa wina pēr. Ia wala SS we saunia I nei ona pō. O manto vivi ai I lo swafa o na awa ona uma. Wa e wha mea lofa ina mo le tonga fitinga. Ma le wha malolo ina o ngasi SS. Whaftai mo le poto ma le atamai ma le angaba wa e foa I ai. Sosoni ai mawhitianga o lau whanau. Mātou te whaftai lau fia mo le soi fua ma so mātou wola. Ai maise o mea lofa matalasi wa e foa I mai pēa I le au noa. O mātou whao ngā ina I le aso ma le aso. I le ngata o mea lofa o le tino I mea tausiai I mātou. O lo mātou wola solo le lei ma le manuia. Au whapenau na e fōi mai mea lofa whaale mawhau. Tā leni maanga wa, to mai ese. Ina ia whao ngā ina, mātou te au nai, ma au nai lau whanau, mo le manuia lau tele o tangata. Ma mau aise vi inga o lau fio le puna o mea lofa le le uma o mau. Mātou te whawhitai lau fio, o na au nanga ese, tau mu whainga uma o whaia, mo le so swani tangata pua ngā ina. Aftai o mo ofisa matanga luenga o le malo. Ai mese o whalampa te putonga o ngā o lotu foi mai kalesia. Matangata tei tōtasi o whātino ina ngā luenga lofa. E fisosoni ei mo tangata o mana o mia le fisosoni. A la manto whawhitai sili o no Yesu Keriso lo manto wali whaola. Ma le ngā luenga tongi ola o saunia mo e matou ma lau whanau umai le lalolangi. E alailo na soi fua pa ia ma le mama o mātou mau ai le wha moe. I le ola fau ma le ola e wha wawau. Ia tū mau lo swafa le vi inga. O le wha manu ma le whane tanga. E o I le wha wawau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua.
le whaitawina o le tuspa ia, tusi mai le whengaingi tuai, tusi e iopu lona mtaapu tōtus fulwalu, o te whaitawina nisi o na whaiupu, whafonga mai i e fionga pa ia le atua. Whea e iai, ina o whawai ina le lalolangi, ina whaali maia, pe a whai o e lo ma whau. O ai e ana i a fuafua ina ai, pe a whai o e loa. O ai fo i wana whaata oto i ai le fua. O tu ina e ona whaavai i lunga lea. O ai e fo i nana tu ina. O ai e fo i nana tu ina ifo lona maatuli manu. Talu le amatanga o waso, we e pule e le tai au. We e whaasino tu ea, i le tawhawata, le mea li ali mai ai. Ma le tusi o a wenga, al perfetta i e mia, alon mtapu tolu. Whaita wina nisi ona whai upu. Le lofo le lii, wa le wha au mati ai tātou. Ona wa le mawai, o lona lofa muti vale. E fau mai ia i taia uma, e tele lau wha maoni. Wha manuia mai le tua e lo tātou whaitau. Ma lo tātou whalongo longo i nā fionga pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga e whavavau. Amene. Talu le amatanga o waso, wa e pule e le tai au. Wa e whaasino atu e le tawhawata, le mea ali mai ai. Au le lofo le li, wa le wha au mati ai tātou. Na wa le mawaiolo na lofa muti vale. E fau mai ia i taia uma. E tele lau wha maon. O lau lo iopu ilo na ono sai mo na whātu o tua. Ina o mali liu whātasi lana whānau i laso e tasi. Ave sea whāfo sei lona te mawa inga uma. Ma whātau tolia i singase whainga tā, pe tai. E lei whāfo level na ono sai. Ai a mata ona tū fasili iopu i le tua. Mal whālwe lawe ua ane ana ua omwha i ai. O mafu onda tutupu nei mea leanga o na olana angsala i tau wai ona Sāmoa. Ai fi nau o te fo i opu i e leise mea se o na whaia. Wa pe nao na whitongi ai wha soyu tu a oi la lantou fi naunga. Se iao ina uma moni le pusa o na sa i opu. O olo ina wha sea i opu i le tua. Ma wha ali i le tua lo na wha ngau le malie. O na mea lo tutupu i a teia. O manatu i opu o le sila alofa le atua i a teia. E tusa malona ola whātu o tua. O tele a opu i opu, upu i opu o tusia. O lo sa saa tuelo na mai a i le atua. Ai whai u upu nei. E, fia whaafafonga ina mai a u eia. Ia tali mai le ona le malosi u malama i a tea. O te whaali atu i a teia, le whaitau o la sanga. O te whaalata atu i a teia pei se ali sili. Peitai, e le ila ngona ase leo le atua, i le nei teimi atoa. A pisa o i opu mana wo. Peitai na pei o se a whafuli fao wangi malosi. Le o mai o tu leinga le atua. O ai le nei. O ai ele nei o na whaapou li ulingiela o pule i upu e leo i eile poto. O whealasa e iai, ina o whawaina le lalolangi. Na matua whate ia i opu i nei fasili. Ma le ano o isi fasili na te lema whai na tali. Talu mai la amatanga o waso i opu, wai pule le tai au. O e whaasino atu e le tafa o ata, le mea e ali mai ai. O fasili on manei o fasili le fwanga o le lalolangi e le tua. E lem fai stanga taola o na tali ai. O loi lomani no ai nei fasili uma. Le ai o se whātustu sanga i le vao le atua ma le tangata na ia whaia. E le te tau ai fo i le tangata o na ia whi nau ma le atua. Pe whai longa fasili le tangata so se ngā yoinga o whaia e le atua mo ia. Pe tai e au i le tangata o na whātu o tua. Ia talitonu pēr i le atua i lona alofa ma lona wha maoni. Mai le amatanga e le mawai mo le tangata i teimi uma. E o ai teimi whainga tā ma pupua ngā o le o langa o le tangata. A wai le mawhai le tangata o na fuatia le atua
E le mawhai le tangata o na fuatia le anta mai o le atua, mana fuafanga lo loto mo le tangata. A le lofa o le atua, ma lona wha maoni e fou pēr I taia uma. E le uma lona fou, e le mawai lona malosi, e tu mau e le liu le lofa o le atua. Tato moli mawina yasu taitasi le au no le lava lofa. Ma le wha maoni o le atua. O le fōwhanga malona matanga o fia SS, o lona te maua inga matalas. Oso o le lai le aso ma le aso, le tai au ma le afiafi. Te awa wai o le tau malulu ma le mawhanawhana, le te maua inga matalas. O le sami ma le lau ele, o le vani monimo o le ao, ma le ao le fōwhanga le atua, o tatou whaonga ina. Mo loto so I fuam so manto wala pita. Wa ngalo ia I tātou nei mea I le tele o taimi. Le mawae le ofo fungia ma le silsili ese o ia ngā luenga mamana. O fōwhanga le tua e moni le perfeta o Yeremia. I lana tusi o a wenga o le alofa o le tua. Wa le whao matiai I tātou. Wa le mavaelo na alofa muti vale. E fōu mai ia I taia uma e tele lo whamaoni. E le ngata ile nā, al te ngata so I fuala vaia. O le pale ali o ngā luenga le atua, o lona ola malona so I fua le tino. O le mawa e o mea lofa o le mawhauwhau o foa I ai e le atua. O tatou mōli mawina I fo I nei ona pō. Mawa e o le poto ma le atu mai wa au sia, whāteku nolosi nei ona pō. E ui aina tele mea le lei, ma le au ngā o mawai. A wa iai fo I mea matau tia ma le lei wa lia I mai ai. O na u whao ngā se le tangata ia mea lofa le li. E uila mai lea, e leo mawai a le lofa o le tua. E leo mawai le wha maoni o le tua mo le tangata so I fua. O lo I loa I pele a ao le tua I tutono nei mea uma. O lo ngā lue ai mo le manui o le tangata so I fua I le lalolangi. E oile au soe le mwhai. O na tātou malamalama ato toi le tua so I fua. O le na whaia I tātou. E le mwhai fo na tātou fuatia le loloto le mawalunga. Ma le lau tele o luna fina ngalo wai silisili e seia. O nao I tātou lava ni tangata na foina I le tua I lona alofa. Ma lona wha maoni. Ina I la mafuta wa vala lata maia. I le wha tua I le tua. O le wha moe mawalunga o le tua mo I tātou. Ia tātou tali tonu pēr. Ma whātua tua ia te ia I mea uma, ma teimi uma o le ola nei. E ngata mai la tātou wa ai le lumanai. A ua lewa ona whāta oto ana fuanga mo I tātou te totas. E pa pau foi la tātou malamalama I le mafuanga o mea o lo tutupu. A ua manino le lei I le atua mea o malawa. O le mea lea, le au pele. Po au tātou mafutianga ma venga ma mafa o lo tau veina. O na ngasi o le tino po le mawhau pe o mai whanoanoanga. Tutupu mea whapapole I nai. Pe lofi tuina I tātou I whawhita auli ese whanei on po. Ta auwhi mau pēr I le whātua tua, mali tali tonu I le tua malona alofa. E fou pēr mo I tātou tai auwhai so. I manatua. E sili atu le sila fia o le tua o le mea le leimo oe mau mai tātou. Na I loso tātou lava I loa. Saunoanga Peteru, a Yesu ia Peteru. Ina o whanga ule mali Peteru ia Yesu. Wanga iatu le li e mulu i ona vai. Fetala ia Yesu ia Peteru o le mea o te whaia. E te leilo nei. Ai muli ane e te iloa. I oe whainga tāna tātou malamalama I le whinangalo le atua I nisi taimi. Ma mea ne te whaia mo I tātou. Petai. Mo le maule apostolo Paulo e tusa ma mea tupu I lona ia lava ola mo le mau mo ke riso. Pe ona ia tusi atu ai le kalesia I Roma. Tātou I lofoi, e ngā lue le atua I mea lava. Mo le lei, whātasi mai lātou, o e walo lo fatu I ante ia. O e o wala wina I lona whinangalo. Ai le ngata I lea, o ia whāpea mai foi, o tātou manu maloa ia I nei mea lava. Ona o ia, wa lofa mai ante I tātou, savalia Yesu Keriso, le ala I le lalolangi, wa ui e manu malo ia I whaingatā, ma lui tau o le ala. O lo tātou manu malo foile nā, pe a tātou sava vali whantasi mai ia, I le whātua tua, I le alofa ma le whamaoni o le atua.
Amen. Se o tanto te talo. Leli ie. Ie awa tili mai. Ina ia mautūlo manto whantu tua. Mtau fi mau pelo walofa malo whamaoni. I tu tono taimi whaingatā. Mai tu waso e ongo ti ai mato. I whawhita auli o le ola nei. Fo ai mai. Ina ia manto tali tonu pea. O lo e loto toi so stu langa e o mai. O lo e ngalue ai. Ma e pūlea mea uma mo le mea sili. Mo i mato teito das. O lau fio le ali ie. Whamalia nā i mato ma o mato mana onga i mea lelei. Ma mea manu iai. Mato te ai o i tunei. Mo au whamanu yanga mo i lato uma. O whatau to lia i whatafa ngasi o le tino ma le mawhau whau. Ma ie matutua se i o lava i nai whana witi. I lato maua lo file mu. I o lato loto o lato mawhau whau matino. Ai meise lau whamalo longa. Lango i nai o lato tautonga tinga. Fo i atu i ante i lato le ali ie le whatuatua. Ma le talitonu i lo mana whamalo lo. E ala i awa auna foma. Mato mana tua ma le lofa. O mato te maa. O mato tina mato tua. I tonu mauta ngasi po a inga. Whamanuia le ali ie i ate i lato. Whamalo lo i o lato tinga. Whainga tau le soi fuanga whaloa loa. Mato te talo mo lau whanau whanoa noa uma. O no pelenga o mafutanga mo tu sia ele maliu male oti. Ina i lato langona pelo o nganga whamaise. I o lato loto ma mafau fau. E to o mātū i nai loi fufonga o whanoa noanga. Ma whamalu si ai lato o ma telitonu atili i lo walofa whamafana whana. Mato mana tua i lato. Wa iai mana onga whapito le tino ma le mafau fau foi. O e longa noa ma polo ma ai. O e pipili mangungu manisi a fianga o mawhati ai lau whanau. Whamanuia i a te lato. Ai meise ngā luenga le leu sao nia mo lato. O ai usai se tia i whali pui ma le to ese le ali ie. Fe so swani na ia salamo ina i lato ma toi fotai. O lato o langa mo le mesili. Manto te talo le ali ie, mo e matativa ma le tango lima. O e wale aini mea no nofo ai, ma le aini mea tausi ai la tau le tino. O e o sai tia i whawhita au li onga le o langa nei, ma le aise whamoe moe le lumanai, le ali ie. Ia e so swani i ante i la tau i awala e te saunia. Ia e angali lei i ante i la tau, e ala i ngā luenga e whaia mo i la tau tono whai ngā malo. Fa lapat petonga o lotu mai kalesia, ina ia whaia ngā luenga whasosoani, mō ta ngata o lo manau mia le whasosoani. Wa manuia le ali ie whai ngā malo le lei uma i le lalolangi. E meise malo te tele ina ia whaia ngangi whaai unga le lei mo le nofo file e mū, ma le whialo whani o ta ngata mātunu. Se tau fia ai le whitau wai nei o na poe pe o na iai. Wha manuia whai ngā malo i tono le nei e tunuu. E meise lo manto wa tunu pele i Sāmoa. Tai nane whai ngā malo o le vasa Pasifika. Ina iati na e pele manuia lau tele o tangata i le nei tu o le ke lope o mato na nofo ai. Talo moa u whamanu yanga le ali ie. Mo lau e kale sia ki siano i au i le nalulangi. Ma le ngā luenga o le tala le lei sose atunu. Ina i tala ina pele tala i a Yesu lo mato wali. Mo le manuia o tangata i le tino le mawhau whau ma le nganga. Talo mo au whamanu yanga mo le au whafonga i le ne yaso. Ia iai lau whamanu yanga i o mato a inga. Ma tua ma whanau i whi au mga luenga. E meise le puno nou i whale a onga. Wa pe nao na iai lo so swani. Ngā luenga le lei umali si u whonga le lau mua mana fua whanga a ngai le lumana. Tai tai e lau fia ma whatonu ina i ala o lo manuia. Ina ia maua sevi inga o lo swafa i alato fe au. Tato malanga ia malau fio i le lumana i atoa. E mauti no ai le manuia ma le saunga le mua o mato whainga malanga o le ola nei. Tato ma oele tua i le nei aso se ia po foi le nei aso ai vi ia pea oelo mato te ma. O mato te talo ia
ma le loto whaafitai o mātou tui nātu ma le whātua tua. E ala lava le suafa o Iesu Kiriso lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amene. O le tātou kese le inga o le tua. Moli atu whaftai le mbalo lau whafonga ne futai au e loutou au e mai. Whaftai whomo loutou ngalueng te talo mo tangata pōpōnga tia ma le manuia o nisi tangata. A manuia le tua e loutou ngalueng te talo whaftai le sungai atasi mo le whafoina o le tātou sini le tai au wal tātou sāmninga. A manuia le tua e utou whaiva ma utou whi au ngā lului ai mai se loutou ofisa atoa. Sungai atu fue ma le tamata a Savelina.
fionga ya famsanga. Aftai manuel vai aso, fai ungol vai aso ile alofo leli. Tanto fai ile talo. Tuma mai o manto lunga, malunga lau fana malava ile lalulangi. E lofa tu no tele o lau fiole tua, o lo manto tama. Ni a lofa silisili ese o Yesu Kiriso, o lo manto wali, ma lo manto faola. A ia maua pe manto le mafutanga mafana ma lo lava nganga pa ia nei. Se ia o ile whavavau e whavavau lava. Amene, amene. Oh
Noi fa fomba il tautua si fonga nella mua ni te mi tai au le ua iva minute u te ne si fonga ta si arma lol por kalame o le la lolangio asonei. Ia fatalo fatu nei vainga ole tatou proclame lo fiona wano ma lo se fu menu nei tai fo ta lo falava Alo lava le sei fo manuia lo sunga tu fo ele nei fo i tai fo ma lo le tau tai fa te fo ile ma tau avanoa ia il tatou proclame fa awau e ole lo langi waso nei le nei so fo ma lo lava le langi mo le sei fo manuia alo faftai ya alo ia por kalame muia tele le por kalame le tao e o le lei faftai mo ho yo na ma to fa ta lo fa filo ya tu ile pa ia ma runga o le tatu tunu yo no muli o mo ss e so se vainga o te ronei ia ai te nana fo yo isi to 5 fio le kilope ia o lo pe na on o tu yai ia le malosi o le tutua ma le o nanga le nei ale si fongo le lo mua mai lona ofisa o tu i nei porirua le lo mua i Wellington nei ta lova lava ma lo le langi ma le sui fua lau le lo to malu ole bainga mo mo le tatu tala i ole ase i oto i na tu fo i nai me o lo tupu ma di mai tu tonu o vai fanua o Aotearoa ia on faso solo toila le isi fo i tu langi o le kilope ia wale nei fa o ponga o le por kalame le nei o le lalo langi
o aso nei. O le tātou tala mua la, e o mai i le taimile nei, ua whaalia e whapea o loo iai se tūlanga maua e lava, ia la whainga o tangata ua le aini ngā ruenga, ia po i la tau nei e le whai ngā ruenga, ia il whaapunga whaapelta nia hoile nei o le unemployed i le tonu o New Zealand i le taimi nei. O whaamahumaunga na whaalawa i tele mai le so lulu e le matanga ruenga o whainu mela e whaamahumawina ia whainu mera ale mā lo, ua whaalia ai, ua tūra lata atu nei i se matatia mō le whātau sanga soo ia le māualunga o le a whainga o tangata ua le aini ngā ruenga i le tonu o New Zealand i nei taimi. E le ngata i na telepisi nisi mwhala putonga ua vaea ai tangata whai ngā ruenga. Ia ai whapena fhoi ona matua to tele tangata ua le fia o e sue ni ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. O lo o sila fia fhoi e le i matua ma mau atu, ia mai o lo wha wau pēi le nei taimi, ona whasolo ona vaea, se vaenga tele o tangata e whai ngā ruenga, ia po o lo la ngā lulue i tonu nisi o mta ngā ruenga whaala po tonga te tele ale mā lo o New Zealand. E whai tau wāwhe la whai o i la tau wa le aini ngā ruenga, ia ona o fuafuanga lava ale whai ngā mā lo, e whaasau mai aini tupe, mai i ngā ruenga whai masani ma au nanga e pei ona sa sawa ai whai ngā mā lo i aso o mawai. Ae, o whainu mele pe ona whaalia i nei vai aso, ua i loa ai, o le fua whaasolo mo le tolu masina lea na whaai uia se tema, ua i loa ai nei o la whainga o tangata e le aini ngā ruenga i le tausanga lea ua ma vai atu nei, na si itia lea mai i le wha, te si ma le ono pasene sa iai, i le wha, te si ma le valu pasene, pe a whaatusa i le tolu masina i ona tua atu. Whaalia mai e le mtanga ruenga, o le nei a whainga, o se si itanga maua lunga lea, taru mai le masina o te sema, o le tausanga e lua awhe lua se fulu. E mai a whaapupu, mo le silafia ia fuinu mela, ona silafia ai lea e le whainga tau na tātou manino i le tūlanga whaale tonu, o loo iai ia mea tau ngā ruenga, i le tonu o New Zealand i le nei vai taimi o le soifuanga. Sa whailo mai fo e wapea, o le mafuanga au tū lava o le sitia la whai o tangata e le aini ngā ruenga, ona o le whai titia lea o le mana o mia o ni tangata whai ngā ruenga. Ia pe ua le aise ti man mo ni tangata whai ngā ruenga, e whaatino ina ngā ruenga whai. E le ngata i lea, ai whapea fo i le wha o popo ina lea o lea whai o tangata mai whafo po o immigrants, ia lo o maia e whaatu mua ia wanoa whai ngā ruenga ia sa iai. Nā tau fo i ewi ina sa tu mau e le iai se swinga tele, a e sa iai ni swinga na mai tau wina i tangata na maua ngā ruenga i le tausanga te ruai, ina ua le ai ni ngā ruenga lea whainga, e wha se fitu wafe, fitu se lau o tangata. Sa si tia foi i le lima se fulu ma le fitu wafe, le a whainga o tangata, na le toi whai ngā ruenga, ona o nisi ua ngā i mō nia awa o ngā wha apitoa, ia ai whapea foi maisi na malo loli taia mai ngā ruenga sa iai, ai whapea foi maisi sa wha manua lia, ma le toe a to aira la tau malosi, ma le to te leo isi ua matua le fia whai ngā ruenga lava. E nā o le tolu tesi ma le valu pasene, ia le tūlanga tupu ae sa wha mawina o mea tau tutongi le tonu o New Zealand i ngā ruenga i le tausanga ua tua nai atu nei. Mai na whaania whapea o se pa u lea mai le tūlanga sa iai, e wha tesi ma le tolu pasene, tūlanga leo mea tau tutongi, ia po le tupu ae o tutongi o tangata whai ngā ruenga.
O te tongi e tangata whainga ruenga I kompani ma business tu ma oti na si itia le tolu tesi ma le tolu pasene. Ai o te tongi o ngā ruenga le malo na si itia ai le tusa o le 5 tesi ma le 1% ma fua lea ona o si tanga o te tongi mo nisi o mtanga ruenga mwhalapo tonga e peila o le ofisa o le leo le asa si itia lata mai nei o lātou tongi whape ai ma alauni o ali I matamai ta I leo. Sa whalau I tele mai ia whamau monga nei, ai ele lewa ta lua na whai lo mai le whale tupe tu tonu po le Central Bank I lana ia fo ili poti le olo ta uai o le sitia o la whainga o tangata ua le aini ngā ruenga wa whai nai ia le totele o ainga o New Zealand. Ua whainga tai o na te tongi ai tā lafu, ia mai u ina tau leanga I nai, ia mai ngoa masuafa o tangata nei I whale tupe na au mai aia lātou whaune ngā tupe. Whaalia I leli poti a whale tupe tu tonu, o le tele o whale tupe o whe whaatau inga commercial banks, ua lātou whaalia mai, o le tele o a inga nei ua whaale tonu le te tongi ina o lātou ai tā lafu, ua lei ma whaale tonu le tūlanga o lātou tupe maua, awa ia le tausinga masani o le soifuanga, ia ma ua whapena ona matua whainga tai, ona tau wha au le wha soa I le nei taimi. Whaelo mai e le suisi nia o mata upu tau le tamau ainga I le whale tupe o le ASB, o le li e sofa ia Mark Smith. E whapea, e tanga ese lava le tūlanga o loo mai tauina I le mata upu tau le tamau ainga I le tonu o le tunu le nei vai tau. Ai o le mea mauti no lava, o nei mau whaafi tauli uma, e mafua mai I le tūlanga vai ua o iai le tamau ainga o New Zealand. Na ia ta o foi o ia tūlanga ua atangi ai ia le tūlanga o le maketi o mea tau ngā ruenga I le tonu o le tunu, ia mai o te le foi la whaina ai o awa no whai ngā ruenga, ona o le tōtele o tangata mai whafo ia o loo auto wa mai pea, e no nofo I le tonu o New Zealand ma whai ngā ruenga ai I le nei vai taimi. Ua whaelo mai se a whainga maua e whoi te ngata o loo lātou maua ia po se I tu ainga o benefiti mai le malo New Zealand I le nei taimi. O whainu mela ma wha mau ngalo ia ale matanga luenga o le ati na e tele po le Ministry of Social Development ua whaalia mo iai ua latalata atu nei I le whase lau wafe ia le a whainga o tangata o loo lātou mauaina le fesoasoani e awala mai I tu ainga ese o benefiti mai le malo o New Zealand I nei taimi. O le a whainga sa whaalia e whapea ua toi titi a tutusa ma le fua sa iai tangata nao lātou maua le benefiti mai le malo na ua tuana iai le whaafi tauli tau tupe ho I le nei wha le vāo malo ta ua o le Global Financial Crisis ea ma tuina mai ai ma se lapata inga e whapea o le nei whainu mera e mauti no lava o le a ngai pea I lunga. O whainu mera nei ua whai lo mai e le mtanga ruenga ma le ofisa o le MSD e mai ana wha maunga mo le masina o se tema na se I tuana ai tu nei. Na whaalia ai e se fululua pasene na si iti ai ia la whai o tangata waulia I tausanga I te tau waio na whai ngā ruenga na o la tau maua ia le benefiti o tu le main benefit o la whai inga lea tu sa ma le tolu se lau wiwa se fulu ma le tasi afe lua se fulu whātangata ia po se si tanga lea tu sa ma le o te si ma le ono pasene pe awha tu sa ia se te ma le tausanga o mawai lua afe lua se fulu ma le tolu. E siri la titi I le ono pasene o le whaitau a whai o tangata, po le a whainga le lua se lau ma le wha afe, fitu se lau ono lima, na o lātou mawaina le benefiti mo tangata sue ngā ruenga, le e ta ua o le job seeker support, e whaatusa lea I le se furu lua desi ma le wha pasene o le whaitau a whai o tangata,
sa maua le benefiti le tuana iai o le whaafita uli tau tupe whaalwao malo po le global financial crisis le e au fiai le lua desima leono persene e le whainga luenga. Nā whailo mai ai e le li ofisa si nia tau le tamau ainga o le whalapo tonga e ta ua o le Infometrics o le li eswa whaia Brad Olson o le whaawau peona si itia o le au whainga o tangata ua le whainga luenga o se tūlanga e whaapo pole inai ina ne i toi o atu New Zealand i le tūlanga whaale tonu le sa iai i le vai tau o le awhi iwa se lau iwa se fulu ma le whaasolo solo mai iai. E pei o na sila fia o le nāwa ai taimi, nā sili atu ai i le ono pasene le fua, po o le au whainga o tangata e le i ai ni ngā ruenga i do tonu o le tunu. O wha maunga mo le tausanga le ana wha ai uina ia te se mo le lua awhi ma le iwa, e sili la ititi lava i le ono pasene le au whainga o tangata e le ai ni ngā ruenga. Mai na ta ua mai wha pea, o se tasi o whainga tā ua mai ta wina, ona o le aluaru maria ai o le tupua ai o le tamau ainga o New Zealand. Ona o lea sa whenga iai manisi o tūlanga whainga tā tau i le tamau ainga. A o le itula i mai le wha mai COVID sa malosi masolonga le lei ia le tamau ainga o le tunuu i le nā mai taimi. Ma o a awhianga o le wha mai le ana i longa ai o nā whaina ma pa u i lalo le fua o le tamau ainga o le tunu ma sa whaiai tau mwhainga a le whainga ma lo ini awala e to e tau whaaola ola ai le tamau ainga lo tele ma e sa i longa o nā o ngā ma le lei tele ia fua ngā le ma lo ai o le whaafita uli taluai le maa walunga o le tūlanga na o iai le lei o le tamau ainga o New Zealand na whaapongai mai ei loa ma le whaale tonu lea e taua ia mapei o se whaangongo whaatangi ao e taua o le inflation ia po o le tūlanga leo le si tia ai o le au ngā o le tupe ai mai se o le tau o loa ma au nanga masani la lea sa to e tau mwhai nei e tau tu ifo pe whaapa u ilalo le fua lea po le rate o le inflation. O le manatu lao le au waito whai ma ta aupu tau le tamau ainga i New Zealand nei. O le whesuisui ai mai i se au whainga au pito maua lalo o tangata i le aini ngā ruenga, a ngai i se tūlanga e maua lunga lai titi nei le tūlanga e mo mia. E pei o se tūlanga lea o loo iai i le whanau naunga i a toi masuinga ma lie ma foi i le mea te tauona iai i le tūlanga o le tamau a inga o le tunuu. Whailo mai fo e le li nei o Brad Olson o le whalapautonga le Infometrics e ai i a pisinisi na aunga tā e vaea ia lātou tangata whainga ruenga ona o le whainga tā fo i o le sa i linga o nisi tangata e sui ai ai moise i le taimi ina ua uma ia sa matapu ia na wha mamalu mo le wha mai o le COVID se fulu ma le hiva. Mai o le taimi na toi le leiai ma malosi le tamau ainga o New Zealand. Sa i loa le leiai le mo mia te leo nisi tangata whai ngā ruenga se to tele mo le wha tino ina o ngā ruenga whai. Pei tai o le wha whita hauli na tūla i mai to tele tangata ua malanga i Australia e su e ngā ruenga ai. E le ngata i lea, ai o le siti ai o la whainga o tangata mo le benefiti ona o mafua anga tau i le soifua maloloina, a to fo i malele a to toa o le malosi, e atangi ai i se suinga tele, sa tele ina le si la fia e le lau tele o le tunuu. O le taimi nei lawa ia tu sai o wha mau ngalo ia mai le mtanga ruenga le MST, e valu se fulu fitu wafe, valu se lau wono tasi, le a whainga o tangata, o lo lato maua le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker support, ona o mafua anga tau le soifua malo loina, ato ai malele ato tolo lato malosi. O se si tanga lea e tu sa male fitu se fulu male ono afe, iwa se lau male lua, le a whainga o tangata,
Pe a whaatusa i la whaisa iai i le tausanga o mawai lua afe, lua se fulu, mai tolu. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. E leisi vaenga o le tātou tala, e le nei whaapoponga o le larulangi o aso nei. O le ua mai ala pālo te tele le United States e pei ona tātou mōri mawina i le nei vai aso. E pei ona silsila mawai mō i ai i whaasara launga mai whafo sa tātou maua i le nei vai aso o tau whai wiu. E pei ona mata upu au tū lava le nei sa tāu la i ai le sila ale larulangi ma laua lunga i talafou i mea tupu i le nei vai aso. O le pālota lea mo le tofi Pelestene ia atoa matulanga tofi o le fono ao whaitula fono ale United States o Amerika. O se whainga pālota sa nofo whaatari iai le totele, po ai o le atula i mai, e taitai i leisi whainga māloa i so i nei, a le atunu ua pito i le lei, ma malosi lona ta mau ainga o le lalolangi a toa. O li poti ma whaasa launga no tātou maua mai i a la leo, ma la ata o televise, le itio, a toa fo ima vesota inga whaatekonolosi, le o tātou manino ai, i le taun unga o le whainga whilwhilinga, a le au pālota o a Melika a toa. Peila o na tue tūla i mai nei le li o Donald Trump, o le sa aveo mua fo im Pelestene o Amerika, ma lana pati o le Republican i le tofi Pelestene o le a whaafueina le ba lori United States o Amerika mo leisi whātau sanga o lumana i nei. O le taimi a whaanga solo mai i whātau sina a sui tau wā au tua to o lua mo le tofi Pelestene e tele manoa noa ai iani mata upu sa la ngā ai e Donald Trump ma le patia le Republicans ai moise foi o le tamaita i Pelestene lango o loo i nei o Amerika ia Kamala Harris ma le la tau foi pati a le Democrats na mata i tuina le lei ma le totoa ia tu langa uma e tai o isi ma lo le lololangi. E au fia ho i matatou i New Zealand nei, ai whapea ma le Pasifika. Taru ai, on ia afianga, e ono a afiai o tātou o tunu, ma isi a tunu o le lololangi, pea uma ia le pālota le nei a Amerika. O le upu moni lava a tonu o le fasilitele lea o whaatula i mai nei, ma whea ngai ma tai o le lololangi. Po ania a fianga o lātou utunu, i le taunu unga o le pālota a Amerika, ai maise le toe tūla i mai o Donald Trump, ma le patia le Republicans, i le pulea ma le whaafoeina o lana whainga mālo. Mo le whainga mālo so whaatasi o lo tu nei le foe, i le whainga mālo a New Zealand nei, ai maise o tai o isi pāti uma wha upwhai o mālo, i le tono New Zealand. Masalo o le fasilitala whea ngai mō tātou. E o le a tonu wale uwinga moni o le manu mālo ai o Donald Trump i le tofi Pelestene o Amerika i a New Zealand ma lona ta mau a inga. O le o umona wha i loa mai alo ia langona o nisi o le awatu ma mai ma ta upu tau ta mau a inga ma fe whatau o inga. E whapea, o le wholawholanga Donald Trump i le taimi o whaatou sina o le pālota, i lona whaamoe lea e si itia i le 20% i le fua o la fonga te tongi mo le whapea fo i mo le tiute o loa mai whafo i tunu ia o loo whaauru whale atu i te tonu o Amerika. O le amatua te lea i lava maonga onga i a whaafitauli
o le a whea ngai mātunu uia e whaalango lo lātou wāti na e male tamau a inga i mea tau e whaatau inga e pei o tātou i New Zealand hei. O le 20% o le tiute ma la fonga o loa uma mai whafo o le a whaatau watu e Amerika e tu sai o le wholofolanga le nei Donald Trump o le a haawhia ai o loa mai New Zealand hei peila o le ano o manufasi le povi po le beef e pei o le loa o pito i te lea o lo whaatau ina atu i whafo o New Zealand a mai se lava i maketi ia o le United States o Amerika. Ai pita ai le ngata ia New Zealand, ai a fia foi mo le tele o isi atunu, mo isi atunu e ai e Mexico le tua o ima Amerika, fa pe ai male atunu tele o Saina. Na failo mai le amtanga o vai aso, ele fa tonu o le maftanga, ma le fa la tonga tau pisinisi fa le va o ma lo New Zealand. O le li so fa ia Stephen Chiarope i se whaatala noanga mai le wale se whaatala laua New Zealand. E whapea, a whai o le a fia o loa mai New Zealand, ia e whaatau watu i Amerika i le neisi tanga o le tiute ma le la fonga e lua se 10% e pei o na whaatula i mai e Donald Trump e mauti no lava le matua te leo le whaale tonu e tu la i mai ai. Ona o le apa veai o na mate ma pe se i tulo i se vaenga tele o mea tau fe whaatau a inga a New Zealand. Ta ua mai fo i le li sa ave mua ma sui mo le whaatala no ino ma ta upu tau fe whaatau a inga ale malo New Zealand e ngo ia Charles Finney i le Port Columbia le Morning Report i le Stofia Navi e whapea na whesilingia o ia e sona langona po o ani le lei mani whaamanuianga mo New Zealand mai i le mata upu le nei. Ai o lana tali mauti noa e whaale tele ia pe ela i titi ni le lei e maua mai ai mo New Zealand. Ta ua ele nei ali e le aini fōlinga le lei mo New Zealand o se fuafuanga whaapenei mai le malo o Amerika. Awa e mauti no lava e re tau ona fi nau New Zealand ina ia tu sau noa o ia maana o loa nei mai i lea wha moe le United States i lunga o le tulanga e wha pe o New Zealand o se tasi o mawhana a le United States o Amerika. Ma e le o iai ni la fonga ato ai mantiute o whaia e New Zealand i o loa mai Amerika o lo au maia ma whaaulu whale mai i Aotearoa. E ta awhi le li nei o Charles Finney, e iai vaenga mautu e mawhai o na whina wai le malo New Zealand mo se tu sau noanga mai le tiute ma le la fonga le nei e pe o na fuafuaina ma whaai loa mai e Donald Trump. Pe tai, e le imonuia i a mau nei mo o loa e au fiai le ua mea ma le Alaminia New Zealand o loo whaatau inatu i Amerika. E o mai a i le teimile nei, i le whainga mā loa Joe Biden o loo iai mo te tongi New Zealand i le la fonga mo le tiute o ana o loa ia o loo au inatu i mā keti o le United States. E manatu fo'i i le li o Charles Finney, e whoringa mai a le se 10% e o lava i le lua se 10% i le fua o le a iai le tiute ma la fonga o loa mai New Zealand e whaaulu whale atu i le United States i le taimi o le a matai nai i le taitainga le li pele stene fau ua whiliwhilia nei o Amerika o Donald Trump mai a Januari o le tausanga a sau lua fe luas huruma le 5. O leisi fasili o fia manino iai i le totele foi ia ai pe whape whela ia tunu nei e whaipaanga ma Amerika mai o loo iaia la tau whea ngainga tatala ia po whea ngainga ia ta ua o meo free trade agreements ia po whea ngainga tau inga saoloto e leaini puipuinga e peila o ni la fonga ma ni tiute ia amaise o Australia ia le tasi
o ia atunu o lo iai ia malienga ia le va mai le United States ia mai atunu o se tali whaingo fie mo le ea mata aupu o le a tātou tālia le teimi amantai ia le pulenga ma le whainga ma Lord Trump ia Januari o le tausanga fau ia ona maua le iai o se whaamaninonga ai mō tātou aia i New Zealand e le aise mea whape o iai ia mō tūlanga tau whaataua inga ma le United States. O le li pāle mi o New Zealand ia Christopher Luxon o stasi leo tai o le lololangi sa wawe o na whaho atu alo ia na whaamunianga ma mo onga le lei ia Donald Trump ma le patia le Republican i na ua manu malo ai le palota i le aso lulu o uma fo i o na whaalia mai i aso na finangalo o le a whapeo na tau mwhai e le whainga malo so whaatasi o lo i nei New Zealand ina i sanga whaale lei a tili i le wāwhea lono ai o le malo New Zealand mai le United States ma ngā lulu e whaatasi ai whelanga longa mai ma Donald Trump ma lana whainga malo i tu langa masani whaale wāo malo i le a ngai luma. E le ngata ai le pāle mia ai ufa befo i ona mai o na fa o atu le fa malo mai le min star mai fa for New Zealand ya va wasa mana yo Winston Peters i le i Palestine filifilia o le United States o iai i le nei vai taimi amata talu na uma le palota Amerika wa tangiai a fai o le fuanga le i Palestine fo ya Donald Trump ina ia fa fainga ta me tau he fa tau inga malelo langi fa fo e ono velea ma mafuanga e li liu mai ai le malo saina ma sanga faa malo sia tilio na sotanga tau le tamao ainga ma le malo o New Zealand. Ta ua foi e Charles Finney a fai o la o atu i le ono se furu pasene ia le maho lungo le tiute ma le lafonga o le a fai e Donald Trump i o loa mai saina e mauti nolava o le a iai se tali mai iai ale malo tele o saina e tusa o lea fuafuanga mai o se mea mauti nolava foi o le a afiai o loa tau whaatoanga ale United States ia o loa au inatu i saina mai a whai e tupu se mea whapea e le tau mateina le mawai o se awanoa le lei mo o loa mai New Zealand i te tonu o maketi o saina. Ai pei ona maua mai o le fuafuanga Donald Trump mo le sitia maua lunga o le lafonga le nei po le tiute i lunga o loa mai fafo e whaahulu fale atu i te tonu o Amerika. E pei o stasi nei o ta upu ua vave ona te tae i ai manatu malangona o le au mai tau laulua me tau whaatau inga a le lololangi. E mai se o tātou i New Zealand ei ona o a fianga i o loa o lo whaatauina i atunu i whafo. O le nei tu a inga o whainga e pei ona silofia ta uele ngana Peretania o le protectionism e a polo na winga o se whainga whaamai e pui ai le so ona whaahuru whale atu i le tonu o se atunu o loa mai i isi atunu i whafo ona o le a whaina ai o la tau lau fo i o loa ngosi ai moise o le tamao ainga o ona whai whaatoanga ma la tau pisi nisi. Ia e tofu lau fo i tātou ma le langona e pei ona sila iai le tūlanga o taunu iai whai ngā whilwhiringa le au pālota o Amerika. Ia e pei o le maitau le tātou polo kalame iai. Ia pei o le pālota le nei ua sanga whaamautui nai. Ia le tūlanga tāua ma le malosi o le tamao ainga po o le tupe i whai ngā pālota i le tonu o le United States e la tau a tonu o se tulanga fōi o lo tele ina maitawina ia e whapena fōi i nisi o tenu e ui ina iaitu la whono i pui ai ia e pei o le utatu maitawina i Amerika e pei whaale e aini tu la whono e whaasa ia pei pui ai ia le whaonga ina o le malosi o le tupe i taimi o whai ngā pālota ma whai ngā whaatosina e pei ona tātou mōli mawina ma sila ho iai a o tā pena mai le whai ngā pālota le nei a le United States o Amerika. Ia ai usi pēr le whawhonga.
E leisi vaenga o le tātou tāla, mai I Engelani, ua lipotio mai ai e le mautau le tupu I lone tōna, le Buckingham Palace, le whaataoto li ai o le masiofo le tupu o sa lesa le tolu I a Camilla I se ngase o le whatawhata. E mai o whapeo na tāo fiai mai le whaatauru ina o na tiu te masani I le nei vai aso. O le masiofo I a Camilla, ua fitu nei tau sanga o le soifua, ua whautua ina e ana fomai, ina ia malolo le lei mai o na tiu te whai, pe tai e le I whaailoa ina mai le au ililinga o lona whaatawa ngase, e pei o tulanga masani pe a fiestasi o le ai ngā tupu I se ngase. O le tausanga I luafe ma le lima e pei o na sila fia, le ana whaai poipoai le tupu o sa lesa o le tolu ma Camilla, mai o whaailoa mai whapea, o le whaata otoli ai o le masiofo I mai o le tino, ua le mawhai ai o na awai o ia I nisi o sao ni ngalo ia, e mai se le sao ni ngai le stofia nafi, e mana tu ai fita umana mali liu, I taua I aso ua mawai, ia po le aso ta ua le I Engelani ma peretania ta ua o le Remembrance Day. O le tupu o sa lesa o le tolu ma le masiofo I a Camilla pe o na silofia, na malanga mai I Ausitalia whapea ma Sāmoa lata mai nei, mo sa la ua si singa tau loa. Ato ai foi ma le te talaina o le fono lo na luas fulfitu o tai o malo o le tau pulenga, le ana tali malo ai lo tātou o tunu. O lo wha awo foi tonga fitinga wha abitoa na mai estete, ia sa lesa le tolu, I lo na ia ngase o le kanesa, e pei ona wha mauni ai, I le masina o February o le tausanga nei. O le toe tali watu o la ua I Engelani, na o la whea ai ia initia mo nisi fuafuanga wha ale soifua ma lolo ina. I le atunu o se pānia pei ona ta ua fo ili tātu tala le vai asa o mawai, ua whaalia le matua le fia ma le matamataita o ta ngata o le tu Māloa Valencia, I le tupu o se pānia o la lātou tupu o le li o King Filipe Leono ina uasia si atu o ia I lea I tu Mālo o Valencia pe o na tā ua fo I mua ma sila ia I li poti mai whafo sa I longa o na matua whaina ma mawhatia ia lea I tu Mālo se pānia I lolonga ma tā whenga ma mawha I le vai aso talwai. E le ngata ina alalanga ma lafo e tangata I le tupu ni wha upunga mamafa. Ae sa o la tau ai o foi o ia I ni fua moa ma nisi la pisi e wha ailo ailo la tau le fia tele I le taliane ale malo I mawhatianga sa whea ngai ma I la tau o na oro longa matautia lea ua o I le lua se lau o sidi atu I le lua se lau la wha ingo tangata ua mali liwai ma whapenao na whaatama ia I le tele o whale ma mea tōtino I lea vaenga o se pānia. Sa malanga ai whaatasi ia le tupu ia Felipe VI ma le ali pālemia ia Pedro Sanchez, whape ai ma le kovana whaitu malo ingo ia Carlos Mason, I le taimi na adia di mai ia tūlanga I le nua ingo o Pai Porta e le mamau ma le aitele o Valencia. Peitai e ui ia tūlanga ai sa mawhai le leo o na puipuia le tupu mai tangata na fia tāgo lima ia te ia whapea ai mata I tai o le mālo. O li poti au pito lata mai na tā uai, ua lua se lau se fulwha la wha inga we ua mari liu I tā whenga malo longa nei I le tonu o le tunuu. O le tūlai mai, o le ai o se fuafuanga mautu mai le malo tele o se pānia e tali atua I le nei whaala velave matutia whaale natura e pei o le au tū lea ma le mafuanga o le matua le fia o le to tele o tangata I le malo. O le teimi nei, o tele ina whaonga ina le fita mo ngā luenga fiso swani I vaenga umo le tunu usai longa na mawhatia I nei lo longa. I se whaalinga aloa ia mai le pālemia ia Pedro Sanchez, sa ia whaamawala loa I tangata o le tunu na fia, ma ia ioe ai, sa whaisi tuwai o le taliane le malo ina ua tūla I mai le nei whaala velave, ua whaamatalaina
Oni lolonga mani ta whenga o pito matutia, wa awhi ai ma mawhati ai se pānia I lona tala wha solo pito. As for reilina te nei lea na wha ato a wha atonu inai le pāle mia, le awina neo isi fita e lima awe la wha I Valencia, ma lona I tu maa no e fe soa soaniai I ngā ruenga o lo wha iai mo le tau wha ale leia o mea sa wha ale ngaina I ia wha ale tonu, na te utino ai le pāle mia, e tele vaenga de tau na wha ale leia o au nanga lau tele ale maa lo, a maise, I taimi ni wha lave mātu ia wha pēna I e tutupu maa ali ali mai le lumanai, e o mai nafi o lo pisi pe lava au nanga o ngā ruenga la vea ai, I le tau whaile au ina ne iuta I le pau mātu I a tino maliu mai le Sami mai I matawhanga o Valencia. Whaadi e whape whaitau fia sa lau tangata sa tā whewhea I le Sami mai o tino maliu o mau nei o lo tau whai e tau whamautu po o ai tonu I lātou ona ua tūlanga whainta ona I loa ngō fie. O lātou umanei e mauti noa sa tā whewhea I le Sami mai vai tawhe au tū e lua o Turia, whapea ma Chuga Rivers, I le taimi o le malosi o le tawhenga I le vai aso ua tua nai. E lua se laus fultoru la wha ingo tangata o wha maania ua maali liu, a e awhe iwa se lau ia le a wha inga o isi o lo o sa I lia pēa e le maua e o mai I le taimi nei. Ia mai ono le tātou teimi, ua manatu o la whapo mai I nei wha apoponga o le tātou tala, te fue, whaftai mo lo mātou a wanoa. Malo, whaftai, whamalo, fwe tā pena mo le tātou po kalamene nei vai aso lo whionga na wano, tātou soi fuia le lo foleli I au rile vai aso fau e manu te le ina le whai unga le vai aso. Whapea nao na whai, whaftai fo I ia, unuia fo I le alo atu, whai unga le vai aso, wha soi fuia. Soi fua mai manuia. Kalamena o tala la ulunga a o le lalolangi o so nei o le nei vai aso whatautei le fionga la wano ati I lawa to e maula minoi whafonga I whapopong I le vai aso fau pe au lia I le alofa o le atua. Sfuru tasi minuti o lo toe o na tā lea o le sfuru mane lua whafonga I whapopong o tala fau pe a tā sfuru mane lua. Ia, e whafonga mai nei whaafifianga su ififiloi nei minuti o toe whafonga le telefou polisia le fifi. Pole
Se toi fa formal tatou fa silanga le nei ta o ia fa ngalu le fati o pa ia Sāmoa wa ainga matama o tama fo i mainga le mamalu le usonga ia tu mo mapule ma le au fuelo loa o Sāmoa fa tu lo fo i le au fa ngalu pa ia le tu ai fata fa taulanga fia ai fa asino tonu le nei fa asalalunga i tama matene tua i kolisi o sangato sa nele i Wellington e wala watu ma le whaalo alo e fia maua sa tātou whilo inga i le aso atai ao o le astona i le aso iwa o Novema lua awhi lua se furu ma le wha. O le nofuanga whaiei o le Holy Family Hall i le Holy Family Parish Catholic. O le taimi o le toi kuata i le fitu i le fiafi pe amai ale misa sa i le ono. E ase i o tātou talanoa i le tātou Christmas Ball lua awhi lua wha. Ia e fsosoni i tātou wa onga i Sāmoa. Wha moe o le a tātou whiloa i le aso ua taupoina ma le whaalo lava whaaftai sainia e la whai Kevin Swalga. O le isi a tātou whaasirisilanga o le awhi onga o whale alupo e mumo lava ona o mātou whaapoipoi lili ala au tū manu i upa ia Sāmoa. E mai le tai Sama o le tui manua se i pa ia whili mapule tu una tau wilo ai malo tū launa lava. Ai te talo tu lava ma le ngang whaalo le tele te tau ai i alo matama whanau ni paolo fo i mani ngafa e malu ai e mese fo i o le neinu o whale alupo. Wala ngā se leo vai o na ua tau nuu mai le tusi mai le sunga i le whaafengainga i a nā maia. Male e kalesia i whakasa i vau tupua. E whaatala ula mai lo tau mamalu mo se fsoani mo le malu tāpua i ua amataina le ngā luenga i le taimi nei. Ua tāro sanga tuai ma le whaaloalo i a fio mai masu mai se o tātou talanoa ma whaali so whingalo. Ua le tāro sanga mai o se o tātou tama whaifi au. O le a whaia le tātou mawhitanga le tuatu si se laus furutasi Caster Crescent i Polilua i le hola le whakasa Cannons Creek. Aso lulu o le vai aso fau se furu ma le tolu o November i le fitu i le fiafi. Wha mole, wha avanoa, mai so taimi i le aso a wale nei mata upu tāhua whaaftai li i mawhaipule o whale alupo molisio whaafsili telefoni o le olua tasi o waluwha lua fitu whaafitu o lua tasi o walu wha lua fitu whaafitu sili mo fitalenga sili ala ei whaaftai lava nisi o tātou tautua e whalauloa le uto e 5 minute o na tā leo o le sefuru ma le rua, tātou tau nuu fuere o ngā tonu ngale mua nei aso.
O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talavai o na whasosoani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga i le whale talavai i mata upataulu soifo maloloina ma o le tele fo iu taimi e le tau whaisa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talavai umalava e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tani ni fesile winga i au whala au fesosani inga se la ite pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talavai lato teo fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ili misela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ili plera se itulo o vai e tulu yei mata mawhala au mo nisi o ngase o tina mata maitai asiasi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se whale talavai o la talatane. Tui whaatalo whahatol whaapubonga o talafo malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. Wata walili poti peona lo mia i le New Zealand Medical Journal le maue tamaiti wata lioti le ainga male tausinga e anga waa iai. E to tele tamaiti o te ngā haina e le to yanga i ni tonga fitinga. Whaatasi mao lātou ainga o lo unonofo i le tele o i tō mālo o whianga imani mawhitianga o le lava o le tausinga le mo miena i lātou i taimi ua whaatali o ti ai. E tu samale tolu se lau lima se folu tamaiti na maali liu ona o ngā senga se o ngaonga i tausanga te tasi. E nā o le tasi fo i le au nanga le taimi nei e whaatupeina le mālo e whaatino ai le tausinga whaapitoa i totono le atunu o mo e walata ina oti ma lo whaamautu i totono le whalemai a tamaiti o le Starship i au kilani. O se li poti na whaatulanga ina le mtanga luenga o le soifua malolo ina le tausanga i lua fes fululua sa fautua ina i le whai o se au nanga i le atunu o atoa e langolango ina le Starship whaatupe mafo mai e ngā lulu e i tō malo ta itasi. O le tausanga taluaina whaatu ina i se whaala potopotonga o fo mai Wellingtone se au nanga le tausinga whaapitoa o tangata walata ina mali liu i le laumua e whaatupe ina atoa e fōa e tautupe.
Ua whaasalaina se whaia onga le komite i loiloina tū maanga ma whaatino ngā whaia onga, ona o se ngā yoinga le tāla whianga i le whaonga ngau tupe a lea onga. Sa whaatonuina David Wallace, o se tasi na pulea onga i sea onga tūlanga lua, ina ia toi tutongi se tupe se fuluonu afe tolu se lau tolu fitu tā la. Ma whaalea onga aina lana le stala whaia onga, na tā ua le komite na whaia le iloilonga, na taliaina e Wallace molianga o le 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 vaenga o tupe, e tutonu le whama le awhatau sangai o mai o ngā tutonu le lua afis fulwalu beita ina tite e molianga o le o le whaao nganga o tupe. O molianga sa o fielo na tauli mai na o tupe mo le ola lau le mai lea onga e au fiele a launi mo lava wha atupe ngā wana wa ainga po o matiti o ata o le tutongi i whale toleni mafufo. E au noma se malienga mai le matanga luenga wa onga na ia tauli mai na fo isa tupe lima se lau lima se fulu tā la ona o ana ngā luenga wha opopol whai unga le lua afis fulwono e au noma se malienga mai le matanga luenga wa onga na ia maua fo ini tupe malanga ai. E au fieno fua taunga tai wa alele, fa atupe ma le pasese o lona to olua i malanga lea onga, ma isi alauni ise malanga i Hong Kong. Na ia talaina fo ini tupe mai le teo ngā tupe lea onga ia te se malua afes fulfa, ma iuni lua afes fulfitu. Fitu tau sangataluaina fesilingi ai le le teo ni usila le ngā ioi ngā lea pulea onga, a o lea fatu a iloiloina ma faya iai le faa salanga. O le palemia o tonga ma le palemia o fiti o nisi o taitai o atu moto le Pasifika na mumua wha o atu le wha malo ya Donald Trump ina ua manu malo le whainga palo ta tele a le United States. Na whaalia ilunga o le X e hua kawa mei liko si o si sovaleni o tonga o ia fo ileo le taitai fono le fono atu moto le Pasifika o sauni e whaalau tele so o tanga wavala la ta tonga ma Amerika whaapea mamata upu mani mea fo e manu iai le Pasifika na sauna fo itanga loa si tiveni rambuka o fiti o lona whaanau naunga maana tatalo ina ia avea le toi tali wato Trump ile maota pae e mawaise file mu o se tasi anga o le alu iluma ma whaamanianga motanga ta uma o Amerika whaatase ma malo uma. Na whaamalo fo ili pālemi o Papua New Guinea James Marape ile a sotofi ia Trump ma whailo atu iai wa tā pena e toi whaamalo si atili le whainga paanga ua leva ile vao malo e lua e whaavae ile fe whaalo aloai. Na whaaleo fo ili anganga whaafatai o Marape ia Joe Biden ma Kamala Harris ila la tautua. Na whaalia le pālemi o le atukuki Mark Brown e tutusa polisi le Democrats ma le Republics i le Indo-Pacific ma e lona tali tonunga o le ale te le se suinga. Wanga ngana tangata o Amerika e ala ila lato palota ma tu inatu le manu malo ya Trump pe ona sauno ile pale mio le atu Solomona Jeremiah Manele ma ia whailo ile tau o le whewha awoa inga whaapitoa ile vao le atu Solomona ma Amerika. O amato na fisilisili nisi tangata po ani a fianga o New Zealand mai le manu malo Donald Trump. Na ta ua ilato yeito mai ia fo imata upu e yeini a wala manino le ailoa ia a fianga le tamao ainga matupea ainga New Zealand. Sa talanoa Trump ile sitia mawalunga o tiute o oloa e awina atu itutono Amerika ai meise lava o oloa saina. E yeile atu ngalunga mole au faipisi nisi e faata watu i fafua lato oloa. Ona o le United States o le atu nuu e lona lua le pito tele o loa New Zealand whaatau atu iai ai tōlanga mamua saina ma ole a fia fo itangata whaatau wa New Zealand ile tōlanga no suau o sa ta ualwhaito whaol tamau ainga Ale Westbeck, Kelly Eckhold na whaamanino la mai Trump lo na whaanaunaunga o la whaititia le lango mo Ukraine mai tau tu ititia ile tele o tapu masali United States i a Lucia le olo o a fia ile tōlanga le suau o sa fola fo i Trump ile taimi ua tuana ai le alu esa mai o le United States mai le NATO. Na sauno se tasi o whaito whaal tamau ainga. O le whaalapo tupatonga whaatawa inga lanlangi whaapea le NATO. O awanua whaingo fia ia mo New Zealand awa iei whaatalanoanga whaavao malo. A whai ai le langolangoina Amerika ia whaalapo tupatonga o le a whainga tā tili ai mo New Zealand. Peitai elena o New Zealand o le alangonaina ia whainga tā. O le a whaapea fo i sia tunu o le lanlangi. I le tōlanga o le tāla New Zealand o le a vai pe mawalalo. O le atangia mai o le a tili malo sila
sila tala Amerika ile langi ole atangia mai fo ile mawalunga le tau le soifuanga ile langi pe a fai fa atino le folfolanga Trump i polisi ye fa pa uela fonga masi tia tupe fa alo fa pele fa ititia o tangata fa yato ole salus fulo Januari lua filua lima ole a fa tauto ai Donald Trump ole presidente lo na fast full fitu ole United States of America wa mai alfainga palo tama ua fa alifina ngalo le tunu le oto i filifili ai Trump ya vea mola to presidente peitai e yei vai ngai fa atino ma me tupu mai le masina a to November December fa pia mai Januari e au fiele tape nanga le fisuia ingo fainga malo mai a Joe Biden ile fainga malo a Trump. Wafolasi atu se fautuanga le TVN said ina ia whaamuta ni so ngā luenga i tutono le polo kalami o le tai au o le breakfast whaatase mo le 7 sharp i le afi pe ona li potia ia le staff. Sata o fo ili potia le leito New Zealand. Na tu ina atu whaafautuanga le TVN said le whaamuta o ngā luenga la lato wha ili potia to tasi i Northland. Ai whaatino le ofisai au kilani le whainga o tala mai Northland. O nise o lato sa wala awina i whonutanga i le asoana nafi. E au fia itu si tala ale TVN said ma le au poeata. Masafa iloa iei nisi fofuanga le company. E whaamutai ngā luenga i 5 ona o le fia whaasawina o le 3 miliona tala. E mana o le company na ia whaamuta ngā luenga iwa 10 ai a mata ni si ngā luenga fau se malatasi. O le fautoanga o lo iei nei ina ia whaititia le au poeata i au kilani i le to awha ai ia o atu i le to o lua i kalai estete ma le to o tasi i Wellington. Wata o le whai o se fofuanga le TVN sere to o tuai le whai unga i le amatanga o te sema. Sa wha mai ale malo i le asoana na fia na fofuanga i wha amuta ini ngā luenga se tolu se lau se fulu i le kāinga ora o ngā luenga o loo mata i tuina le una ingo le whaunga o whale mo a inga e mawala lalo tupe maua. Wa atoa nei i ele 5 se lau 5 se fulu tasi o ngā luenga o wha malo lo talo mai aperila lua a whilua wha po o le tasi i le to ono tangata whai ngā luenga i le atunu. Na wha alia le whailau tusi ala sosio tangata whai ngā luenga le malo i le atunu. Dwayne Leo o se aso wha anono te le mone i tangata whainga luenga sa wha maoni ma tele o lato wanga waa aile ngata ilea. O se aso whaanono fo i mole nei pol kalame, sa mawai fale mo tangata o mo umieni fale nono fuai, ma soifua malolo ina lelei. O whaita wafe ainga ua mawhai ona no nofo ini fale fo, ona ole manuia o le nei pol kalame la ka ainga ora, ma ua le lopo le ale isi me o le awhai nei. Na taa wai lio, o nisi neo wha maoninga, o le whaanati nati le malo o na whaia, ana whai unga, e whaafetaui mo lato whaanaunanga, ai le o manatu ia afianga mo i lato, o lo o mo umiaina le fesoa soani. E whaitau se lau whale sa fuaina le kainga ora. Wa whaataatia i whaapea, ona ua toi fo i le malo i le whaamomos whaalapo tupatonga e tasi moni whale nono whaitangata for community provided social housing, ma o le a whaititi lau whainga o whale fo e whau. O le tausanga nei, o le a whaititi a mo le whaafe valu se lau, i le na o le whaa se lau lua se fulu ni whale fo whaapopo. I le tausanga lua afe lua ono, whaatase ma le toi whaafonga o whale e afe ono se lau ono se fulu. E lua se fulu lua afe tangata o lo i e pele lisi whaatalita moni fale. O lo mole mawina i le atunu o le whainga tāte le pēao ina sa ili ni palama mō ngā luenga. Pifo ina whaalia Robbie Winterson i le leito New Zealand. E ila na company o le Cofox Plumbing and Electrical i Potaruru. Na ia whaalia a tu se whaasalalongo se avano whainga luenga o lana pisinisi i nongo le Seek Polytrade Me. O isi taimi e leima se tangata i talo sangatu. A o isi taimi na o tangata i matuale ai lava ni tomai i a ngā luenga. E sile atu le titele o tutongi i palama i lole au fai elitisi, ma tutu salava le tutongi le tangata ilana pisini sima palama i okilani. Peita ai lo whaingata peona sa ili ni tangata whainga alwenga, peona whaalie Winterson. E mawhai ona amata le palama i le tolu se fulu tāla i le tūla, ai wha se fulu tāla pe ai ai to mai. I se reporti whaalutau sanga le Blamus, Cast Fitters and Drain Layers Board, na whaalia ai se fulu ta siafe, iwa se lau fito se fulu malwha palama i eila i sene, i le luafe lua tolu luafe lua wha. Na whaalia le Careers New Zealand, o lo o whaisi to o ngao palama i le atunu, mai mawhai e tangata wai e to mai ona tutongi, i le silia maleta i 5 se fulu tolu tāla i le i to la.
E siria malis tasi miliona tala le tau o aseta mai kengi sa mawhaiana tau fia leo i au kilani tala mai lea matango le nei tau sanga wa whaafaina pe silia tufoi na ilo aseta na tau fia leo ile taimi lava le nei le tau sanga talwai o whaamomonga na whailo ile le teo New Zealand ya la atu le tula fono whaamtalanga alo ia na whaalia ile avai ngā tupetele o le tau o loa teu tino o tino i tupe o ta avale mafale whaapea maisi lava aseta na whao ese mai kengi au kilani mai le masino Januari e o maya o ki topa lua whilua wha na ta ueleli leo Christian Barnard o le Financial Crime Group leo o aseta i e tau fia leo e whaata watu e stangata o whaatulanga ina e whaialea ngā luenga mai na whamalamtanga luenga o pisinisi whaafotunga o maema e whauma ngā luenga ma o le tupe maua mai ai e aveanga i whaaputa ngā tupe o le Proceeds of Crime Fund ina ia whaasosoi ni polkalame ese wata ue whaapea le tausanga nei e lua se lau se fulua no afe tālana maua mai auroma o loa tau tino tolu se lau valus fulu tolu afe mai ta avale na whaata watu ma le lua tesi ma le o iwa wha miliona tāla o tino i tupe po le cash mai kengi e valu tesi ma le whalua miliona tāla le tau ni fale se wha na tau fia e leo mai le masino Januari e o maya o ke topa lua afe lua wha i whawhata New Zealand ele o toi mamau e tatala le la al faltupia saina le Bank of China ile lau mua Papua New Guinea Port Moresby wali ipotia le mata i tututo o ele malo Australia o lea fuafuanga o laulo o tulituli loa pe eni whainga whaasolutu la fono wha la potupotonga ma le malo saina e whaonga ai le iai o lea la i Papua New Guinea o loo whaatali le faltupe le whaatanganga mai le faltupe wha leo Papua New Guinea e whaatuwina ai lea la wala la talawa ina ato o toa le iai o saina i tutono al Pasifika ona ole fuafuanga i tusai mali poti. O le tausanga i luafis fuluiva na saine ise mali lianga i le vao le falitupe malemalo Papua New Guinea ma whaatua ise ofisa i Port Moresby i a union tausanga taluai. Sana unau lava le palemia James Marape malana whainga malo ina etu watu le laisene a toa whaapesine si le Bank of China o nei whaape o le a tele whaamanianga o le tamau a ingo le tunu e maua mai ai. O tape na whailau mua Port Moresby e tatala la latou lua i kasino i le tausanga a sau. I taalonga, na toi titi lava a maua a toi le li soko Benjamin Mendy le tupe o na tutongi sa tau fi le kalapo e silia ma le sefulu tasi miliona pauni po le luas fulfa miliona tala New Zealand. Sa tau fi le tupe o na mulianga i whaasanga i a Mendy whainga mātanga aina muliani whaale au ngaina i a mulianga sa whaise tangi a Mendy i whaasanga le Manchester City. I le tausanga taluai, sa le i toi tutongi ina i le kalapo se tupe talu mai se te malua whelua tasi se ia o ina umala na kone karate ia yuni lua filua tolu. Sa whenau le li soka mai falani, sa le to sai maltula fono le ave esenga o lona tutongi, pe ona iai ilana kone karate, ma sa falfola tufo ia te ia, e toe tutongi pe ata umamaina o ia molianga. No fiatu Mendy ile kalapo le Manchester City, ile luafis fulfitu i se tau po o se tutongi, e tu samale 5 lua pauni, po le se lau se fulu tolu miliona tala, ma e ta iono miliona pauni le tutongi i le tausanga. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei awauli. Toi whaatana whātua whaai ungo ra vai aso lu tātou. Tino il whaopopongo telefau mai Sāmoa o si mai al whaafonga. E leo se mata au poe maa le whaamasinoa, le toi tauli mai na el whaamasinoa, e ala i le fionga le tamai tai whaamasino le whaamasinoa maulunga, e ania vā mata tuantanga loa. Se mata au putau sa wanga mata ngā ua matua mata utia tele, Mua whaafat pui nei nei se tama i le lua se fulma le lua tau sanga le umi. Mua toe vala au ele fionga ya mata tuatanga loa. I le mamalo le atunu e meise lava i a inga po o mātua. Ina ia sila totoa ia i le pui ngā o alo mawhanau teine. Whaapea foi iti nā mai sa wanga. E leo mawhai on talia ina le fionga ya mata tuatanga loa. Le whaia e le tama o ni winga mata ngā ua le whaatasi le whaalua,
e lana lava whanau teine. E le ilo ilonga o lea mata opu na wha lia ilo mo le wha msinonga. O le isi a whawhine na whaia i e lona ta mawinga matanga e na ua ngai e wha malu. A o le isi fo i o na whawhine na wha atino fo i e le ta mawinga matanga a o ngai le tina e mata le TV alona tua oi. O lona atali na ngai le whale ma mawai ngā yo inga nei ma wha ai loe lo le tina ma ngai a nei le tina i le ofisa o leo leo ma wha audu loa le tangi. Whai loe matatua tanga loa i le wha amasinonga, wa matua matau tia le wha teli no winga matanga ma winga le tau pulea, wa lea e mai i le nei vai tau, mai o se me e te tau ona sila tutoa iei e whaia ni fafo ta la whea ngai, e mei se lava e leo langa wha kerisiano i te tonu o ainga uma. Wa sala lau solo lungo penga te wha i langi leata o se tau lea ka muta, na moli mawina le toa telo le atu nuu le o ngā tonu le taulanga, le a fia e se waia e le tisia malosi, a o wha atino na ngā rue ngai lungo apo le fale, o le wha opoponga fau o le fale o le kompania le Bluebird Lampai ia pia, o se wha lave o wha alia e le telo fina ngalo le atu nuu, e au fia e malta tele o le ai o ni vaenga e pui ai tangata whai ngā ruenga, e so se ngā ruenga wha atino e kompani SS, o loo halia e mai ei whaafita auli, pe mau ai fo i se soi fua. Wapisiringia fo il mamano le atunu. Vaenga le tula fono le saunga le mua maota e fausia, il mamao wha tula fono o se maota e fausia, mai i waia e le tise mana nosi. O loo sue ina le mata opo le vaenga wha lave tupu wha fosei, le fionga le kumsino le tine mu tana vasa pe tone maunga, ma tu i nātulu mata aupo i matanga ruenga tāla whengai e au fiai ma tau i o wha lave wha sei. Mai o le tausanga le nei, wa toa lua ai lea tala vau, nisi wa si paka pe a fia mai waia e le tise mālo losi, mai o le toa tasi wa maliu. E leo muta lava le wha awa wino ngā ruenga viso swani le malo Japani a Sāmoa, i lona tūlanga tau i a wa onga, le foi wato e tu i nātu le malo ia pane ta wala i lana komsina i Sāmoa nei. I le pūlenga ma le ainga whaia onga o le a onga tūlanga lua Sāmatau. Le toi whaafo wino le whale a onga o no lātou ngā rurue ai. Lea na wha mai aina i le vai aso nei. Whai loe le li ampaso ia pane i Sāmoa i a Santa Keusuke. O le amatanga o le tausanga le nei. O le amatanga o le masino o kuso le tausanga le nei. Na talia ele talusanga na tu i natu ele komiti ele a onga tulanga lua Sāmatau, ma whaama tu i natu e lole se lene se lau whaasa fulmal walu wafe, se lau lima se fulmal tasi tāla Amerika, tu sa lea o le tolu se lau iwa se fulmal iwa afe tāla Sāmoa, e wha tino i le ngā ruenga lea ua mahea. O vaenga wha le leia, e au fia i potua onga e valu, o le fale tusi lea onga, o le potu moa li imatama i tai whaia onga, ma le ofisa o le ali pule, ma ua toe whaafo i sia i se si o manga mamama mausa lima le lei, e whaua wina i lea o ina o alo ma whanau, ala fio anga manu tua oi. Wa ngā lulua so tau au whaatasi nei, le malo au whaatasi, e lalo o ana por kalame ati nae, ma le asosia Sāmoa matoki lau u leo o ta o le star, e tu whaatasi ane por kalame i te tonua onga te itasi lea tunuu, a onga a mata ma onga tūlanga lua, le ua fausia e ni pusa po o pāwaia, e whaaputu ma o iei i a la pisi taunga, e na ia momoli ane i le vaenga o le atu e fausia e ni o lo fau ma ia la pisi. O le whalapu betonga foi le nei ma lo au whaatasi, le foi na iei lo latu sao le awina mai i Sāmoa le masina on te nei o kitopa, o ta avale e alu le wila e silia i le fitu se fulu, e whai lo aile langolango atu le pui o le sio o manga maa fianga o le tau, mai kasa o ona i ta avale suau. E wha maumaunga ma reporti watu ina mai i le poloketi le ua ngā lurue i whaatasi ia whaalapu pitonga e lua, wa o atua i a onga se fulu ma le lua i le atunu, i le hao whai o whanau i silia ma le tonu wafe, ma ua mawhai o no lato wau i na ila apisi unga, e silia ma le ono afe ono sa lau kilo kalama, lo lato mamafa.
O tala fau ia le whai unga na vai aso molo tātou o tino o whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. E masani ona e wala au i le Healthline a whai e le ai, wha masani ma whata i tae ona e vili i le o walu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le ainga o loso i fo ma lolo ina. E wha ai loa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu.
E le ai se totongi, e te tala fasolo atoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Fai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina i tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava o na whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau o no tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo whaftai le whafonga le tātou e tunu ulua sifurona minute o te enele tu lai sifurma le lua nao whafonga le tunu i le whapoponga lo na tolu ia pole whaponga muli o tātou telefau o le nei aso pe o na tāpenei na le timatai a Savelina Kasiano o tātou talamai Sāmoa tau tua le sunga ia tāse Salam Sam. Ia tai masani fo i nei o musika sui fifiloi ia wa fo i le whafonga mai le tātou e tunu e mai se fo i la tau lo mna o mia lam fo i ni whafia fianga a o whianga ia i whiau mga luenga ele ngata i tono lau ta avale na ki mai ai lau tasi ono te si ma le tasi whamo e whape fo i le mai moanga i lunga o tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube mai se o le tātou app le Sāmoa Capital Radio app lua se furu whai tu la ia na toi whaamanatu atu pēr le tātou o tilu ma le au mai moa mai ia whaasoa atu le tātou Facebook le nei aso ia mai se fo ia subscribe le YouTube ia ma omil vaenga na ia pole whaamau nao lo ia ile upu nao le follow ia o le taimi lava ia matai tātou polokalame i le aso mene aso ia tangitangi atu al vaenga na ia ma whailo atu ia o lea wa matal tātou tautua ia i le aso mene aso futoi whaamalo le tātou atinu ia le au ngā lulue ia i ngā luenga o le nei taimi ia meisi fo i nai mātua ia wa alo fo i tari ngā sua o le nei taimi ma nai tau maftanga ia ai o ila to fo i o lo mafuta mai so se vaenga le lalolangi ia toi whaataro whatu nei taimi ma lo lava le ono sai ma lo wha ma lo losi ngā luenga le ngā tau le nei aso ai mai se fo i o le nei vai aso ia wai pe o le aso muni nei le telo ngā luenga i tono ni sila nei ia mai se si atunu ia se vanga nai vaenga le Amerika o le stofi nei ala tau ia ai manuia lava ia le nei taimi o tari ngā sua ma tau maftanga le auri o le vai atu i whawhatu le tātou ofisi whaasalalau ia o lo mana ia lava le tau ia o malu fo i le ea i nei Wellington ia me se i nei polirua lo ia tātou ofisa whaasalalau ia o fitau i le fo i ma savali valinga fo i le nia uli ma nei whaamalestino pe a whapeo nai le italia lau sua ia al vaenga le tāri sua mai tono ainga ma mafuta mai ai ia nisi tono whalewhai ngā luenga tono lau sa ia e whaatalo whatu i le nei taimi ia le fo ua se mai le fo ua fo i whauina le tātou tautua pe ona tau mafuta mai ma le sunga ia tu fuel tae na lila se pa ia mai le tu la se ful mai lua fa wina fo le tātou tautua le nei aso se pa ia fo le tu la lima i le afia na nei ora tātou mafuta i fa afia fianga musika o le nei auli ia wale fa fo mai le tātou tino ia walo i fo le to tele tau mafutanga malolonga ia mai se vaenga le wanga ia tfo ia wa fo i fa nga fa tau le fa ingol fa yaso ia mai se o tongi nga pili wa pe o tasili nei aso ia tele na nga i tātou e fa mai fa tau le fa ingol fa yaso ia mai se ia o le au vaenga ia o tongi pili luas fluiva minute te nele tu la se fulma le lua ma lo lava le mafta mai ne se fonga la mua mana musika o le taimi nei taimi o le aso Sila ilama tosiva ewinga eselona fainga
tau sala se ia la maya o ita nei wa pia vai atu yo polinga la upele no po mai lunga se io uopo ina o Emanuel we ina io lima Fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga pe o se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo upatu vali mai so manatu ko tu mau ita lo pinga ngalo Nei wa pia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina o Emanuel we ina io lima fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga o se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva tu molo patu fali mai a so manatu botu mau ita lo pinga ngalo Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laulua.
Ele o toe po se lilo I so mana
atu o me I tai a whana ta via pai atu mana o le loto ala lele I te le o e ta via whaalo alo o lo loto e ta via whaalo alo o lo loto e ta via whaalo alo o lo loto
Ai ua e whaangalo mai a
so iwa ava aia tu ai ua e whaangalo mai au Alelei Amerika i la ua ai Tama tutu i la ua whaangalo mai Ai ui i lea wa umatu o umana onga Tau ina ia manu ia o loona E ula ua motu sia ina le asoa E lupe ua lele atu ia o te aroa Tau loto iwa awa aia tu Ai ua e whaangalo mai au Alelei ni usila i la ua ai Tama Sāmoa ua whaangalo mai Tama Sāmoa ua whaangalo mai Malo ulo to faangalo O ama ngama panu faatasina ya u Anu salende alofa Safano ai lo uola O te ino ai Lenei pe afai hiwa ele langona va iva sale masaninga ile miliona oh my love I ofu ita ile tashoina le anga mama seinga Le biosina Tutama ita ilong ainga Ai etuli ya ita aosa pailolu Mana iyo ulima Utifa mangalo Malo ulo
tasina ya u anu salene ya lofa safano ai lo uola o te iro ai lene u pe afai hiwa ele langona naisa afi isia ufana ia puna pea le oli oli e o le fa ababau tu salamba po ame uma ua usala tuai matai ai tonu mea uma ile sila fanga le matai o te fa malo ulo to fa angalo o ama mama panu Fa'atasina ya u anu salene ya lofa safano ai lo uola o te iro ai lene u pe afai hiwa ele langona Tasina anu salene ya lofa safano ai lo uola o te iro ai lene pe afai wa e baile langona o te iro ai lene fai hiwa ele langona Billy Patya Lobat Total Far Patsimolpo Sāmoa Whenga wia I mai o I tuti no uma e wapai Si o au le angai moa Vesili tama poa I le ingoa Ne pese I se seva e ngane I le atoa Pati mapo le au mai moa Me mua le pese tu sapele iloa Pe ana tonu lea O fia ngā whāsapoa E sili lava lou whamasani Fia ngā ua masani ai Te ono me ai se whaiti o mai
le wha mafu o se ainga. Le whana ua tau whetuliane, tau mawhai e tau ave i le whale. Tupe aia o anga lava o le fia fia. Pati mapo o le au mai noa, me mua le pese tu sapele i loa. Pe ana tonu lea, o fia fia ngā wha Sāmoa. E sini lava lomu wha masani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, lea i se whaiti o mai. Tupulanga ia e mana tua, o fia fia ngā ua le sualua. O siva mai whafo, tō aanga nisi e hao. Isini lava no whamasani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, lea i se whaiti o mai.
falava. You know, in Sāmoa, English is not our first language, but like the rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room and put a smile upon my face. Smile upon my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, 'cause I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You know I'm tired. You taught me to love again and put trust back in my heart. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. It ain't too hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. 'Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You know, mix it like a salad or chop suey. 'Cause you ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. Too low, excuse me. Ngakale fight ya beselia, elea ya masis. Wa fika le vivesi. Fui fo ingalo le fetawi mai veape. Fiu fa pipi ya ngango ko ka ape. O oi pa kuai ka ole pidgin English. Ngeila isa munta ka ole broken English. Kelele ese esenga, leo se meleanga. Pe ya like fusu ese umapanga. Sauma se liura a oka mayanga. Nei mo so roinga le romantic kola kama. Umaya ku kongi sautina sai mingi. Kipir ke le fongi kule angry baby singi. Sek ya le baby la le pe tampoe. O oi le samala ai fa o mai palu. Ke ku mai ku kongu ai fetawi makwa oi. Oh my god friends, how wangi e koe. You ain't my sweetie pie or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. You said that I was gifted. All I had to do was use it. If I don't, that I was gonna lose it. There wasn't one doubt in you. Out of the blues, I don't know how, but you just knew it. You said to me, baby, you're gonna make sweet music. You ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You were that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling. Wherever you are, I are. Yeah. Wherever you are, I are. Who knows, maybe there was a wherever you is, I is. You know, they so love each other. Wherever you shop, you shop. Wherever you swim, I swim. Wherever you go, I go. I follow you around. Wherever I come, you come.
Sawi oil wow si tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga si tau mai tell for morning ia ta ita awane ingalo ina le ta fenga nayo ma fau nge tupuke ia so uma le fieva aia oi le maname I taimi uma lo fatu ape yo ma faunga mo onga mo oilo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oil wow si tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga si tau mai tell for morning dear ita awane ingalo ina le ta fenga ole sami o maunga mavao o te tawasa ai whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma
Baby girl, come on in, you know it's been quite a while since I seen you again. Let's reminisce when we first kissed. Baby girl, and you I miss back in the day. We lit our minds in the dream. A blessing from up above. Couldn't really get enough whenever you are near. Baby, don't you ever feel. So if you want some loving, I can give you some of loving. We can both make some love and make you feel alright. If you think that I need you, come on up.
alongo maleleila utala ele mafai ona taso sola atia ipea olo tama leva ifai na taula uchao choma se me fi ya efa amanga lopea ya teia ai tu ya se abanoa se itala tala noa papasoa tuai o laguna oni popo o ole ulu ole aiga oni popo paola lo mato fawi mea
mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quiero y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no se lo dices. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. O oiola uvomoni elengalo oilenganga Tafia fata sipea ma oeileni olanga Emana tuwayoe iyo falling ata no matter fifia Ambiotao sa afia Falling my sunga oso manatu Betelo famonia te au If I go feel na fa apupu Be afai uwa emusu So we are oil out here Lelu pele na filifilia Emonia le uputusia Pupula le ngata ai fasia Seme a faingata Olo ni lava fia Ewi ina liua Pei ole vai osina Falling my sunga oso manatu Betelo famonia te au If I go feel na fa apupu Be afai uwa emusu Tofa soifuala upelelo Momo uma leto lau Emotusia tanu letu inanau Fifa atasi efa abavau Falling my sunga oso manatu Betelo famonia te au If I go feel na fa apupu Be afai uwa emusu
fuala upelelo momo ma umale tolau e motu sia tanu letu inanau vifa atasi e fa abavau Oh
Sāmoa, ora tautua, sa le lolo ngai o koi muli whanua, baba me tau nuku, ia fuafuanga, malo le foe, ua wha malo tawasa. Sāmoa, ora tautua, sa le lolo ngai o koi muli whanua, o wawe tau nuku, ia ufuafuanga, malo le foe, ua wha malo tawasa. Ama taere I o solela o e o le tai o a utalo sanga o se mitima se itula ma I wasalea kua te a e Sāmoa o lau tautua sa le lolo ngai o koi muli whanua o wawe tau nuku ia ufuafuanga malo le foe ua wha malo taua sa te Sāmoa o lau tautua sa le lolo ngai o koi muli whanua o wawe tau nuku ia fuafuanga malo le foe ua wha malo taua sa Sāmoa e amatalasi ua si o mia e le sami atu maunga lanu lau awa e whewa I fia o tangata Sāmoa lau Sāmoa ea lea tua e lo whaawai e moni
fana fo ile vevela so se mea awale popole e mamulu mai ile fa amole mole na Sāmoa la Sāmoa ea lea tu waelo whaavai e moni lea lea ono malo tali
Wa o manatu wa tu maupea lautali Fia mawase feso soani Awa o ita uwale ngangana Uwale aila basetala Uwasilinga maifo isa upu Hote manatu wa emusu Mana o atu ale mafai o ue ale pongai Lau fama honi tafia mafuta Le aiso na tauni unga Ai mana tua olo alofa Walai ona o palonga Ila utali mai o ita ele pongai
Tangi ai le nganga pe a o ma fau fau Moho ngā ua le tau lau Fia whaata si pe a ma oe Ini a so o totoe Ua si hinga wale ai sau tali Tafia ma wanse pe soa soani Mana o atu ale mawhai O a ue ale pongai Lau whaama honi tafia mafuta Le ai sona tauna onga Ai mana tua o loa lofa Walai ona o palonga I lau tali mai O ita e ale pongai Siva mai mapati
Salo ini palele olo
ilunga Mongala mati monga Onu umamao wa otau wasa O fair air oiro sali O oi olo ula lo umasina Tafia luese malene ongisa Wautangi atu ile tua le tama O fair air oiro sali Tafia paya tu tafia the ai la upele pofea oiai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Maunga ilunga manu le ainga Polilo atuai o polinga O ma faufaunga I aso uma O fair air oiro sali Tafia paya tu tafia vai la pupele o fea o iai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Vanu ilalo o maunga ilunga Mongala mati monga Onu umamao wa ota wasa O fair air oiro sali O fair air oiro sali O fair air oiro sali Sāmoa wasua le tai, watafetele mai, le Jerusalema fo, ua lata mai, ngalue matau mafai, be ete sao iai, ya Yesu, o le alofa fua mai. Sāmoa wasua le tai, watafetele mai, le Jerusalema fo, ua lata mai, ngalue matau mafai, be ete sao iai, ya Yesu, o le alofa fua mai. Se fainga lena e fina ngalo e ya Yesu Savale mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai So ia le tau too late pa u E le o se fainga lena e fina ngalo
lo ia Yesu Sabali mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai Satani le na wasau Liliu lo mafafau Usoe ya etu tumaru Awa ete popole itala Tangata fautua leanga Fai mai o oe sapoto a ua eto e vale alava Satani le na wasau Liliu lo mafafau Usoe ya etu tumaru Tatalo iso oseaso Ta watu wa wanga sala ia Yesu ya faamangano Etali ilo manao Etali ilau tatalo Usoe lo wola ne ifano Mafuta ilau tatalo Tatalo iso oseaso Ta watu wa wanga sala ia Yesu ya faamangano Etali ilo manao Etali ilau tatalo Usoe lo wola ne ifano Fofonga o le laumua Toi whatala whāturu nei teimi o le tātou tautua le si whonga lau mua i Wellington ina ua toi se full 50 minuta na tā leo le tūlai tolu ia toi whawhelo ia tuma toi whatala whātu i le pa ia maurunga le tātou atunu ua meise lau whawhonga le vaenga o le auli ia au tau whama ai fo inga luenga ila tau sa ngā lulue mai le tāo na le la maenga lana ia pe mai tau atu le mana vai le tolu ia whtau le fo i male teimi e tu ua i fo ia o ngā nei whanau le tūlai tolu ia ai fa malo atu nei taimi le o toe tali mo foi tatu fa salonga ia awa fo ile fa wino le tatu tutua ia ila fa fo mai le ngata tono ainga ila le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mi fo ile mai mo nga lungo tatu penga fa ilangi o le Facebook ma le tatu YouTube ia na fa mnatu atu pea tango tu fa atu le tatu Facebook ia ma omi wa ile fa mau na o ia ile le upvolelo le follow ya na omi alfa mauna ya ona vea fo ile oe ya mapa anga ti fonga la mo time ya la ama taita tu fa sala nga ile aso mle aso ya e faingo fie lava ona komiti ya le lo mawaina ya me se fo ya o le tatu app le Sāmoa Capital Radio app ya o lo fa fonga ya ya ni se to telo le tatu tinu ya o fianga i fo i au mga luenga ma lo tawata i tiu te mfai vole le ya uli ia fa malo fo ina i matua tausi o lo mafuta mai tonu ainga fa pe fo ia nei matua i tonu mo to tangata matua mo tanga sengase ia fa pe fo ia le mai moanga ia mai so se vaenga le lalolangi ia o lo e mai mo mai ia ala le tautua la wala leo le si fonga la mo Wellington ia me se o tatu tautua lungo penga tfa ilangi ia lo tu na sawa tu tatu fa salonga ia i nei porirua nu mela lima se fulma le tasi man Kevin i porirua i Wellington ia ili li taimi laso ia fato mai fo le tatu tautua ile afia na nei ia le la fa solo fa afia nga pese o le toi kwata le fa na toi tu ina tu le tatu telefon pe ona tapenina Sabrina Casiano le tu la sfuma le lua toi fa sa lawina le toi kwata ile tu la fa ia mai sai o tatu tala mai Sāmoa ia mal pukala muli la foi fatini e fatini i foi le tautua ia mala unanga ale si fonga le la mo Wellington ma lo le se fomnia ma lo le langi ma tato woi fa fianga ia o fa vesia le uli yo ia fa pe fo na vai nga luenga
ia fai malie ia ngā luenga le taimi au ho il fa top ina tātou ia sa ngā lue mai ana le la le mai tau atu 25 minute ona talo leo le Julai tolu ia ma navalo foi tātou o sa wa il fale ia pe ama nava ngā luenga ia ma lo tapo inga mau nei matu i matu tau si tonu ainga le la fa watu fa fia we pese si fonga nei o le lau mua i Wellington e Ia pese ne taina whapito atu mo ila tau leo le ama na wanga luenga. Ia ma wha malo atu le tātou tau tua le nei aso. Ia te ona sa enga lue mai lava le tai au na le ilai le fitu. Se ia pa ia mai leo uto e 10 minute. Ona ma na wale o ngā luenga ale vaenga le sifi au. Ia whapea fo ia inise sifi na nei le fiafi. Leo utapena fo ia wanga luenga le fiafi. Ia ea walo fatua ima o tau le tātou pese lea. Manuia fo le ama taina o la uto sifi nei fiafi. Ia e walo fatu mo ila tau o mai sa ngā lue mai tai ona le ila
se ia pa ia mali taimi ia e ulo fatu tatu pese le vai lo le ia e se lo le ia taina tu pese ulo fatu i mo o to wana o to vai ia ma lo la le fa fo mai Sama
Whawhiwhenga ma siu whangmani la whepese le puni ala waa pe ana avea uma whetu I na ua toe 5 minuti na tā leo le tū lai tolu e manatu fo ina ua tū mutumu fo I a ka paka onga ia wa fo le pikina o nei whanau ia whamalo atu nei whanau e fo i nei whanau sa whea ngai masu enga o le nei wa yaso ai mai se fo I o le nei yaso ia whamalo atu le tātou proklame whamalo fo I mātua le on sai ma le tatalo ia wa fo I a suenga nei whanau ia sa whanga solo le nei vai aso atoa malo le tau, malo le on sai, malo fo le sue ia e te inu lava oi lau vaenga na lulu, ia whapea sa alu le vai aso, sa e tinga ina, sa e hafu lilingi, le whainga o mea onga, le malulu ina, ma le vevela, ia e sa maoni lava I le whainga o mea onga pei o au yaso la, ia o le a tua le lei fo ia lau tau mawhai, ia ai ma lo lava le ona sai fa nau fa ngai masu enga le yaso ai mai se fo le vai yaso ia le fa ngo fie ia lo tautinga ia ai mai se fo ile tapo inga na yo matua ile tatalo ina ia e manuia ma ia manuia su enga le yaso ia afa pe sa ti no pe no uta ua e te inu fo oi fa manuanga ia I vaenga ile taimi mai ai ia le unga lo su enga ia u manuia ia ai o la to fo I sa fatala le fo ia wa inu fo oi lo fiwe ma fau le tali o le fisiri ma le fisiri ia fa pe fa le tonu su enga nei va yaso ma nei yaso ia to ia fuerta yao ia to e tupu fo ia to e tongo fo malama ia me se fo ile nga iluma le tau sanga fo to e fa malos ele ngata ile soifuanga o ina ni tunu e tele ava noa ia ai fa malo atu nei taimi ia malo lava le mafuta mai le tatou tua le si fonga la mo Wellington le o to tonu minute ona talo leo le tula tolu ia nan fam natu ma sani taimi fa pe nei tu ua ia onga ia ma na vai ia ngaluenga o le taimi pisi ya ne o le awala I tonu o New Zealand so se vai pano New Zealand o le taimi pito sili nei ona pisi ia e fai o le tu ua ia onga o le mana vai foi o ngaluenga ia na fam natu atu ia te o le naite avita vale ia tautua nā le saonga le mu ia e meise o le sawa whaatulanga ina fo ilele I luma wa onga makolosi ia se itari mea tātou e fia le sawa whaatulanga ina I luma wa onga makolosi e fia le sawa whaatulanga ina tari mai tātou e fia vai lei ma se si o tari mai ringa le tau mawhau e lua se fulu kilomita le tu la ia le sawa lau ta avale I luma o fo ilele wa onga makolosi ia ave pasi tautua nā mātātou ia le taimi fo I o le apiki ai nei whanau ia ma le taimi ia e moli ai fo ia tautua nā ia nei tamaiti fo I le tāmo mo e la atua I tua le taavale tua le pasi ia ai whamanatu nei mātua o le tātou matawhai oi le nā ia o le vaai le leima le pui o le saonga le mua nei whanau le taimi e tu ua ia onga ia ai whamalo na ua manatu fo I na ua manawa le tele ma lo la wal fa ma lo si fonga na la mo Wellington to e 2 minute ona talo leo le tula tolu fa talo fa tu le sunga le usa Allen Solomon malo Allen ma lo la nga lu le ne yaso ya na ta to ta fa te ya u manava fa talo fo le sunga fui fo amosa fa ftai tele la le ma fta mai la fa wo pe fa fia mi pese ya wala fo mai le tata o tunu le tautua le si fonga la mo Wellington
Sautualasi mo hila buhani Di awa esola Itane hei uano foto atasi Uana oloi mata meyoni timunga Walilo fia ai do aluma Kea no fai Ua whaavalia Ida susuna Awane I efa Angala ita Ontema
fai sakala. E ala utala, e ala utala. Ua na o la utala, e ala utala, e ala utala. Awa ke o koi la utama, e ala utala, e ala utala. Ua na o la utala, e ala utala, e ala utala. Awa ke o koi la utama. Mga nguso le pai utangata, e batale waka upai bale kaga. E kogu sia upai le vanga, bole be boe umai koi bangai kaba. Sautala ile de yo langa, le telo nai wo ai pa pa fanga. Ele le bai lava yo lupa, pa bole bole kuya anga. E ala utala, e ala utala. Ua na o la utala, e ala utala, e ala utala. Awa ke o koi la utama, e ala utala, e ala utala. Ua na o la utala, e ala utala, e ala utala. Awa ke o koi la utama. Sila ka mea mana pese e ala utala ia se tala mana ia la utala na la fai mai o leo tele la va le sa fai nga luenga ia mana tua foi mana i foi e fai tala mana ia e fa felo i pa fa pe no ia lo piki el tama por tina le ainga la fai nga luenga fai tala fie loto e wel fai tala foi le atile on fa li ia male le ia lu malanga mal fale mana ia na tu alalo fai tala mana ia po tala mana ia foi le sa fainga o ela na sa fainga luenga ai fai o ela na la tu fulele piki oe io a feto ai la tala mana ia se la pasene lu malanga fale ai alu atu tala mana ia ai sa uma tala le fo le postala le mana ia ona feto ai lo le ia ona le lo po le tala mana ia po pe mana ia pe le mana ia o aso fa pe nei matai mi fa pe nei o mana manga luenga tau ana faini tala mana ia mai la unga luenga mai le yaso ia mai ve fesili mana ia pe fesili foi al tamati nale sa le fale mai lo waso mam il fale sa ya lu se mea vai mana io tala na fie loto wol fa il tala foi le no na tau nu atu nga luenga lai mana va mai lai tinga ina male la va mai ia tina por tamala fa nga luenga e fa feto ai atu la le tala voi le se wa fio vile me lo telefoni ana la julu amu le telefoni ili stala mana ia ya na mai fa u ya le fale le nganga le afiafi matai me mana va nga luenga ia fai stala mana ia oelea na luatu e piki ia oelea sa fai ngā luenga fai fai stala mana ia oelea sa fai ngā luenga ia oelea na luatu e piki ia o mai voila ia il falea o ngai piki whana wa o ngā leo te ele tolu ia mai voita mai ti tono ta avale fai il tala mana ia mai lau suenga ia mana tua mai ia oe lau suenga le ne yaso ia na mata taloa i le matina a inga le yaso i lau suenga ia vai mana i o le tala ia tali mai foi whanau taite le lava mama dad i le tapua inga lau suenga na ulangona ina ia le mawhanawhana lau suenga le yaso vai tala fia ia feto ai loa tala foi le ia na le fai o mone foi upo le tunu na le fe emo wila le metupu se furva minute te ne le tula te olu o fia fila vai fa pene o mana mga luenga o le fia fai mai ia le talamali o pe te lo msu me o le masani no fai o lunga inei na o le fia ya ara i fia le fale ina umana vai fo nga luenga si fanga lo mo woni chole mana fa fia nga se floi nei fa mana to le fia
Fail tala fia ia matala no le mal fa nau au anga ia tu ia matala ye au anga ia tu o le fale ia ina umana vai nga luenga ia ma watu wai fo ima onga nei fa nau fatala watu le faltua Katarina Mosa ia me se fo le sunga polusa talivui ma lo lava le mafuta ma nei taimi salo na utele ma na nga luenga ia nga isa o le fale tali ave fo le faltua ia mele sete velio ia o mafuta ma nei taimi le tatu proclame se tatou fa malulu atu ia latou e siva mal tatou pese ia le tatou vala ule tong fai mai ia pole ase vaenga le fia tal no mai ai nei uli po la fu mana manga luenga malo se fua kasi ia oi tava sole que no oe kasi ia sole que no kusole si ole si unga ila nga mai le ia nga fa longo ila kala vai la depois de vez aja kusona nga le el picking nga nga si finger nga finger bang ia ana fa longo mai ya ala ko fa nga nga lomo kuole wala nga amtafa mona tua fo io o aso fa pene ima tai fa bene mana vai nga luenga e tau ona failitala mana ya le si ia so lai lo asilo makua mo ia le ngo for fale ala ke la nga saula nga ke do nga le fanga le ofia ia mo kusala la foi kan falo mo kwa wangi ve ala e fai mai nga ngai so le vai le mo manga kollo mo kwa ia o ala ni malato lo matua ala no fa kusala ke vai la kas ia le va ver meglio di mo la cavale ma quale ha un fai qual ia usa foi le o falia se deve via che lo mo qua ia mo ia usa la va mai ia o me fa gias alo va mai ale lo voi lo mo qua kala ngom ma si ko lo si foi ang kama dai mo ma le dire ia ma fe kawi ma la le o TAP ia va pe ia la lo si lo mo qua e mo ia ia ele mucha ia usala lo un male po mal por capo de le se me nga bawa ia la ho la ko so lo mo qua ngi o la fe me sai o ia mo mal vai nga la fa me lo qua nga la kwa ko shakira vekina fa ke le fa sa peking ia usala la fa ma ko le di ma fo le la o sai fa ia mo ke ia mo ko so le pero le malango le mar fa ko aso wa tiri la vale mtafa mtaudia ni tars fu la la vilia tu si tina vole le asi po ala nga nga la aina vilia tu tina wa fi wa fatali le tali le telefoni sulua le la wa mana va mai tolu la wa ola omi alikas ia la omi mediki e kali e se me la ora ke TV ku nga ala wa firti na wala watu lisfulu luele tali telefoni la watu ya usala la firti hello ele wa ni le ulo la yo ni yo ku nga la TV ya na ole afia ia mana vai nga luenga tau ona fia uma ia au vai nga ia piki au fenga luenga mana vai nga sa fenga luenga am tafa usala no konge la konge le fa lo mo ko se me ai le fa se me ia
la fa mo ku so le sale nga po ale la fa ilo markala la shana ko fa uma le tra ko la shana le me fa Yeah. Yeah. Ala wa lo le matua le na lu la fona na le tu pe Sāmoa nei ya ala na ile lisa ala tu sala wa tau lo matua le li siti le tona tavale ala la fisi lo matua sone la le siti na na fona fena tu pe la la sa utali to nga me va pena amta fa iya awa fora wa ego sole la fona so lua le foko la fora ngata ama kuma rongo melar ke fonge ka e se ngole wa o isa la so lua le wa ke kisa ye ya ama ko lo ko rongo melar ka waile na la foi la sorua uso la ngala fo sa wa lo sionga ki ngama la ko anya la ngala wa ya Luisa ya Luisa lo wa ko asala ke mukisa le wa ko ni mera te mukisa ya ola la usala ma wa nga fa mai se la ku singa ko mai ka inga le la nga ale da fa mai se temu la fa mai yello matua oi temu kisa ala fa mai ala fa mai se tele no kisa lo fa o mio temu kisa okay mu kisa ku sala ngi ka uru sa femme le na se ser ku singa mo ko mai ka inga le ole ngolu isa ale wo ke mu kisa usara ala faru logo malonga kari de ngalao ala ko mala maru ai ted o mama ngala fo ye ko pero solo fo ngala fo ko penge malo ya o auna le fiafi amta fa malo ona wa mana ba man menga le fa ye di gas iya man menga ku sai e o mo wa kan kare nganga le ke kala ngo so o mai iya o le fa pa kasio me na fa tasima tal no fa tasima iyo li ai ma ai e fo ye kasi pe solo le woli ngai no mole sale se que va que se va pe o ya i como que fole le a venir a con solo lo sen anche coi camino va lua cu yo asol io la che lo il male la non hai ti da no malo we ma na mam tafa so o faisio pisia o manga valanga i foi ko ko ngia la fiat na la wa fo le wa tapuni ma masini na wa lo au me uma la fo lo in uma masini au sa we e ma fainga open na private me na malo yana wala o faila ka wangi ma wa ese yan me pito silina ta wa lock in a fo le na sau yo ya kusa mela ya tanga umanga lo ke ina ka kera kunga pe por eso ko su e fa ko la kala me Pior favor. Ko mala au lo ka kariso ko ka kala me o so mai la lo male pasi mala ofisi la malo ya ol me silina wa ma anga ngam ta fa ne fiafi e tere o manga o se po va o le fa ka le sia mo le ona fa wa lo pisini sim ta fa na fa Ferrari no abe ko ya ri a ingari o na to inga
Ola kia ngai mea ngā o le o lai hoi rira inga. O maua ia o le tama fo le whao ngā umu. Whao ngā umu ai alu la le maa le wo whai ai. La le wina... Koe alu pensingi. Oi, tama fo le o ana o lātou. Rawa o ala ko ia. Pa wale mea whātatari. Ke loko fo mai kongoro whale ma remote control mali mea. E whato atu a pe whato ai marpama. Vai o sai fa po na ku a me le ska ai ala ki. Tu esta mo e vai fa po mai mo la wo next door ya la mo va wa. A ne foi que ko kamo me ala ko se le se o kamo ko ngana ka mala ma ye to. Sa le mo after mo e mo va sta mo le va le lo. Mano. Kama ya tenga o ya mai kai ni utanga fa kwa ko mo ko ngai pori ruani se kai ni. Mano. Faftai ma futa mai mata fa. Ya, la vatu manu for the weekend. Ya, vazo. Ya, tanga mata fa o tanga tali nia. O tanga fo fai business. Ya, le fo fa ya na mo bao, ya mo to nga mo bao fo le o ana to. To ai o so ai va fo tamo e fo le fa tun mo va fa pe fa to ai mal pa ma. Jerry. Jerry, mano ne unsai. Ya, mano unsai ne i va ngona a fia fitas. Ya, mano. Fa longo mai so le pe o le toi. Ya, so fa longo le. Pe se fa la wilo, pe se fa la wilo. Pe se fa la wilo mo nga va o te malo. Mata fa na. Ya la nga to nga mo va o ya o a sa te min nei mo va o le wali ya le mo va a inga ele fa ye. Ya mo al tangata. Pe fo la mo va o le te alua to so fo le mo va la yam ta fa le fa mai alua ya. Fa tonton mo. Ni tam fo le pe ya le va fo le tu ale reita fo le ya le va na le ya ta mo ya ta o fi mai pe fa to ai mo la. Esse to mai le o ta ma. Man le yauri ya mano so fu manuia ya manuia fu fa ni yaso ya ni yaso fo isa fe ngai fo ia ni si fo fa na wi ala tu suenga mo ya sa ave fo ile fo fa malo si ni fa na uma ya ma sa tal no ai fo i tau fo i ona ma wolon sa ima ya mai o le afo le tali e tu ina mai fo i tulanga fi un fai un ole i suenga na yalam tatu fana ile umai o le matanga le nei o le pa o le tatu pitola o fai mai ya tatu matu ya tatu fa malo se yalam fana ya na malanga mai fo initial fana ma le ya me suenga le ya solisa ya pe ia te lo ina e o ke fa ia tatu ia po le nga o te sau fo le awala fo ile ta sau fo te Sāmoa e fa pena le linia ta ni ata onga ele fa pena pasi pe le pasi ia sai o sai le va fo le va anga ile ilunga le va nga le la onga ton o sa ia te o ia sa onga ton te ele yalu lunga te yalu te la lo sa pe fa tai vo le ia no fa ya tu ana ia mo ma fa ia le ton uma me uma ia lo tato vai ni te io vai te le tino vai ia ultimate tu langa le ha onga ia ale le ia le tino io le me tu tu langa ta wana mana ia tu ala lo Terry nei fa na we sa le ia pe fo le va so len tata no fo tatu tu ma tatu finga wenga le fo fam masani fam na tu fu le va so sunga Murray ia mi se fo tatu finga wenga ia o ma onga fa na ile fa ngo fie fo ila tu su enga le va so ia sa na fa mala to ia ni se fa na una o lo tu oi ainga fo le tape na fo ila tu su enga ia ai sa o le ia oi ya ese amu ia ne tunu e tele ava no ta tu Sāmoa ia male a onga ia su le ngaluenga ia ne tunu ia uma tele ia isi matata ese ia o ave ia sa le wa ia o kia na fai le ia to sina o fa na ia ia fa pipi uma tu spas fa pipi uma tu spas i tu i lungo po i lo fa na ia ma lo mo po tu manolo ya tangola tape na tangola tape le f fo le tu se le a le tu o tu spasi le
Isa te vai te lo tau fa vai me la fa na ya so. Te fa si no e fa mai. Tu vai tu spasi. Vai tu spasi. E lenta mai tu spasi. Ah. Vai tu spasi e respirare. E lenta mai tu spasi. Na fa man lo si le onga. Ia mai fe sili tu mai tu la tu spasi le. Ia mai fe te mi le so po ka qual pasi fu le ta. Ele isi supo kako. Wala wai kia le na cherry sa fai. Ona fa na wala o mat tu fo le him se so to ya. Ya ai sa fu le tu langa na o lo ye te min nei. Mo ne ave mo mori fa na ya onga ma. Ya pe fo le so tu fu ma mori fa na onga tu sana wo fa ma tu fu me na no fa ya. Mo mori piki ya te mia wa onga pe ya o kia na. Fa pe fo la cherry o ye ni utu spasi o ile fale. Ia. Tanga fa pe o mai tono lo potu. Wale do lo. Ha? Wale do lo tu spasi. Ringa na fai va le lo fa. Wala o ai kia na sa fai na mafu ai ona tau fe. Tau to anga mai lo fa na o la. Ia so la wa. Fa vai me le to mai ti fa tu spasi. Ai fa vai au tilo le wata le mo tu spasi. Le to va ai tu la. Yo to va ai tu la le to mai te fa le tonu le fa le tonu tamari. Te tango ali tu. Vai, tarie mai foi tamai le te tonu ya. Ke fio fa ine o tala sao. Na o tanga te tonu ya. Se al vanga le sunga hansi no mai yama ma le fo tarie mai o tu spasi. Ya mo tato umala vai o fo le fa mai tau fa vai fa na. Ia, fa malos. Pi ia tu spasi lungo to potu. Ia. Po lungo potu malolo. E va ai tamiti. Ia. Na, yo no le tu spasi le fa. Ala tu spasi le mal tu spasi foi le a. E foi mal tu spasi foi mu. Con ia na mo se vai mo a. E foi tu spasi va pena. Mal tu spasi foi le misi je a onga. Ia wa tu spasi ana ia pi mo la tu foi ya un tatai ora. Ya, sta mi ona se mai te mi wa va tatu fa foi na tatu musini. Ya, ma vai tu foi le il proclame le foi fatini. Ya, le la fa tu nei fa fia ngove pese, fa no fa tu ya ngalua fila upepe. Ya, la auto anga ya onga le wo va vetele tu le so mai ya ngalua fila upepe. Ya tama telele o hansi le mai va tapsoa. Ya, tasi le tanga ta esere so mata mai tile tina ya o Erika malo Erika ya va sta tele lava ma fta mai ha be foi tau pepe vai o fiat testiva malo tes ya va sta ya o fenga falecita ya malta malia onga le tali vu yo mai morfine ya malo va sta ma fta mai ta to fa o fa fianga le si fonga la mo winning tone malo lava